So again, this is Dr. Amarnath Kumar, and I teach at Karkarduma Ignu Center, Amar Jyoti Charitable Trust. I guess I have met many of you in the last class, and we are doing BEGAE 182, which is all about understanding communication. In the last class, we have discussed block 1. Today, we are going to talk about block 2, and block 2 is all about formal and informal conversations or communication. So, welcome to our channel of live learning session. Welcome to this channel where we are studying BEGAE 182. Now, in block 2, basically, the different types of conversations, the different types of formal and informal communication have been taken up. So, in this block, which is almost about 72 pages, I guess most of you are having the blocks. Even if you are not having the blocks, you can access the blocks from the internet, the e-material which is there. So let us see what are the different things which are there in this block BEGAE 182, block number 2. First of all, let us talk about formal and informal conversation. We all know that a formal conversation is very much planned. Not only it is planned, but the sentences which we use or the words which we use, they are used with lot of precision, lot of accuracy. Whenever we talk in any formal setup, you must have seen that you are using all words or sentences with lot of care and consideration. That means I mean to say that you don't use any word casually, and suppose it is an interview or maybe a presentation, then you also ensure that the construction of the sentences is correct, so that there is clarity and there is a meaningful syntactical arrangement of the sentence. But I ask you a question, that when we have informal conversation, like in a gathering, in a social gathering, or maybe within the family, or maybe in a party, or in the playground, you will find that we are not syntactically correct in every sentence. We are not very much concerned about fulfilling the etiquette part of the conversation. And then you will see that many times when we speak in informal setup, then you will find that we often use words like hello or hi, yup, yeah, fine, thanks. For example, in Hindi, we often use kya hua and yaar and all those things, the slangs. What I mean to say, that in informal setup, in informal conversation, precision and accuracy are not much required. Secondly, you need not use syntactically correct sentences. This is the fundamental difference between conversation in a formal setup and in an informal setup. Anyway, I was going through the blog yesterday, and there I found that they have used the word feet in different kinds of phrases, and that was very interesting, which I found, and I thought that I must discuss with you people, because many times when you read the blog you fail to notice such things. So here you have the slide, I hope you can see
And this I have picked from the from the block only. And these kind of, this phrasal verb can come in the exam also. So how the word, from the word feet, different kinds of expressions are made. So one is be back on one's feet. Be back on one's feet. That means once again you have found a grip, and that means the meaning is to become successful again. And then second one is find one's feet. The meaning is to have, to behave or to act with a certain independence, and also with a lot of confidence. Then the third one is put one's feet up. Now put one's feet up, this is very confusing, because many times we feel that what could be the meaning of this one. Well, to put one's feet up means where you are in a relaxed or in a resting pose. And then again, many times we see this expression fall on one's feet. Now, I when I was reading this, then I felt that to fall on one's feet, I will obviously, if you correlate this with our Hindi terminology, then it will have a different sense. But see, the amazing thing is that it has got a very different meaning altogether. To fall on one's feet means to have a piece of good luck after passing through a very rough period or a difficult period in life. And finally, have both feet on ground. The meaning is to be pragmatic and to be practical. So, what I meant to say that with a single word, you can form different expressions, and all the different expressions which are formed, they have, they have contrasting meanings. And this is the beauty about this language. And well, we are not going to talk about phrasal verbs here, but well, I found this in your blog, and so I thought to discuss with you. Anyway, now coming to the next part, which is a very important part of this blog. And when I see the questions every year, then I find that you always get questions from this part, from this blog. And what is that? Group discussions and meetings. I'll talk about meetings later on, but first of all, let us talk about group discussion. What do you understand by a group discussion? I mean, fine. See, the meaning of this term is, well, when we are discussing in a group. Oh wow, that kind of discussion in a group is, it is unsystematic, it is disordered, and moreover, there is no check on what one person is speaking. I am not talking about such group discussion. I am talking about a very well organized, formal group discussion. And let me tell you, Abhi, in the beginning, I had told you that we are talking about formal and informal conversation. Group discussion is a formal conversation. This is a very important thing to understand. But let us define this term. I guess many of you must be aware about this. It always happens in colleges, in organizations, in offices. In the TV also. I mean, I think recently the elections of 5 states have been concluded, and you must have, during the election time when the poll results are there, you must have seen that in almost all the news channels, you will find a lot of journalists and politicians, they are talking about the poll results. Well, what is that? That is a kind of group discussion. So I think that is a great example which you must have seen. And we have got the results last week of the election results of 5 states. So there also you can find. And similarly, when a cricket match goes on, then you will find experts who have come to a particular TV studio, and they have a discussion. That is also a group discussion. But let us define it. What is it? First of all, it is a means of interaction. And means of interaction where?
I should be very clear that this means of interaction is within a fixed team. ये बहुत जरूरी है. Group discussion cannot happen between so many teams and different variety of people. No, it is an interaction within a team, or it may happen that there are two teams, but in the two teams also concrete groups have been formed. Now, what is the purpose? I'll come to the purpose later on, but let me tell you certain things. A group discussion gives you the measurement of your success as a manager. And this has become a very important tool, let me tell you, in many job interviews, in competitive examinations, because many times it happens that in a particular exam, you have suppose 500 students, and at the end of the day they have to shortlist 50. Now, what do they do? Because all of them have qualified in the written examination. So the best thing is that in case of those kind of professional jobs, which demand some kind of practicality and communication skill, they conduct group discussions, and there you they get to see that side of the candidate which they are looking for. Because let me tell you that you may be theoretically very strong and sound, but when it comes to communication, when it comes to a speech, when it comes to your eloquency, when it comes to your presentation, then you may fall short. So, therefore, I told you that this is a very important tool to, to shortlist the right candidates in a particular job or maybe for an interview. So, but then I must make it clear that it is not that group discussion is only taking place in case of job interviews. Group discussion is a very important, I would say, a means in even organizations. Many times you will find that organizations face certain situations. There may be the launch of a new product. There may be, certain competitor in the market, or there may be, the fall in sales of a particular product, or they may be discussing the attrition rate within the company. In that case, what happens? The top members of the organization, they sit together and they have a group discussion, so that they have all the views on that particular matter, and then according to the views, according to the opinions, they can take a concrete decision. What I mean to say that it is an important tool not only in academic setup, but it is also handy in organizations, in business organizations, in business setups, and administrative purposes. Fine. Now we will try to answer one question, that what does an employer or an interviewer look for? Suppose now we come to the academic, I mean the role of group discussion for academic purposes. ये भी क्वेश्चन है कि if you are conducting a group discussion, then what are you trying to find out? There are certain things which you are finding out. Oh, wow. Well, one thing is very clear, that a person can only speak if he has got knowledge and awareness about that topic. I gave you the example of, experts in sports, or, politicians. Well, they are having knowledge in that subject, and that's why they are called to the studio. So the first thing is that to check the knowledge and awareness about a particular topic. Second thing is the creative aptitude, how well you can present your ideas, and what sort of presence of mind you have or you can have. For example, if I say something, I say that, I am not very much happy with this technological boom. Now, you must have not have been aware that I would speak this, but when I speak,
then you have your creative side of your brain, and then you answer me, you reply me, or you may pose a different kind of point which counters my point. This is your creative aptitude. So, apart from knowledge and awareness, this side is the creative aptitude. The third very important thing which an interviewer or an employer looks when conducting a group discussion is that how strongly a particular person has the ability to work as a member of a team. Let me tell you that there are thousands of people who can work individually. इंडिविजुअली हम लोग सब काम कर सकते हैं, करना ही पड़ता है. We are human beings. We have to work individually, isn't it? You may cook food at your place alone. You may study alone. You may cut logs of wood alone. You may go for fishing alone. But when you work as a member of a team, how you work in a team, that is a very important thing. There are many people in this world who can work alone very efficiently. But if you put them in a team, they don't know what to do. And this is a very important thing. The question, well, I don't have so much time, but I'll just deliberate upon this. That what is the thing you do in a team? See, when you work in a team, there are so many things. The ability to tolerate, the ability to encourage, the ability to listen, the ability to help, the ability to lead, the ability to speak, the ability to guide, the ability to suggest, the ability to think for the team and not for yourself. ये सारी बातें होती हैं when you work in a team. Well, these were certain the things, and obviously, what else does he look is the conferencing skill. That means how well you can argue, how well you can put your point on these things. Now, the next slide is devoted to the purposes, the fulfillments of group discussion. एक group discussion अगर हम कराते हैं, if we conduct a group discussion, तो what are the purposes? There are so many purposes. The first and the most important purpose is that a group discussion, always किसी में भी तुम group discussion कराओ, suppose एक group discussion करते हैं हम लोग कि should we have advertisements or not, इस पे group discussion करते हैं. At the end of the group discussion, you will find that you will get so many ideas. Suppose I today have a topic that children should not be given smartphones. हमें बहुत अच्छी बात है, they should not be given. अब इस पे pros and cons होगा, there will be a group discussion and a lot of ideas you will get. So the first important thing is generation of ideas. The second thing, when you have ideas, then you have to summarize them. You can summarize them. The third point is that a group discussion or a person can get involved in a group discussion only when he has certain amount of skills and understanding in a particular area. If you are having this acumen, then only you can involve yourself in a group discussion. Otherwise, you cannot. Similarly, many times in a group discussion, it also happens that we take the precedences. Precedences means certain things which have happened earlier or certain ideas which have been presented earlier. So the next purpose of group discussion would be re-examination of the ideas which have been presented earlier. In an academic setup, a group discussion helps in reviewing a situation to determine the learning outcomes of a session. Another point is comparing and contrasting of theories, issues, and interpretation. What is the meaning of this? Let me tell you. Suppose I have a group discussion on economic policy of India. कि भाई current economic policy of India कैसा है? So when we talk about economic policy of India, well, we will be talking about GST, we will be talking about the current fiscal rate, we will be talking about our
GDP, we will be talking about our forex reserves, all these things. And let me tell you that when you talk about all such topics, there will be a lot of theories, there will be a lot of interpretations involved within it. So when in a group discussion, the important purpose is to compare and contrast. Compare and contrast means see the points of commonality and see the points of difference. That is compare and contrast. And the last thing is any group discussion, let me tell you, doesn't remain on the theoretical platform. The purpose, the objective of a group discussion is to bring theory into practice. देखो अगर theory ही देखना है तो books are there, isn't it? There is no need to have discussion. But a group discussion always ensures that what is written in the books, what is written in the form of theory, it comes as a practical usage or it is implemented, and that is what we say that from theory to practice, this is what group discussion ensures. Now, many times you are asked a question. See, I told you in the beginning when I was talking about group discussions, I told you that group discussions may happen in an academic setup or group discussion may happen in an organization. चलो इसको थोड़ा सा हम लोग अभी डिफरेंशिएट करते हैं. So we are going to differentiate this group discussion as per the location into two parts. One is that the group discussion is happening in a classroom. Classroom means maybe in a university classroom, maybe in a college classroom, or the group discussion is happening in an organization. And the second is the group discussion is happening in an interview. I'll ask you a question. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. What is the basic difference in the group discussion which is happening in organization or classroom? मैं और बोल रहा हूँ. That means organization or classroom. That is part one. And part two is that group discussion happening in case of an interview setup. What would be the basic difference? Well, you must have thought the answer. But the answer is whether it is an organization or it is a classroom, the place is known to you. Okay? If it is an organization, then employees know each other. And if it is a classroom, the set of students know each other. But in an interview, the place is not known to you. You have come there for the first time. And secondly, the people with whom you are having the discussion, they are also not known to you. Because see, in an organization, if there is a group discussion, तो क्या होता है? You and your colleagues are there. You know your boss, you know your superior, you know your colleague, you know your peer, you know the secretary, you know suppose the technical staff. So what I mean to say that the entire group of people is known to you, whether it is organization or whether it is a classroom. But when it happens in an interview, then what is happening? The place is new, the people are new, the context is new. You never know what is the discussion is all about. By interview mein, we don't know as to what would the discussion be about. But suppose you are working in an office and suppose the boss is telling you that we need to have a meeting on this. The competitor has come up with a lot of strategies in the market. भाई कुछ तो करना पड़ेगा, otherwise we cannot survive in the market. So you already know कि अच्छा, there must be a meeting, there must be a kind of discussion where we have to think upon this matter. So more or less, what I mean to say that the topic is known to you there. This is yet another difference. See,
When you read the block, then differences are there. But I should be very clear with you that if you understand, then you can also form differences. Now let us look at the differences as given in the block. So let us talk about ग्रुप डिस्कशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम. मैंने पहले ही बोला है कि ग्रुप डिस्कशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम इज व्हाट, इट इज अ नोन प्लेस, द सेटिंग इज नोन, द पीपल आर नोन, एंड यू आल्सो नो मोर और लेस अबाउट द टॉपिक. बट लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन आवर ब्लॉक. तो अगर if the group discussion is happening in an organization or a classroom, the basic purpose is to initiate or generate thinking on a particular topic, like I told you about competitor strategies. And in every group discussion there is an observer. When it is happening in an organization or classroom, तो observer कौन होगा वहां पर? There must be somebody in the office only, there must be somebody of the organization only. So again, the observer is also a person who is known to you. And the different roles are already assigned. So maybe the boss, maybe the manager, maybe the supervisor, maybe the superintendent, maybe the general manager, gives the roles. Ki, "Arey bhai, you prepare the main points, or you record the meeting, or you reflect upon the behavior of the people." All these things are decided in advance. And I told you, the topic will always be something related to the organization. Now, obviously, अगर you are working in a bank, तो वहां पर तो टॉपिक ये नहीं होगा ना कि इस बार एमसीडी में कौन चुनाव लड़ेंगे. No, because obviously if you are working in a bank, if it is a bank, then they will have a discussion related to the rate of interest, related to the number of customers, related to the competitor bank, or related to the FDs. All these things they will think about. Fine. And or ek baat hai, I told you already that since the members know each other, no introduction is required as such in the beginning. Now let us talk about group discussion in interviews. In an interview, the most important purpose, and that I think we all know, the most important purpose of a GD is to see which person or persons communicate well. कौन ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है या अच्छा कर सकते हैं. And always in an interview panel there will be 3 people minimum, or 5 or 10 people sitting. They are the observers in an interview. Roles are never defined. And तब फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि if I go for an interview and if I have to face a GD, and this is for all you students, कल को if you go for a job, suppose, तो वहां पर definitely you have to appear for a GD. You will ask me the question कि sir, what will be our jobs there? I mean, how will you perform? How will we perform in a group discussion for a job? I'll tell you one thing. You decide your role as per your capacity, as per your potential, as per your capability. Suppose you are a very good, opinion maker, decision maker. So you become the leader. Take the initiative and become the leader. Suppose you are somebody, suppose you know yourself that, okay, I can summarize the ideas very well. Then take that lead and become the kind of moderator in the group. So what I mean to say, that as per your potential, you have to choose the roles yourselves in case of a group discussion in an interview. And let me tell you, बहुत interesting बातें होती हैं when you go for group discussion in interviews. There are certain people who they are very eager to prove themselves, even if they don't have the capability. What I mean to say, that you have to be very proactive. Matlab, there may be a situation that you are a very good student, but you think that, okay, let me take time and then I'll decide my role.
No, no, no. By that time, it will be too late. So you have to be proactive when you go for a GD in an interview. And yes, one more thing, since the people don't know each other, so in case of a GD in interview, it is an important thing that you introduce. So, for example, you say that, you know, I am, Anil Kumar, or you say I am Dr. Amarnath, something like that. Myself करके कभी मत बोलना. ये बहुत ही, this is a very common mistake which I see in the students. People introduce myself Ravi, myself Ramesh, myself Sukriti. ये wrong है. You always start with I am. When you talk over the phone, then you say hello, this is. Fine. So this is a way. So these are basically the differences between the group discussions which are happening or which happen in an organizational setup and in an interview. Now, now the next point is that what are the most important things related to a group discussion? Students, I am telling you the slides which I prepared for this block of yours. I have taken the most important points, and if you have known these points which are there in my slides, then more or less the block is over. More or less. But let me tell you one more thing about this block. Block 1 was more theoretical. लेकिन this block 2 is partly theoretical and partly you have writing sections. So in the exam, because we have to, not only we have to understand, but we have to also consider our, from our examination point of view. So I am telling you, sir, obviously understanding is important, but let me also tell you one more thing, that besides understanding, you have to make the habit of writing certain parts. For example, if I talk about writing in this blog, then they start with how to write. They give you a question generally, how to write informal conversations. Like they will ask you that, suppose you meet your friend Deepak, and then you write a conversation about the weather of Delhi. Fine. Or maybe they will ask you that, an informal conversation I'm talking about, you go to a restaurant with your cousin, and then you talk about what happens as you talk over the food. And there may be sorry, there may be formal conversation also. But whatever it is, the writing part is very important in this block. Secondly, I always see a question in the assignments, because I check the assignments of this subject, and always they give you a question, write a group discussion. Very interesting, and in fact I am happy that I am reminded of this. Let me tell you the problem which happens in the assignments. The question is write a group discussion and people write an essay. The question is write a group discussion और people क्या करते हैं? They write a paragraph or they write 1.5 page and they think that they have written a group discussion. That is wrong. When they ask you to write a group discussion, then it is very important that there should be at least 5 people. You should either you give the names Ravi, Patil, Suresh, Seema, Sunita, whatever, Tina, or you write participant 1, participant 2, student 1, student 2, student 3. इस तरह करके you have to write the group discussion. A group discussion can never be without speakers, let me tell you. And if you write like that, you will get 0 in the exam. So please be careful. This is an important thing, because if you are writing in that manner, that means you have not understood the fundamental of this group discussion was. Anyway, so I was talking about essentials of group discussion. कि group discussion में essentials means the characteristics, basically the features. Number 1 is there is one topic. You cannot have 10 topics in a group discussion. You are talking about soaps, you are talking about serials, you are talking about movies, you are talking about sports. No.
there will be only one topic, and the members are supposed to express their views only and only on the topic. A very important thing in a group discussion is that since we all are human beings, we should have some etiquettes. So we must take turns to talk. Turns means you should wait for one person to complete, then you should ask. And let me tell you, if you don't do that, because I have seen in many group discussions, let me tell you, this is my experience. I have attended so many group discussions, even when I was a student. What I see that there are people who just want to speak. Somehow they want to speak, and they want to show that I am present here. Well, let me tell you, as a member of a group discussion, you can only be successful when you are a good listener. Unless and until I listen to your point, how can I present my views? And let me tell you that in a group discussion, you are not just speaking on your own, but you are talking to each other. You are responding to one another. And that will only happen when you listen to the other one. Therefore, you must take turns to speak, number one. Number two, you must listen to the other's views. Third, while in the discussion, you must talk to each other in a formal manner. And yes, there might be situations when you have to interact and respond. These are essential things. And let me tell you, don't panic. Because कभी कभी ऐसा होता है कि group discussion में when the group discussion starts, then let me tell you, when the group discussion starts, then there are many people who start all of a sudden, and then you will feel कि people are speaking, I am not speaking anything. No, don't panic. Your time will come, your turn will come. Listen to people's views and then start speaking gradually, and then increase your pace, and then I'll tell you, you will dominate the scene. And who knows, I mean, you may become the leader, and that will show, that will prove your potential. Not only your potential, but also the observers will notice that this man, this person, this student has got all the etiquettes, and he has got all the knowledge and technical know-hows as to how present himself in a group discussion. Fine. So, and yeah, obviously you put forth your points in a group discussion. Now, the next thing which they have talked in your block is that how can you succeed in a group discussion? Dekho, in your exam, two kinds of questions may come in group discussion. One, they may ask you theoretical questions on or your technical understanding sorry, on group discussion, or they may ask you to write a group discussion. As I was telling you should be ready for both the conditions. Now let us look into the rules for success. The most important rule is that you have the freedom to express yourself, and you also understand that all the participating members in this forum, they are all equal, and you should respect each other, you should respect one another. The second important thing for success is that whatever point you are presenting, that should be reasonable, logical, that should be based on fact and accuracy. कभी कभी ऐसा होता है कि you may not know anything. You may not know how many people are dying of anemia in the country, और तुम ऐसे ही बोल देते हो 5 million मर रहे, or you don't know what is the infant mortality rate of your country, और तुम कुछ भी बोल दे रहे हो. तो अगर if you present such facts and figures, तो obviously, because there will be knowledgeable people, they will bog you down, and one wrong point from your side, it will cost you a lot. So what I mean, logical, reasonable, true to your facts, and yes, whether or not you are presenting your facts systematically, one by one. These 2 points will ensure you success in your group discussion.
Now, there are certain situations when people break these rules or breaching of rules, like interrupting the speaker. Hey, the speaker is speaking and you interrupt the speaker. No, 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 no. Just a minute. No, you don't know anything. These kind of things are not allowed. Shouting down people. Maybe you may not like certain views. It may be political. It may be related to some culture. It may be related to certain practice. You may not like that, but that doesn't mean that you should shout or even refusing to listen or not allowing a certain person to speak. These things are considered as breach of rules in a group discussion or GD. Acha, many times there are people who are very orthodox, they are very rigid on their views. That is also not acceptable in a group discussion. So here it is written dogmatic in one's own opinion. Dogmatic. Dogmatic means you are very rigid to your principles. You just don't want to accept any kind of opinion, other opinion than whatever you have thought. And it may also happen that you agree to a point without even listening or without even believing. That may happen under a threat, or maybe that may happen probably because of your lack of knowledge. So all these things are considered as breach of rules in a group discussion. Breach of rules means breaking the rules. Now, so we have discussed a lot about group discussion. Now, let me tell you, my dear students, that group discussion, debates, uh, dialogues, all these things are part of group communication skills. And whenever we talk about a group, we always think of a team. And let me tell you that whenever you have a group which is behaving like a team, then a group or a team has certain, you know, certain principles, certain requirements, certain expectations. And this is true for group communication skills also, because see, suppose we were talking about a group discussion, suppose we are talking about maybe a debate or something like that. Let me tell you that any group communication, any communication group, I would say, has got a purpose, and it swims and sinks together. That means either you rise together or you fall. Not only that, just like any other group, a communication group also shares a task. That means you are supposed to do something, a goal, and the resources available to you are common. Therefore, it is very important to develop the feeling of oneness in the group. Oneness means consider your group as a single unit. And if you do that, then that will help you in a certain amount of positivity in whatever you do. No two people are same in the world, and therefore you need to learn to overcome the differences in communication style. I mean, for example, in our country, we have different ways of communicating, isn't it? For example, you will find a person from the north speaking in a different manner, and then you find a person from the south, he talks in a different manner. Well, if you go to suppose places in the south or places in the east, then yet again you will find a different. But you have to overcome those differences. You have to respect each other's communication style and technique. And the last thing is you have to acknowledge and respect differences in gender and culture. This is very important.
Equality of gender we always talk of, isn't it? Gender equity, and also cultural tolerance, respect for each other's culture. These things are very important in group dynamics and in a group communication also. Anyway, we will try to sum up group communication by saying that there are certain things which are needed in group communication. Number one is your prior knowledge in that area. In any kind of group communication, you should incorporate prior knowledge. Prior knowledge means you should have done some amount of research, and questions should be asked in an open minded manner. See, there are many uh, reasons for asking question, and one of the most important reason for asking a question is to know something. But you will find that many times questions are asked to maybe bring the person down, or humiliate the person, or prove the person in front of everybody as the one who doesn't know anything in this regard. I find many of my students asking me questions, they know the answer but they ask me, because then they just want to see whether my teacher knows this or not. So in group communication, you should ensure that you ask the questions without any prejudice, without any blockage, in an open-minded manner. And the the discussion in a group is built up, or it is successful only when you accumulate all the points contributed by different members. Because let me tell you that if each person has been allowed to speak, then obviously there is a reason behind that, isn't it? And the reason is so that we get the ideas of all the people, and it leads to the overall contribution of the group. So therefore it is very important in group communication that you build upon the different opinions and comments which have come from the group members, and that will lead to the productivity of the discussion as a whole. And the ideas also, the ideas which you are contributing in a group discussion, they should be constructive, not destructive. Constructive means so that you get something, you earn something, you gain something, you benefit out of it. Or if it is a business organization, then maybe it will when it is translated into actions, when it is implemented in the form of policies, then it gives you results. This is what we mean by volunteering the ideas in a constructive manner. Fine. And obviously, in any kind of discussion, we summarize the whole thing, and then we also identify. Many times we miss out certain points. Many times we miss out. And for example, we are discussing about you know about a section of students in a school or in a college who are more interested in extracurricular activities, and they are not attending classes. Now, obviously, when we enter into such a discussion, the policy should not be to bash the students, the policy should not be to penalize the students, the policy should not be to punish the students. But we should also take care to see that involving yourself in extracurricular activities is not a bad thing. The only thing is that a fine balance has to be maintained between academics and extracurricular activities. I just give you an example that you have to you have to think, you have to take care, you have to consider these things also when you involve yourself in a group communication. Now, the most important thing, yet another, not the most important, yet another important thing is what kind of roles we have in a group.
It might seem strange to you कि भाई roles क्या होता है. But let me tell you, in any kind of group communication, believe me, suppose you go in a park, you go to a park in the morning. I always visit, in the mornings. I often, at times, I mean, whenever get time, I visit the park nearest to my house, and then there I find that elderly people are, they are walking, or elderly people are sitting on benches, and you will find that small groups have been formed in different areas of the park, and people are discussing. Those groups may be formed by youngsters, or by old people, or by old women, और किसी भी ग्रुप के पास आप खड़े हो जाओ, देखना, इफ यू लिसन टू देम फॉर 5 मिनट्स, तो तुम देखोगे कि आउट ऑफ द 5 पीपल, suppose there are 5 people in the group, you will find that there are all the 5 people have got more or less different roles. Believe me, this is an example which I am sharing with you, and I think we all have experienced this. You will find that there will be one member who is taking the lead in the conversation, though he has not declared that I am the leader, but he is the leader. Similarly, you will find certain person who is listening to every point very carefully. So just like in informal conversation also, there are certain rules. Number one is the team leader or team captain. The job of the team captain is to ensure, to take the communication in the focused or in the right direction. The role of a recorder is to take down the important points. And then you will also find that there are certain people who ensure that every person gets a chance to speak, and when such a person is speaking, he or she is listened to. Fine. And then there is one person who is there to check into the direction, into the strategies, into the comments, into the dynamics, and how well the members have participated in the group communication. So, what I mean to say that in any group communication, you have different kinds of roles played by the same members, by the participants. The group may be of minimum, it should be of 3 people, नहीं तो फिर तो वो dialogue हो जाएगा. So minimum 3 people. Well, there are always more than 3 people. So let us consider 5, maybe 7, maybe 10, maybe 8, and you will find that in informal setup also they have different roles. Or formal में तो खैर you have to have, because at times it is defined, at times the roles are not defined, but they are there. So this is all about group communication, my dear students. We talked about group discussion. I will talk now about a very important thing, that is meeting. We all have heard about meeting right since our childhood, but we are talking about an organizational meeting at this point of time. We are not talking about informal meeting कि तुम रेलवे स्टेशन गए हो अपने दोस्त से मिलने. We are not talking about that meeting. We are talking about meeting as a tool in an organization. And I guess all of us know what is that. But none of us have tried to understand it properly as to what is its role in an organization. एक क्वेश्चन आता है कि why do we conduct a meeting? Why? The answer is, number one, you get opinions. No person knows everything on this earth. No person is omnipotent. Number two, you are participating. You are allowing the participation of all your team members. Number three is explanations. एक
मीटिंग करते हैं भाई कि आज एक this is a new product in the market, how it will work, we have to demonstrate. What is this? This is explanation. And let me tell you, a very important function of a meeting is to resolve conflicts. You work in an office, suppose, and you are not in talking terms with your colleague, and therefore you cannot work together. So then what happens? The boss has silently thought कि आज की मीटिंग में ये वाली बात को हम लोग रेज करेंगे कि भाई प्रदीप और सुमन में बातचीत नहीं होती है. So what is the boss doing? He is trying to settle the conflict in the meeting. So all these are different functions of a meeting: opinions, participation, explanation, resolution of conflict, discussion or communication of sensitive information. And obviously the most important thing is, what will be the most important generation of new ideas. चाहे वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, डिबेट हो, मीटिंग हो, generation of new ideas is very very important. Components of meeting हमें सबको पता है. There will be a chairperson, there will be a leader, there will be the head, and there will be the secretary. Then a very important thing is agenda. Agenda means the list of items which have to be discussed in the meeting, that is known as agenda. Then the process for taking decisions, and then discussion, and obviously the physical setup. Now the important thing is that how you prepare for a meeting. How you prepare? अरे तुम काम कर रहे हो, मीटिंग है, तुम ऐसे ही चले आए हो, तुम्हें पता ही नहीं कि किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, बॉस तुमको वॉच कर रहा है कि एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग, चुपचाप बैठा हुआ है. अब बॉस सडनली आस्क यू कि यार यू आर हैंडलिंग दिस थिंग, जरा बताना फिगर्स क्या थे लास्ट मंथ के. ओ सर मेरे को पता ही नहीं था कि आज मीटिंग है. So whenever there is a meeting, you should prepare yourself. Number one, you should read the notice and you should know the purpose of the meeting. Number two, prepare materials and information which may be needed. कल मीटिंग है, I should see where is this file. मैं उस फाइल को लेके रखता हूं, कल मैं इस फाइल के पेपर्स में से प्रेजेंट करूंगा. List, prepare a list of questions. Prepare a list of questions which you want to ask, or maybe some points. All these things. We have 2 minutes left, students, and the final thing which I'll do is presentation. अभी हम क्या कर रहे हैं? This is a presentation. But anyway, this is a presentation for taking your class. When I am talking about a presentation, I am talking about a presentation in a professional setup. And presentation has become a very handy tool. कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये presentation कैसे हम लोगों को enable करता है. I think presentation दो चीज तो जरूर करता है. एक कि it allows you, it helps in increasing your concentration and focus. Or secondly, it is engaging your ears as well as your eyes. Visual and audio दोनों हो रहा presentation. Fine. And moreover, the things are illustrated. So a question comes in your exam about making a presentation, and when you make a presentation, you ensure that it has a beginning, it has a middle, and it has an ending. Beginning में क्या करोगे? Introduce yourself. You discuss what is the presentation about. थोड़ा सा एक आउटलाइन दो, हिस्टोरिकल आउटलाइन भी दे सकते हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो. The middle part is very important because here you have the basic points and facts.
Here you use pointers, here you use signposting, here you use graphs, here you use visuals. And when you end your presentation, what you do? You summarize your ideas. एंडिंग में नए आइडियाज मत डाल देना. पता चला लो भाई ये तो बताया नहीं, he has not told in the body और अभी एंडिंग में कर रहा है. And invite conclusions and invite. Finally, I'll tell you, use these visual aids, vocabulary, knowledge, questions, and interact with your audience. So this is all about presentation. This is all about block 2. In next week, we will do block 3. So I hope you have understood the lecture. Thank you very much. Have a nice day.
గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓసిలో 132 సోషల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్లో క్లాస్ గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట. ఇంతకుముందు మనం క్యాస్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. క్యాస్ట్ అండ్ క్లాస్ ఒక నాణ్యానికి బొమ్మ బొరుసు వంటివని మనం తెలుసుకున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, అసలు ఈ క్లాస్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ముందు. తర్వాత ఇది క్లాస్ అంటే ఏంటో అనే దానికి మార్క్స్ పేపర్ అనే మహాశయుడు ఈ విధంగా చెప్పారు. సమాజంలోని ఇతర సమూహాలతో సంబంధాన్ని శాశ్వతంగా నిర్ణయించే ప్రత్యేకమైన అంతస్తు గల వ్యక్తుల సమూహమే ఒక వర్గంగా, సామాజిక వర్గంగా మనం చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, సమాజంలోని ఇతర సమూహాలతో సంబంధాన్ని శాశ్వతంగా నిర్ణయించే ప్రత్యేక అంతస్తు గల వ్యక్తుల సమూహమే ఈ సామాజిక వర్గంగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మైకేవర్ అనే మహాశయుడు కూడా ఇంకొక విధంగా చెప్పారు. నాగరిక సమాజంలో వర్గాలు లేని దశ లేదు. నాగరిక సమాజంలో అనేక రకాల వర్గాలు ఉన్నాయి అనేది చెప్తున్నారు. తర్వాత సామాజిక వర్గానికి, ఆర్థిక వర్గానికి మధ్య తేడాలను వివరించడానికి వర్గ నిర్వచనాన్ని ఇవ్వడానికి మైకేవర్ మహాశయుడు చక్క విస్తృతంగా నిర్ణయించారు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ప్రధానమైనది ఆర్థిక కారణమే ప్రధానమైనదిగా ఇతను చెప్పారు. అయితే అదొక్కటే కారణం కాదని ఇతను భావించాడు. బ్రాహ్మణులు ధనవంతులు కాదు, అంటే పాత రోజుల్లో, కానీ సామాజికంగా అధిక మర్యాదలను పొందగలుగుతూ ఉంటారు. యూరోప్లో వ్యాపారస్తులు, భాగస్వాములు, భూస్వాములు, ధనికులు ఎక్కువ ప్రతిష్ట కలవారుగా ఆ యూరోప్లో మనం సామాజిక వర్గంగా, ప్రత్యేక సామాజిక వర్గంగా మనం పరిగణిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధంగా సామాజిక వర్గాన్ని సమాజంలో ఇతర సమూహాలతో సంబంధాన్ని శాశ్వతంగా నిర్ణయించే ప్రత్యేక అంతస్తుగానే మనం సామాజిక వర్గాన్ని పరిగణిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ సామాజిక వర్గంలో 3 ప్రధాన అంశాలు ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చును. సంపద, మొదటిది సంపద, 2 అంతస్తు, తర్వాత గౌరవము, అధికారం దృష్ట్యా ఈ ఇతరులు అర్థం చేసుకునే విధానాన్నే మనం సామాజిక వర్గంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ 3 విధానాలు ఏంటి? ఇక్కడ సంపద, అంతస్తు, అధికారం, ఈ 3 సామాజిక వర్గానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సమాజంలో వ్యక్తులకు ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాము. వీటికి ఆస్తి, వృత్తి, ఆదాయ రీత్యా వ్యవస్థాపన గలదని వర్ణిస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ యొక్క వర్గంలో ఈ ప్రత్యేక ప్రమాణాలు ఏర్పరచబడి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. మొదటిది ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, వివిధ సమాజాలు వివిధ వర్గానికి వివిధ లక్షణాలు గుర్తిస్తూ ఉన్నాయి. మొట్టమొదట పుట్టుక ప్రమాణంగా వర్గంలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భూస్వామ్యం, పుట్టుక ప్రమాణం అంటే ఏంటి? భూస్వామ్యులు తొలి మధ్యయుగంలో అంతస్తును పుట్టుక ద్వారా నిర్ణయించేవారు. ఉదాహరణకి బానిస, యజమాని, ప్రభువు, సేవకుడు. ఆ తర్వాత మన హిందూ మతతత్వంలో ఏం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము? బ్రాహ్మణులు, ఇది క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు కూడా ఒక సామాజిక వర్గంగా మనకు గుర్తిస్తూ వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ పుట్టుక ప్రమాణం అనేది ఏ కులంలో కనుక మనం పుడితే దాని మీద ఆధారపడే మనకు అంతస్తు ఏర్పడుతుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అనమాట. తర్వాత సంపద ప్రమాణం, ఇక్కడ మనకి వర్గాన్ని మనం గుర్తించాలంటే మొదట ఏంటి? సంపద. వీరు ఎటువంటి అంతస్తులో ఉన్నారనేది ఒక ప్రాథమిక నిర్ధారణకి, సంపదను బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వస్తూ ఉంటాము. తర్వాత వృత్తి ప్రమాణం, ఏ వృత్తిలో ఉన్నారు వీరు, దాన్ని బట్టి మనం సామాజిక గౌరవం ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట. వ్యక్తికి లభించే విద్య, వృత్తులు, ఇవన్నీ కూడా సామాజిక వర్గాన్ని నిర్ణయించడానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. విద్య అండ్ వృత్తులు కూడా సామాజిక వర్గాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వీరికి వృత్తి ప్రకార్యపరమైన ప్రాముఖ్యత మొదటిది. ఆ వృత్తికి గల డిమాండ్ని పోలిస్తే వృత్తి నిపుణుల సంఖ్య తక్కువగా ఉండటం వల్ల వీళ్ళకి సామాజిక అంతస్తు ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూడండి, తర్వాత విద్యా ప్రమాణం, సామాజిక వర్గానికి విద్యకు మధ్య 2 రకాల సంబంధం ఉంటుంది అనేది మనం తెలియపరచుకుంటున్నాం. మొదటిది ఏంటంటే, ఉన్నత విద్య అభ్యసించే వారికి అందరికి కూడా డబ్బు ఉండాలి కదా. ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలంటే సమాజంలో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కానీ పాత పద్ధతుల్లో కానీ ఒక డబ్బు అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. రెండవది వ్యక్తి గల విద్య అతను పొందే వర్గ శ్రేణిని ప్రభావితం చేస్తుంటుంది. మనకి అంటే బాగా చదువుకున్నాం అనుకోండి, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించామనుకోండి, మన వర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన శ్రేణిని ఈ విద్య అనేది గుర్తింపు ద్వారా తెచ్చుకోగలుగుతామని చెప్తూ ఉంటారు. పైన పేర్కొన్న కారకాలన్నీ వస్తుగత కారకాలు. ఇవన్నీ కూడా వస్తుగత కారకాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. వ్యక్తిగత కారకాల ప్రధానమైనది మానసికమైనది. ఈ యొక్క వ్యక్తిగత
కారకాలు ప్రధానమైనది మానసికమైనదిగా మనం చెప్తూ ఉంటాము. ఇవి వర్గ చైతన్యము, వర్గ సంఘటితత్వము, వర్గ గుర్తింపుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వర్గ చైతన్యము, వర్గ సంఘటితత్వము, వర్గ గుర్తింపుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనేది ఈ యొక్క వర్గంలో మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత వర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ చూడండి, అంతస్తు సమూహము. ఈ వర్గంలో ఒక లక్షణాల్లో ఏం చెప్తూ ఉంటాం మనము? అంతస్తు సమూహము. సాధించిన అంతస్తుకు వర్గము ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంతస్తు సమూహం ఉన్నా కూడా సాధించిన అంతస్తు ఈ వర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉదాహరణగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత విశ్వజనీయమైనది. విశ్వవ్యాప్తంగా ఈ వర్గాన్ని మనము ప్రముఖ పాత్ర వహించేటట్లుగా సమాజంలో చూస్తూ ఉంటామని చెప్తాం. అందుకని విశ్వజనీయమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. తర్వాత భావనలు, ఈ యొక్క వర్గం యొక్క భావనలు వేర్వేరు రకాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవేంటంటే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. వ్యక్తి స్వంత వర్గం వారితో సమానత్వము, అంటే ఒక సేమ్ వర్గం వాటితో వ్యక్తి సమానత్వాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటాడు. ఉన్నత అంతస్తులో ఉన్న వారితో న్యూన్యత, నిమ్న అంతస్తులో వారికి ఆధిక్యత భావాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఉన్నత అంతస్తుని మనం వర్గంలో కలిగి ఉంటాం అనమాట. కలిగి ఉన్నా కూడా న్యూన్యత, నిమ్న అంతస్తు వారితో ఆధిక్య భావాన్ని మనము, అంటే మేము గొప్పవాళ్ళం అనే దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు సేమ్ వర్గంలో వాళ్ళు కూడా. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అంతస్తు, స్టేటస్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత వర్గ చైతన్యానికి ఇవి అభివృద్ధి పనుల్లోకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటాయి. వర్గంలో వీరి యొక్క ప్రవర్తన పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా చైతన్యవంతమైన పద్ధతులకి దారి తీస్తూ ఉంటాయి. అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి దారి తీస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ప్రతిష్ట, స్థిరత్వము, ఇవన్నీ కూడా వర్గంతో ముడిపడి ఉంటాయి. ప్రతిష్ట అంటే మంచి స్థానాన్ని కలిగి ఉండటము, ఎక్కువ కాలము ఆ యొక్క స్థానాన్ని మనం కాపాడుకుంటున్న పద్ధతులు కూడా వర్గంతో ముడిపడి ఉంటాయి అనేది చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత వివిధ రకాలైన జీవన శైలిలు, వర్గ విలువలు. అంటే అనేక రకాలైన జీవన శైలిలు సమాజంలో మనం వ్యక్తుల్లో చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ యొక్క విలువలు ప్రాధాన్యత, ప్రత్యేకతలని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క వర్గ జీవన శైలి అనేది ఒక ప్రత్యేకత అనేది సమాజంలో మనము పొందగలుగుతూ ఉంటాం అనేది తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత సామాజిక వర్గము విషయస్తరీయైన గతిశీలతను అంగీకరించే ఒక స్వేచ్ఛ సమూహము. సామాజిక వర్గం అనేది అంటే ఒక గతిశీలతకి ఒక సూచనగా మనం చెప్పుకోగలుగుతాము అనేది ఈ వర్గంలో మనం చెప్తున్నాం. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం. తర్వాత సామాజిక వర్గము ఒక ఆర్థిక సమూహము, ఉన్నత వర్గము, మధ్య వర్గము, నిమ్న వర్గము. ఈ యొక్క సామాజిక వర్గంలో ఆర్థిక సమూహాలు ఎలా ఉంటాయి? ఉన్నత వర్గము, మధ్య వర్గము, నిమ్న వర్గంగా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటాయి, అంటే విభజించబడి ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటాడు. తర్వాత ఆర్థిక, రాజకీయ, వృత్తిపరమైన వర్గాల మధ్య భేదాలని అనేక రకంగా మనం పేర్కొనవచ్చు. అంటే డిఫరెన్సియేషన్ అనేది వర్గంలో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఈ విధంగా అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత వర్గ సభ్యులు తమ వర్గం వారితో ఇతర వర్గాలతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడానికి ఈ భావన ఒక లక్ష్యముగా ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత వర్గ సభ్యులు తన వర్గం వారితోనూ ఇతర వర్గం వారితోనూ ఈ భావన ఏర్పరచుకోవడానికి ఒక లక్ష్యంగా ఏర్పడుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకోవచ్చు. సామాజిక స్థితి, జీవన అవకాశాలతో స్వారూప్యము గల వారందరూ సమైక్యమవటానికి, ఒక సమిష్టి సామూహిక కార్యక్రమాలను రూపొందించడానికి ఇది ఒక సాధనంగా, వర్గం అనేది ఒక సాధనంగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, కులము, వర్గము సామాజిక సమూహాలుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. కులంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, కులము అండ్ వర్గము కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సామూహిక సమూహాలుగా చెప్పుకున్నాము. ఉన్నత వర్గాల వారు అధిక సంబంధాల నిర్మితితో ఎక్కువ అధికారం కలిగి ఉంటారు. అంటే ఉన్నత వర్గ వాళ్ళు అంటే ప్రత్యేక అంతస్తు కలిగిన వాళ్ళు, ధనికులు సామాజిక సంబంధాల నిర్మితితో ఒక అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒక పట్టును కలిగి ఉంటారు అనేది మనం తెలియపరచుకుంటున్నాం. వివిధ వర్గాల మధ్య వృత్తిపరమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పటికీ వ్యక్తులు తాము కోరిన వృత్తిని స్వేచ్ఛగా సాధించుకోవచ్చు. అనేక రకాల డిఫరెన్సియేషన్స్, భేదాలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ వ్యక్తులు తాము కోరిన వృత్తిని స్వేచ్ఛగా సాధించుకోవడానికి ఈ వర్గంలో వీలవుతుంది అనేది చెప్తున్నాడు. కులాలు బంధిత సమూహాలు, వర్గం అలా కాదనమాట. ఇది మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనం ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నట్లయితే మన కృషి ద్వారా వర్గములు ఆ స్థితికి వెళ్ళొచ్చు. కులం అనేది అట్లాంటిది కాదుగా, ఒక బంధిత సమూహంగా మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత కొద్దిమంది సభ్యులు వర్గ సంపద కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, దీనివల్ల ఇతర వర్గాలకి వీరి మధ్య తీవ్రమైన అసమానతలు ఏర్పడతాయి.
కొంతమంది దగ్గరే ఈ సంపదకి ఎదురీకృతమై ఉండటం వల్ల ఆ వర్గంలో తక్కిన వారితో వీళ్ళకి ఎంతో అసమానతలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. పెట్టుబడి గల చిన్న పరిమాణము గల ఉన్నత వర్గము వారి దోపిడీకి గురైన వారందరూ సంఘటితమై శ్రామిక అనే వర్గంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు. ఉన్నత వర్గం పెట్టుబడిదారులుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత వీళ్ళ యొక్క పద్ధతులకి నష్టానికి అంటే మానసికంగా అనేక రకాల ఒత్తిడులు గురైన వాళ్ళందరూ ఒక శ్రామిక వర్గంగా ప్రత్యేక వర్గంగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు. అప్పుడు శ్రామిక వర్గంగా ఏర్పడి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ గల వ్యక్తుల యొక్క వర్గం యొక్క పద్ధతులని ఖండిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి ఒక సమాజ స్థానాన్ని వీళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారు ఈ శ్రామిక వర్గం వాళ్ళు. గ్రామీణ భారతీయ సమాజానికి కులము వర్గము రెండు ప్రధాన లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, గ్రామీణ భారతదేశంలో సామాజిక ఆర్థిక రూపాలతో ఇవి రెండు కలగలిసి ఉంటాయి. ఇవి రెండు కూడా కంబైన్డ్ గా కలిసి ఉంటాయి అనేది మనం చెప్తూ ఉన్నాం. కులము వర్గము నిర్మితికి సంబంధించిన రెండు దృక్పథాలు. కులము అండ్ వర్గము సామాజిక నిర్మితికి సంబంధించిన రెండు దృక్పథాలుగా మనం ఇక్కడ తెలియపరచుకుంటున్నాము. ఒక దృక్పథము కులము వర్గము రెండు వేర్వేరని ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయని భావిస్తూ ఉంటాం. సామాజిక స్థిరీకరణ తర్వాత అధికార వృత్తిపరమైన ఆర్థిక భూమికను వర్గము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే అధికార ఉపయోగిత ఫలితాలను కులము ప్రాతినిధ్యము వహిస్తూ ఉంటుంది. కులము వర్గము చాలా వరకు అతివ్యాప్తి చెంది ఉంటాయి. అంటే అతివ్యాప్తి చెంది కులము అండ్ వర్గం రెండు కూడా అతివ్యాప్తిగా సమాజంలో మనకి గోచరిస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి, తర్వాత గ్రామీణ అధ్యయనానికి గ్రామీణ సమాజాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలంటే కులము వర్గము వారి భూస్వామ్య పరిస్థితులను కూడా మనం అధ్యయనం చేయవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంత భూమిని కలిగి ఉన్నారు, ఏ కులం వాళ్ళు ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అనేది భూస్వామ్య పద్ధతుల్లోనే మనం సామాజిక పద్ధతుల్లో వాళ్ళని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాము. తర్వాత కులానికి ఉన్న అధికారము విశిష్ట అధికారాలు ఉంటాయి. కులానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారము విశిష్టమైన అధికారాలు ఉంటాయి అన్నమాట. నిమ్న కులాలకి ఇవి అందుబాటులో ఉండవు. ఈ యొక్క చిన్న కులాల వారికి ఇవి అందుబాటులో ఉండవు అనమాట. నిమ్న కులాల వారు ఉన్నత కులాల వారిని కౌలుదారులు, సేవకులు, భూమి లేని వ్యవసాయ కార్మికులు, శ్రామికులు రుణగ్రహీతలుగా ఉంటూ ఉంటారు అనేది ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ వివరించారనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క కులానికి అధికారము విశిష్ట అధికారాలు కంపల్సరిగా ఉంటూ ఉంటాయి. నిమ్న కులాలకి ఇవి అందుబాటులో ఉండవు. ఆ తర్వాత ఇవి ఉన్నత కులాల వారికి కౌలుదారులు, సేవకులు, భూమి లేని వ్యవసాయ శ్రామికులు రుణగ్రహీతలుగా ఉంటారని ఈ యొక్క ఎంఎస్ శ్రీనివాసు వివరించారనమాట. ఈ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఉన్నత కులము యొక్క అస్పృశ్య కులము ధనికులైన రైతులు లేక భూస్వాములు, ముదలియారులైన వ్యవసాయ శ్రామికులుగా కూడా మనం సమాజంలో వీళ్ళని ఒక తమిళ ప్రాంతంలో మనము పరిగణిస్తూ ఉంటాం అనమాట. నిమ్న వర్గాల కుటుంబాల్లో కేవలము 13% మాత్రమే ఉన్నత కులాలకు చెందినవారు. అంటే చిన్న కులాల్లో 13% అంటే 13% మంది వరకే ఒక అంతస్తును కలిగి ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పరిశీలన పద్ధతుల్లో ఈ విధంగా వర్గాన్ని మనము ప్రత్యేకమైన రూపురేఖలతో ఏర్పరచుకొని వాటిని మనం చూస్తూ ఉంటాం అనేది ఇందులో మనం తెలియపరచుకున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వర్గము అనేది యొక్క బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఎలా ఉన్నది అంటే బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనా విధానంలో ఎలా ఉన్నది, ఆఫ్టర్ బ్రిటిష్ పరిపాలించేటప్పుడు ఎలా ఉన్నది, అంతకు ముందు ఎలా ఉన్నది అనేది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సోషల్ గ్రూప్స్ ఈ సోషల్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, సామాజిక సముదాయాలు. ఇవన్నీ కూడా సామాజిక సముదాయాలన్నీ కూడా వర్గంలో వాళ్ళ యొక్క అంతస్తు అంటే వాళ్ళ యొక్క సంపద మీద ఆధారపడి మనం ఒక ప్రత్యేకమైన కేటగిరీగా మనం ఇది పరిగణిస్తూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సామాజిక సమూహాలన్నీ కూడా ప్రజలు పొందిన సామాజిక అంతస్తు మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రజలు ఏ స్థితి మీద ఆధారపడతారు, విద్య మీద ఆధారపడి సామాజిక స్థితిని పొందారా లేకపోతే అంతస్తు మీద ఆధారపడి సామాజిక స్థితిని పొందారా అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే అంతస్తు, సంపద, ఆదాయం, ఎడ్యుకేషన్, వృత్తి అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క వర్గంలో. ఇక్కడ చూడండి, అంతస్తు, ఎటువంటి అంతస్తు కలిగి ఉన్నారు ఈ ప్రజలు, సామాజిక అంతస్తు, సమాజంలో ఎటువంటి అంతస్తు కలిగి ఉన్నారు, కుల పరంగా అది మనం బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత కులం పరంగా కాకుండా సంపద పరంగా ఎలా ఉన్నారు,
సంపద పరంగా అంటే ఎటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నారు? సమాజంలో ఎక్కువ సంపదను కలిగి ఉన్నారా? సంపదను కలిగి ఉంటే ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతి మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంతస్తు ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర వహిస్తుంది, సంపద కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆదాయం, అంటే ఆదాయ వనరులు పెరుగుతూ ఉంటాయి, తగ్గుతూ ఉంటాయి. ఆదాయ వనరులు నిలకడగా ఎప్పుడు ఏ సమాజంలో ఏ వర్గానికి ఉండవన్నమాట. కాబట్టి ప్రత్యేకమైన అంతస్తు కలిగి ఉండి ఆదాయ వనరులు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వీళ్ళని మనం ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మనం ఇంతకు క్రితం చెప్పుకున్నాము, ఏం చెప్పుకున్నాము? డబ్బు కలవారే విద్యను పొందగలుగుతారని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ డబ్బు లేకపోయినా కూడా స్వశక్తి మీద, యొక్క తెలివితేటల మీద ఆధారపడి కూడా విద్యని పొంది ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సమాజంలో పొందగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం విద్య వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. విద్య వల్ల ఈ వర్గం అనేది ఒక వర్గంలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మనం పొందగలుగుతాం. మనం సంపాదించిన విద్య వల్ల ఉన్నత స్థానాన్ని పొందగలుగుతాం. ఉన్నత స్థానాన్ని పొందగలిగితే ఏంటి? సామాజిక వర్గం కూడా మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత వృత్తి అంటే స్కిల్ వర్కర్స్, నైపుణ్యత గల వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటూ ఉంటారు సమాజంలో. ఆ నైపుణ్యత గల వాళ్ళని ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా మనము ఈ కేటాయించుకొని, అంటే గుర్తించుకొని వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఇస్తూ ఉంటాం. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం చేస్తున్నాము? వర్గంలో ఈ యొక్క అంతస్తు, వెల్త్, ఇన్కమ్, ఎడ్యుకేషన్, వృత్తి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా ఇవన్నీ కల వ్యక్తుల్ని ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు మనంతట మనము ఇవ్వగలుగుతున్నాం, వాళ్ళు కూడా పొందగలుగుతున్నారు అనేది ఈ వర్గం వల్ల మనము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. తర్వాత ఉండండి, ఆస్తి సంపాదనపై ఆధారపడే వర్గాలు ఉంటాయి. డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే అంతస్తు అనేది కులపరంగా ఒక అంతస్తు ఏర్పడుతుందని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ ఆస్తి కనుక మనం ఎక్కువ సంపాదించుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఏ కులానికి సంబంధించినా కూడా ఈ వర్గపరంగా మనము ముందు స్థానంలోకి ఏర్పడగలుగుతాం. వ్యాపారవేత్తలు, పెట్టుబడిదారులు, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి భూస్వాములు, జమీందారులు, తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా సమాజంలో ప్రత్యేకమైన వర్గంగా మనం గుర్తిస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట సమాజంలో. తర్వాత పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అండ్ వర్కింగ్ క్లాసెస్, అంటే శ్రామికులుగా చెప్తూ ఉంటాం. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ డబ్బులు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, అంటే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని లేకపోతే సొంత వ్యాపారాలను పెట్టుకొని ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అటువంటి పొందినప్పుడు ఏంటి? మనము వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన వర్గంగా క్యాపిటలిస్ట్ అంటూ ఉంటాం, పెట్టుబడిదారులు అంటూ ఉంటాం. తక్కిన వర్గం వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి? వీళ్ళ దగ్గర పని చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత పని చేసినా వాళ్ళ యొక్క స్థానాన్ని పెంపొందించుకోలేరు, అంటే పెంచుకోలేరు. కాబట్టి వీళ్ళని పెట్టుబడిదారులు వర్సెస్ శ్రామికులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. పెట్టుబడిదారులు సమాజంలో ప్రత్యేక వర్గంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. శ్రామికులందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర పని చేసి వేతనాలు తీసుకొని జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అంటే పెట్టుబడిదారులకు ఉన్నంత వర్గంలో ఉన్న ప్రత్యేక స్థానము ఈ శ్రామిక వర్గానికి మనము ఇవ్వమన్నమాట. అంటే వాళ్ళు పొందలేరు, ఎంత కష్టపడ్డా కూడా వాళ్ళు పొందలేరు. ఎందుకని? తక్కువ అంతస్తును కలిగి ఉంటారు, తక్కువ సంపాదన కలిగి ఉంటారు, తక్కువ వేతనాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఇన్కమ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. అందుకని ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులకి, భూస్వాములకి పెద్ద పీట వేసిస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, తర్వాత సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద విలేజ్ కమ్యూనిటీస్. ఇక్కడ చూడండి, విలేజ్ అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ ప్రజలందరూ వాళ్ళకందరూ ఎవరి మీద ఆధారపడరు, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఆధారపడుతూ ఉంటారు. ఆధారపడి వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని వాళ్ళకి ఎంత కావాలో అంతే సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు. వ్యాపార దృక్పథం ఉండదు, లాభాపేక్ష కూడా ఉండదు. కానీ సామాజిక గౌరవంలో చూడండి, ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ భూమిని ఎవరు కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకే మనం ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఇస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి? ఎంత అంటే తనంతట తాను కష్టపడి సంపాదించుకున్నా కూడా వీళ్ళేంటి? లాభాపేక్ష ఏర్పరచుకోరు, తర్వాత ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయరు అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎంత కావాలి అంతే సంపాదించుకోవడానికి వీళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని? నిల్వ చేసుకునే సదుపాయాలు వాళ్ళకి నిల్వ చేసుకోవటము తెలియకపోవటము, మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి లేకపోవటము, ఎక్కడ అమ్ముకుంటే ఎక్కువ ధనాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అనేది తెలియకపోవటం వల్ల వీళ్ళెప్పుడు కూడా అదే స్థానాన్ని కలిగి ఉంటారు. అంటే భూస్వాములు కనుక ఎక్కువ భూమిని కలిగి ప్రత్యేకమైన వర్గంగా ఏర్పడినట్లయితే ఈ శ్రామికులందరూ వీళ్ళకి జీవనోపాధికి ఎటువంటి లోటు ఉండదు. అంటే సామాజిక వర్గంలో వీళ్ళు అట్టడుగు స్థానాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. వారికి కావాల్సినంతే వాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి,
మనం అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ మనం కనుక గమనించినట్లయితే రాజులు అంటే రాజ్యాలు ఉండేవి, రాజులు ఉండేవాళ్ళు. రాజులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా ప్రజల దగ్గర నుంచి రెవెన్యూస్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళకి రెవెన్యూస్ అంటే ఈ యొక్క పన్నులు కలెక్ట్ చేయడానికి భూమి శిస్తు, అనేక రకాల వృత్తి పన్నులు ఇవి కలెక్ట్ చేయాలంటే వీళ్ళంతటా వీలు పడదు కదా. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, జామీందారులు, జమీందారులు, జాగీరదారులు, ఇతరులు అంటే అనేక రకాల కలెక్షన్ చేసే వ్యక్తుల్ని, ప్రముఖ వ్యక్తుల్ని ఆయన యొక్క ఏరియాస్ లో నియమించుకునేవాళ్ళు. ఈ యొక్క జమీందారులు, జాగీరదారులు, ఇతరులు ఇతరులు అంటే మనం ఇంకా తక్కిన వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళు కాకుండా రాజు తరపున నియమించబడ్డ వాళ్ళు. వీళ్ళకి సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం ఉంటుంది. ఈ జమీందారులు జాగీరదారుల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తే, జాగీరదారులు ఇతరుల దగ్గర నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇది ఒక నిచ్చెనలాగా పైనుంచి కిందకి, కింద నుంచి పైకి, అంటే కింద శ్రామిక వర్గము, వ్యవసాయదారులందరూ కూడా ఈ యొక్క జాగీరదారులకి కనుక ఈ పన్ను పే చేస్తే, జాగీరదారులు జమీందారులకు పే చేయటము, జమీందారులు రాజులకు పే చేయటం జరుగుతూ ఉండేది. పన్ను విధానం ఈ విధంగా ఉండేది. అంటే ఈ జమీందారులకి, జాగీరదారులకి, రాజు నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులకి సమాజము ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా చూసేది. వాళ్ళని ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని కూడా మనం సమాజంలో ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇట్లా ఇవ్వటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, రెవెన్యూ అంతా వసూలు అవుతూ ఉంటుంది. పన్నులన్నీ వసూలు చేయటం వల్ల వీళ్ళు వసూలు చేయడానికి వీళ్ళు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ రాజుగారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి పన్నులు వసూలు చేసి ఆ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థని సస్యశ్యామలంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఒక రాజుగారే అన్ని పన్నులు చూసుకోలేరు కదా. అందుకని జమీందారులకి, జాగీర్దారులకి, ఇతర రాజ్యాల యొక్క అనుజ్ఞ పొందిన వ్యక్తులకి ఆ ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఏర్పరిచి పన్నులు వసూలు చేయడానికి ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. అంటే రాజ్య వ్యవస్థలో ఆ విధంగా జరిగిందనే చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత బ్రిటిష్ పాలన వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయంలో అనేక రకాల మార్పులు ఏర్పడ్డాయి. అనేక రకాల మార్పులు అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క డ్యాములు కట్టడము, నీటిపారుదల సౌకర్యం డెవలప్ చేయడము, ఈ యొక్క హై సీడ్స్ అంటే ఎక్కువ విత్తన అంటే మనకి అధిక ఉత్పత్తి ఇచ్చే విత్తనాలని ఈ రైతులకు అందించడము, ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఎరువులను అందించడం వల్ల వ్యవసాయదారులు, ఈ శ్రామిక వర్గం అందరూ కూడా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉత్సాహాన్ని చూపారు. ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. అటువంటి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులను ఎవరు కొంటూ ఉంటారు, ప్రభుత్వం పర్చేజ్ చేసి వీళ్ళకి గిట్టుబాటు ధరలు ఇచ్చి ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎగుమతులు దిగుమతులు ప్రోత్సహించడం వల్ల ఎక్కువ మనకి రాబడి ఏర్పడుతుంది. ఆ యొక్క ప్రభుత్వము బలంగా ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ ప్రజలని బాగా చూడటానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. అంటే రాబడి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ప్రజలను మనము బాగా చూడగలుగుతూ ఉంటాము. కాబట్టి బ్రిటిష్ కాలంలో ఈ నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇండస్ట్రియలైజేషన్, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేశారు. ఆ తర్వాత నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, ఆనకట్టలు కట్టడము, డ్యాములను నిర్మించడము, రైతులకి, శ్రామిక వర్గాలందరికీ అధిక ఉత్పత్తి చేసే విత్తనాలను సబ్సిడీగా ఇవ్వటము, ఆ తర్వాత ఈ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులను కొనటము, ఎరువులు పంపిణీ ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మనకి మన దేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో అధిక ఉత్పత్తి ఏర్పడింది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఆహార ఉత్పత్తి ఏర్పడి తప్ప మిగులు అనేది అంటే మన ప్రజలందరూ వాడుకోగా కూడా ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన అధిక ఉత్పత్తి వల్ల మనకి అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. మిగులు మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, మిగులు ధాన్యాలను కానీ, మిగులు సంపదను కానీ ఇతర దేశాలకు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాం. ఇతర దేశాలకు మనం ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల అనేక విధాలైన రెవెన్యూస్ మనం పొందగలుగుతూ ఉంటాం. అంటే సామాజిక వ్యవస్థ ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోగలుగుతున్న పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. గ్రామాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఎలా ఉండేది, వ్యవసాయంలో మార్పులు వచ్చింది బ్రిటిష్ వాళ్ళలో అని ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా ఎంతో మార్పు సంభవించిందనే చెప్తున్నారు. గ్రామాలలో భూముల పైన ఎవరు ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉండేవాళ్ళు, జమీందారులు ఎంతో భూమిని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. ఈ జాగీర్దారులు కూడా ఎంతో భూమిని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. గ్రామ ప్రాంతంలో కూడా భూస్వాములు, ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉన్న భూస్వాములు ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత వీళ్ళు కూడా చూడండి, ఈ భూముల పైన ఈ భూస్వాముల ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉండేవాళ్ళు. దీనివల్ల ఏంటి, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ డెవలప్ అయిపోయినాయి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ డెవలప్ అవడం వల్ల భూస్వాములు భూమిని కలిగి ఎక్కువ ఉత్పత్తిని చేసి ఎక్కువ పన్నుని రాజుకి
మనం భూమి శిస్తు రూపేణ మనం పన్నులు పే చేయగలుగుతున్నాము. ఈ పన్నులు పే చేయడం వల్ల, లేకపోతే ఈ ప్రజల వర్గం ఎవరైతే శ్రామిక వర్గం మనం కవులుకు తీసుకుంటాం కదా, ఈ భూమిని భూస్వాముల దగ్గర నుంచి కవులుకు తీసుకుంటాము. కవులుకు తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాము, మనకు ఇంత అని మాట్లాడుకుంటాం. ఇన్ని అంటే ఒక ఎకరానికి ఒక 10 బస్తాలు కవులు ఇవ్వటమో, లేకపోతే ఇంత డబ్బు ఇవ్వటమో చేస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల భూస్వాములు అంతా భూమి అంతా కూడా సారవంతంగా ఉండి ఉత్పత్తికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శ్రామిక వర్గము ఎంతో ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటుంది. భూస్వాములు కూడా ఎక్కువ రెవెన్యూని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు భూమినంతా సాగు చేసినప్పుడు కదా, ఉత్పత్తి చేసినప్పుడే ఈ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది. శ్రామిక వర్గానికి జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత చూడండి, రైతువారీ సెటిల్మెంట్స్ అని బ్రిటిష్ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత మహల్ వారీ సెటిల్మెంట్ అనేవి కూడా ఏర్పడ్డాయి. రైతువారీ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటి, మనం ల్యాండ్ ఇప్పుడు భూస్వాములు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ల్యాండ్ కనుక శ్రామిక వర్గానికి ఇచ్చినట్లయితే ఆ ల్యాండ్ తీసుకొని మనం సాగు చేసుకుంటూ సంవత్సరానికి ఇంత అమౌంట్ లేకపోతే ఇంత ధన అంటే ఈ యొక్క ధాన్యాన్ని ఇవ్వటం కానీ మనము ఈ కౌలుదారి అండ్ సెటిల్మెంట్ పద్ధతిలో రైతువారీ సెటిల్మెంట్ అండ్ మహల్ వారీ సెటిల్మెంట్ లో మనము ఏర్పరచుకున్నాం. దీంట్లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఒక పకడ్బందీగా ఏర్పడటం వల్ల ఎవరి దగ్గర మనం ఈ భూమిని తీసుకుంటున్నాము, ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఒక పద్ధతి అనేది ఏర్పరచుకున్నాము. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రామిక వర్గానికి కూడా ఒక పని ఏర్పడుతుంది. ఉత్పత్తి రంగంలో వాళ్ళు కూడా పాలు పంచుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ జీవనోపాధి మెరుగుపరచుకోవడానికి భూమి లేదు కదా వాళ్ళకి, ఈ భూమి తీసుకోవటం వల్ల సాగు చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సంపదనంతా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. మిగులు ధాన్యాన్ని నమ్ముకుంటూ ఉంటారు. రెవెన్యూ పే చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరి దగ్గర అయితే మనం భూమిని తీసుకుంటామో వాళ్ళకి మనం రెవెన్యూ పే చేస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోగలుగుతూ ఉంటాం అనమాట. తర్వాత ఫిక్స్డ్ మనీ పేమెంట్, ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ క్రాప్స్. మనము ఎటువంటి పంట ఇప్పుడు ఈ యొక్క సాగు విధానంలో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, రైతువారీ సెటిల్మెంట్ అండ్ మహల్వారీ సెటిల్మెంట్ లో ల్యాండ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గర భూమి లేదు, ఈ శ్రామిక వర్గానికి భూమి లేదు, నిమ్న వర్గానికి భూమి లేదు. మనం ఈ ల్యాండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ నుంచి ప్రాపర్టీ వాళ్ళ వ్యక్తుల దగ్గర తీసుకొని దీన్ని ఉత్పత్తి రంగంలోకి ముందుకు పెడుతూ ఉంటాము. ఉత్పత్తి చేసుకుంటూ ఉంటాము. మనకు కావాల్సిన సఫిషియంట్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా ఉత్పత్తి చేసుకుంటాము. మనకు కావాల్సినవి నిల్వ చేసుకుంటూ ఉంటాము. మిగులుంది అమ్ముకుంటాము. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏ పద్ధతిలో మనం భూమిని తీసుకున్నాము, ఎంత ధాన్యము తిరిగి ఇస్తామని తీసుకున్నాము, లేకపోతే ఎంత డబ్బు ఇస్తామని తీసుకున్నాము అనేది మనకి ఇందులో ఏర్పరచుకొని ఆ యొక్క సెటిల్మెంట్ ని మనము పరిపూర్ణంగా చేసుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఈ యొక్క ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ అనేది ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ కాలంలో వచ్చినాయో, ల్యాండ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అంటే వ్యక్తికి ఒక స్వశక్తిగా సంపాదించుకున్న సంపదగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇది మనం అమ్ముకోవచ్చు, కొనవచ్చు, తాకట్టు పెట్టుకోవచ్చు మన అవసరయుక్తంగా. మనం ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత దీన్ని అమ్ముకోవటానికి కానీ కొనటానికి కానీ తాకట్టు పెట్టుకోవటానికి అవసరయుక్తంగా మనం చేయొచ్చు అనేది ఏర్పడింది అనమాట. ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ లో ఇది ఒక పెద్ద మంచి కారణము, మంచి పరిమాణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం దాన్ని అవసరయుక్తంగా తాకట్టు పెట్టుకోవచ్చు, అవసరాలకి అమ్ముకోవచ్చు, లేకపోతే మనం ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నదనుకోండి కొనవచ్చు. దీనివల్ల ఏంటి, ఈ ల్యాండ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల మనం సామాజిక అంతస్తును పెంపొందించుకోగలుగుతాం అనేది తెలుస్తున్నాం. ఈ వర్గంలో అది ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిగా ఈ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహించింది. తర్వాత ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. ఈ యొక్క అంటే ఉత్పత్తి రంగము డెవలప్ అవడం వల్ల మార్కెట్ వ్యవస్థ డెవలప్ అయింది. ఈ యొక్క మార్కెట్ వ్యవస్థ డెవలప్ అయిన తర్వాత పంపిణీ వ్యవస్థ డెవలప్ అయిపోయింది. అందుకని ఇక్కడ ఏంటి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రంగము చక్కగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క బ్రిటిష్ పరిపాలనా వ్యవస్థలో గ్రామ ఉత్పత్తుల వస్తువులన్నీ పరిశ్రమలు, గ్రామంలో ఉత్పత్తులు ఎక్కువైపోయినాయి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల. తర్వాత పరిశ్రమల్లో కూడా ఉత్పత్తి ఎక్కువైపోయినాయి. ఇక్కడ చూడండి, గ్రామీణ ఉత్పత్తులు చేస్తున్నప్పుడు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి కాదు, గట్టిగా ఉంటాయి, సామర్థ్యత కలిగి ఉంటాయి. ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి కాదు. తర్వాత పరిశ్రమలకు చేసే వస్తువులన్నీ కూడా ఆకర్షణీయంగా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, పరిశ్రమల్లో చేసిన ఉత్పత్తులకి అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇవి బాగున్నాయి, చూడటానికి బాగున్నాయి,
నాణ్యత పరంగా బాగున్నాయి, ధర కూడా తక్కువ అనే దృక్పథంతో వాళ్ళు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఎంత సామర్థ్యత కలిగి ఉన్నా, ఎంత నైపుణ్యత కలిగి ఉన్నా, గ్రామీణ ఉత్పత్తులకి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులకు ఉన్నంత ఇది ఆకర్షణ లేదు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్. మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియలైజేషన్ డెవలప్ అవడం వల్ల ఏ మెటీరియల్ పారిశ్రామికంగా పరిశ్రమలు పెట్టుకోవాలంటే ఏమేమి మెటీరియల్ కావాలి, ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎటువంటి స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కావాలి అనేవన్నీ కూడా మనకి అందుబాటులోకి ఏర్పడ్డాయి. ఈ యొక్క మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మనకి ఈ యొక్క పారిశ్రామిక రంగంలో పెట్టుకోవడానికి యంత్రాలు కావాలి, అనేక రకాల పనిముట్లు కావాలి, తర్వాత ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల్ని అమ్మడానికి మార్కెట్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత సామాజిక వ్యవస్థని అందుబాటులోకి వచ్చింది. అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు, ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, మనకి సంపద పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ధనం వస్తూ ఉంటుంది, సామాజిక వర్గంలో మన అంతస్తు కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, గ్రామ ప్రాంతంలో ఒక బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అభివృద్ధి చెందటం వల్ల క్యాపిటలిస్టుల పెట్టుబడిదారులు ఎంతో మంది ముందుకు వచ్చారనమాట. ముందుకు రావడం వల్ల సమాజంలో వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా ఏర్పడ్డారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పెట్టుబడిదారులు అండ్ శ్రామికులు. ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల యొక్క మనస్తత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలి, ఎక్కువ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టి ఈ యొక్క పారిశ్రామిక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయాలి, లాభాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ప్రజల యొక్క అవసరాలను తీరుస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరాలు ఉంటాయి అనేది మనం గుర్తించగలుగుతాం. ఆ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా మనము ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పరికరాలను డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పడుతుంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఉత్పత్తి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది, పెట్టుబడిదారులు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుబడిని సంపాదించుకోగలుగుతారు, లాభాలను సంపాదించుకోగలుగుతారు. తర్వాత క్యాపిటలిస్టులుగా ఏర్పడుతూ ఉంటారు, ఎక్కువ డబ్బు ఉన్న ఒక పారిశ్రామిక నిర్మాతలుగా వీళ్ళు ఏర్పడుతూ ఉంటారు. ఈ వర్గము, ఈ పారిశ్రామిక నిర్మాతలు, పెట్టుబడిదారులైన లేక క్యాపిటలిస్టులు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, వీళ్ళందరూ సమాజాన్ని శాసించే స్థితికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, పెట్టుబడిదారులు ఈ విధంగా ఉంటే శ్రామిక వర్గం వీళ్ళకి విద్య లేకపోవటము, సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా వీళ్ళని ట్రీట్ చేయలేకపోవడం, నిమ్న వర్గము అంటే వీళ్ళని మనం గౌరవించము. ఇంత వేతనాల మీద ఆధారపడి వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు పనిచేయడం వల్ల వీళ్ళ కుటుంబం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండదు. శ్రామిక వర్గం కదా, కుటుంబం అభివృద్ధి చెందదు, విద్య అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ నైపుణ్యత అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎంతసేపు వీళ్ళు పెట్టుబడిదారులు ఇచ్చే జీతాల మీద, వేతనాల మీద ఆధారపడి జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా వీళ్ళు సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా చెప్పుకోవటానికి ప్రయత్నించినా కూడా వీళ్ళు ఆ స్థానానికి చేరలేరు. అందుకని ఏం చేస్తూ ఉంటారు, పెట్టుబడిదారులందరూ కూడా ఈ శ్రామిక వర్గాన్ని చిన్న చూపు చూస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళకి చిన్న చూపు చూసినా కూడా వీళ్ళ అభివృద్ధి అంటే కొద్దిగా జీవిత విధానాలు మెరుగుపరచడానికి, వీళ్ళ జీవిత అవసరాలను మెరుగుపరచడానికి వీళ్ళు నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క శ్రామిక వర్గం ఎందుకని అలానే ఉండిపోతూ ఉన్నది, పెట్టుబడిదారి వర్గంతో ఎందుకని సమయాన్నంగా వీళ్ళు డెవలప్ కావటం లేదు అన్నట్లయితే, విద్య లేకపోవటం అంటే ప్రత్యేక వర్గానికి సంబంధించిన వాడు కాకపోవటము, నైపుణ్యత లేకపోవటము, తర్వాత పెట్టుబడి పెట్టే కేపబిలిటీ వీళ్ళకి లేకపోవటం వల్ల ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారుల ముందు ఈ శ్రామిక వర్గము ఎప్పుడు అలానే ఉండిపోతూ ఉంటుంది. సమాజంలో వీళ్ళ ఈ యొక్క నిమ్న వర్గంగానే వీళ్ళు మిగిలిపోతూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వల్ల ఏర్పడింది అని చెప్తున్నాము. తర్వాత రైల్వేస్ ఇండస్ట్రీస్, రైల్వేస్ రవాణా సౌకర్యాలు పెరిగినాయి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత రవాణా సౌకర్యాలు పెరగటం వల్ల, ఇండస్ట్రియల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరగటం వల్ల పరిశ్రమల్లో ఈ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల్ని ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతానికి రవాణా చేయటము, ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి ఈ మార్కెటింగ్ వ్యవస్థను తీసుకురావటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రజల అవసరాలు తీరుతూ ఉంటాయి, సామాజిక అవసరాలు తీరుతూ ఉంటాయి. ఈ ఎక్సెస్ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల్ని ఇతర దేశాలకి మనం ఎగుమతి చేయటం వల్ల అనేక ఎక్కువ రెవెన్యూలు పొందగలుగుతూ ఉంటాము. అందుకని బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో ఏం చెప్తూ ఉంటాము, రైల్వేస్ ఇండస్ట్రీస్ రవాణా సౌకర్యాలు చాలా మెరుగైనవి, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చాలా బాగా జరిగింది అనేది చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ అంటే ఈ వ్యవస్థలని కనుక నడపాలంటే మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన
నైపుణ్యత ఉండాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పాలనా పద్ధతులు తెలిసి ఉండాలి. ఈ పాలనా పద్ధతులు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా చిటికెన వేలతో నడపగలుగుతూ ఉండేవారు. అంటే అటువంటి పాలనా దృక్పథము, పాలనా నైపుణ్యము, అంటే ప్రత్యేకమైన విద్య కలిగి ఉండటము, మార్కెటింగ్ వ్యవస్థని తెలుసుకోవటము, లేకపోతే లాభాయుక్తంగా ఈ యొక్క సంపదను అమ్మటం అనేది ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ పని ఏంటి? ప్రత్యేక అధికారుల పని ఏంటి? సామాజిక అభివృద్ధికి కృషి చేయటము, వర్గం యొక్క లక్షణాలను కాపాడటము, నిమ్న వర్గాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకోవడం అనేది ఒక ప్రత్యేక అధికారుల పనిగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. దాని తర్వాత ఇక్కడ వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్, ఇక్కడ చూడండి మనము ఇండస్ట్రియలైజేషన్, లేకపోతే ఇక్కడ రైల్వేస్ డెవలప్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్ అయిపోయిందని చెప్తున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి, సామాజిక వర్గంలో ప్రజలు ఒక సామాజిక వర్గాన్ని పొందగలుగుతున్నారంటే వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాశ్చాత్య విద్య అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి మొదటి రోజుల ప్రాంతీయ భాషల్లోనే ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? అందరినీ బ్రిటిష్ నుంచి తెచ్చుకోలేరు కదా, అందుకని ఇక్కడ వాళ్ళకి కనుక మన ఇంగ్లీష్ విద్యను నేర్పినట్లయితే మనకి అతి తక్కువ వేతనాలకు వీళ్ళు దొరుకుతారు. మన పనులంతా కూడా సక్రమంగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనేది ఏర్పరచుకున్నారు. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారు? బ్రిటిష్ పాలనలో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ని అన్ని ప్రాంతాలకి అభివృద్ధి చేశారు. అన్ని ప్రాంతాలకి అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఏముంది? అందరు ప్రజలు కూడా ఈ యొక్క విద్య మీద, అంటే ఎడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద మోజు ఏర్పరచుకున్నారు. ఇది వస్తేనే సామాజిక వర్గంలో ప్రత్యేక గౌరవం ఉంటుందని దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? అందరూ కూడా వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటం వల్ల పరిపాలనలో భాగస్వాములు అయ్యారు. పరిపాలన భాగస్వాములు అవ్వటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వేతనాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి, జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రత్యేక గౌరవం సమాజంలో ఏర్పడింది. కాబట్టి అందరూ ఇంగ్లీష్ విద్యను నేర్చుకోవడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇంగ్లీష్ ఎవరు బాగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు, ఎవరు దీంట్లో పరిజ్ఞానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది తెలుసుకొని వాళ్ళకి సమాజంలో అమ్మో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వచ్చు, చాలా బాగా మాట్లాడగలుగుతారు, చాలా బాగా చేయగలుగుతారు, పరిపాలనా సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారు అనే దృక్పథంతో మనం సమాజంలో ఆ వర్గానికి ప్రత్యేక పీట వేసామనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ బెంగాల్లో చూడండి, జమీందార్స్ అండ్ టెనెంట్స్, తర్వాత బ్రాహ్మణులు అండ్ ప్రొఫెషనల్ క్లాసెస్, అంటే ఈ విధమైన పద్ధతిలో సామాజిక వర్గంలో ఒక భిన్న అభిప్రాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ జమీందార్స్ అంటే జమీందారీ వ్యవస్థ ఉన్నదని చెప్పుకున్నాం కదా, జమీందారులు, రాజులు, జమీందారులు, జాగీర్దారులు, ఇతర అంటే రాజు నియమించిన లేకపోతే జమీందారులు అండ్ జాగీర్దారులు నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ వీళ్ళ వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే భూమిని అంతా కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గం, ఈ జమీందారులు కానీ, రాజులు కానీ, భూస్వాములు కానీ, జాగీర్దారులు కానీ, ప్రత్యేక అధికారులు కానీ కలిగి ఉండటం వల్ల వీళ్ళని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. వాళ్ళకి సమున్నతమైన స్థానాన్ని మనం కల్పించాము. ఈ తర్వాత అంటే వీళ్ళ దగ్గర భూమిని తీసుకొని వీళ్ళ సేద్యం చేసుకుంటూ జీవిత విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఈ భూమిని తీసుకున్నందువల్ల వీళ్ళకి భూమి అంటే దానికి మనము ధనం కానీ ధాన్యం కానీ తిరిగి చెల్లిస్తూ ఉంటాం, సంవత్సరానికి ఇంత చెల్లిస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఈ జమీందారులకు ఒక ప్రత్యేక వర్గంగాను, ఈ భూమి తీసుకున్న నిమ్న వర్గం అంటే భూమి లేని పేదలను ఒక ప్రత్యేక వర్గంగానే చూసామన్నమాట. ఈ భూమి లేని పేదలందరూ ఏంటి, నిరంతరం కష్టపడి ఈ భూమిని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని సంతృప్తికరంగా ఉండేట్లు చూసుకుంటూ ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేసి ఈ శిస్తు రూపంలో అంటే ఆ యొక్క భూమిని తీసుకున్నాం కదా మనం, ఒక పేమెంట్ రూపంలో సంవత్సరానికి తను పే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి భూమి లేని వాళ్ళు భూస్వాములు అనేది ఒక ట్రెండ్ ఏర్పడింది అనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత బ్రాహ్మణులకు సమాజంలో ప్రత్యేక అంతస్తు, ప్రత్యేక వర్గంగా మనం గుర్తించాము మొదటి నుంచి కూడా. అది కులంలో కానీ, కుల పరంగా కానీ, వర్గ పరంగా కానీ బ్రాహ్మణులకు ఒక సమున్నతమైన స్థానాన్ని ఏర్పరిచాం. వీళ్ళకి ధనముతో సంబంధం లేదు, ఆ కులంలో పుట్టడం వల్ల ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా ఏర్పరచుకున్నాము. వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని మనము సంతరించి పెడుతూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత ఈ ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యత గల వర్కర్స్ కూడా ఒక ప్రత్యేక గౌరవాన్ని, ఈ బ్రాహ్మణులకు ఎంత గౌరవాన్ని ఇచ్చామో అంత గౌరవాన్ని నైపుణ్యత గల వర్కర్స్ ఒక ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చింది అంటే ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు, ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం గల వ్యక్తుల్ని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఇచ్చాము. తర్వాత వాళ్ళకి వేతనాలు కూడా ఎక్కువ ఇస్తూ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ సామాజిక అభివృద్ధికి వాళ్ళలో సామాజిక అభివృద్ధిలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన పాత్రను మనము కల్పించాము.
ఆ విధంగా ఆ నైపుణ్యత గల వ్యక్తులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన వర్గంగా మనము గుర్తించగలిగాం. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ల్యాండ్ లార్డ్స్, ల్యాండ్ లార్డ్ భూస్వాములు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దీంట్లో జమీందారులు తర్వాత భూమిని కోల్పోయిన, అంటే ఇప్పుడు భూ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టారు, గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టింది ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. ఆ భూమిని కోల్పోయిన అందరూ కూడా ఏం చేయరు, జమీందారులకు మనం ఏం చేసాము, ఇప్పుడు వాళ్ళ భూములన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ టేకప్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నది. హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని భూమి లేని వాళ్ళకి ఈ భూమిని పంచామన్నమాట. పంచడం వల్ల ఏంటి, శ్రామిక వర్గము, నిమ్న వర్గాలన్నీ కూడా ఈ భూమిని సాగు చేసుకుంటూ సామాజిక అభివృద్ధిని పొందుతూ సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా చెలామణి అవుతూ ఉంటారు. జమీందారులు అండ్ ఓల్డ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, అంటే భూమి లేని వాళ్ళు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాము. ఇది యూపీ, బెంగాల్ అండ్ ఒరిస్సా ప్రాంతాల్లో ఇది ఒక ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ భూ సంస్కరణ అమలు జరిగిన తర్వాత జమీందారులు అండ్ వర్సెస్ ఓల్డ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతిని మనం ఇక్కడ చూసాము. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, తహసీల్దార్స్ అండ్ మనీ లెండర్స్. ఇక్కడ వడ్డీ వ్యాపారం అనేది మనకి పురాతన కాలం నుంచి చెప్పుకోదగ్గ వ్యవస్థ మన దగ్గర ఉన్నది, భారతదేశంలో ఉన్నది. ఈ మనీ లెండర్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, భూమిని అప్పుడు మనం భూమిని ప్రత్యేకమైన రైట్స్ కలిగి ఉన్నాము, తాకట్టు పెట్టుకోవచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ యొక్క సాగు చేయాలంటే ప్రతి ఒక్క రైతుకి ప్రత్యేకమైన డబ్బు ధనం ఉండాలి అన్నమాట సాగు చేయాలంటే. అందుకని ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఈ వడ్డీ వ్యాపారులు అంటూ ఉంటాం ఈ యొక్క మనీ లెండర్స్ని. ఈ వడ్డీ వ్యాపారం దగ్గర ఈ భూమి తాకట్టు పెట్టుకొని డబ్బు తీసుకురావటము, వ్యవసాయ పనులన్నీ చేసుకోవటము, మళ్ళీ ఉత్పత్తి వచ్చిన తర్వాత అమ్మి మళ్ళీ ఈ యొక్క వడ్డీ వ్యాపారులకు ఇవ్వటము, మళ్ళీ భూమి కాగితాలు తీసుకోవటము, ఇట్లా రొటీన్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ విధంగా మనీ లెండర్స్ వర్సెస్ అండ్ తహసీల్దార్స్ కూడా భూమి యొక్క పద్ధతులని అన్ని కూడా ఏర్పరిచేవాళ్ళు, శిస్తులు వసూలు చేసేవాళ్ళు, భూమిని మనకి కొలతల ప్రకారం ఎంత భూమి ఎవరెవరి పేరు మీద ఉన్నది అనేది కూడా పట్టాలుగా ఇచ్చేవాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు అనేది వర్గంలో మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకు భూ సంస్కరణలు ఏర్పడ్డాయి. ఎక్సెస్ ల్యాండ్ అనేది అంటే ఒక వ్యక్తి ఎంత పాత రోజుల్లో ఎంత భూమినైనా కలిగి ఉండేవాడు ఒక వ్యక్తి. ఇప్పుడు భూ సంస్కరణ అమలుపరిచిన తర్వాత అటువంటి పద్ధతి లేదనమాట. అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క రకమైన పద్ధతులు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మెట్ట భూమి అయితే 28 ఎకరాలు, మాగాడి భూమి అయితే 21 ఎకరాలు ఒక కుటుంబానికి. ఆ కుటుంబంలో ఎంతమంది సభ్యులైనా ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి మెట్ట భూమి ఎంత 28 ఎకరాలు, మాగాడి భూమి 21 ఎకరాలుగా ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి, అంటే ఇంత భూమి కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క 4 కొడుకులు, ఈ తల్లి తండ్రి అందరూ కూడా ఇది సాగు చేసుకొని జీవిత విధానం సాగించడానికి సరిపోతుందనే దృక్పథాన్ని గవర్నమెంట్ ఏర్పరిచిందనమాట. ఎక్సెస్ ల్యాండ్ని తీసుకొని శ్రామిక వర్గానికి పంచింది. ఈ నిమ్న వర్గాలకు పంచడం వలన ఈ యొక్క సాగు భూమి, అంటే పాత రోజుల్లో ఏం జరిగేది, భూమి అంతా సాగు చేయడానికి వీలు పడేది కాదు. ఎందుకంటే చేసే వ్యక్తులు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, భూమి కలప వాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకూలమైన వాళ్ళకే ఇచ్చుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇట్లా భూ సంస్కరణ అమలుపరిచిన తర్వాత ఎక్సెస్ ల్యాండ్ అంతా శ్రామిక వర్గము అండ్ నిమ్న వర్గాలకు పంచడం వల్ల ఉత్పత్తి ఎక్కువైంది. ఈ నిమ్న వర్గము అండ్ శ్రామిక వర్గాల్లో కూడా అనేక రకాల మంది జీవన విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి వీలైంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ వీలు పడుతూ ఉంటుంది. అంటే భూమి లేని వాళ్ళకు భూమి ఇవ్వటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళు భూమిని సాగు చేసుకుంటూ ఉంటారు, దాన్ని అభివృద్ధి పదంలోకి ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు అనేది మనం ఏర్పరచుకోవటం వల్ల ఏంటి, దీనివల్ల పన్ను రూపేణ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క నిమ్న వర్గము అండ్ భూమి లేని రైతులందరూ కూడా వాళ్ళ జీవిత విధానం మెరుగుపరచడానికి ఈ వర్గంలో వీలు పడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా కష్టపడి కొంతకాలానికి సొంత భూమిని ఏర్పరచుకొని అభివృద్ధి పరంలోకి ముందుకు రావడానికి వర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. డిపెండ్స్ అంటే వాళ్ళ కాయ కష్టం మీద ఆధారపడి సామాజిక వర్గాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఇక్కడ సామాజిక నిర్మితిలో ఈ వర్గం అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. సామాజిక వర్గం అనేది ఈ వర్గం అనేది ఎట్లా మనం ఏర్పరచుకున్నామో మనం తెలియపరచుకున్నాం కదా. ఆస్తి, ఆదాయము, ఎడ్యుకేషన్, వృత్తి అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందని చెప్పుకున్నాము. తర్వాత జమీందార్స్ అండ్ జాగీర్దార్స్ అండ్ అదర్, అంటే ఈ యొక్క జమీందారులు కానీ జాగీర్లు కానీ నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు, లేకపోతే రాజు నియమించిన ప్రత్యేక అధికారులు
కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా ఏర్పడి సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తూ ఉంటారు. రెవెన్యూ కలెక్షన్ వీళ్ళ మెయిన్ మోటో ఏంటి? అన్ని ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల దగ్గర నుంచి రెవెన్యూ కలెక్షన్స్ చేసి అంచెల వారీగా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరి దగ్గరికి ఆఖరికి రాజు దగ్గరికి చేరటము, రాజు సమాజ అభివృద్ధి కోసం ఈ రెవెన్యూ కలెక్షన్ ని వినియోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, సామాజిక నిర్మితిలో క్లాస్ ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకున్నాము. తర్వాత బ్రిటిష్ కాలంలో రవాణా సౌకర్యాలు, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ప్రముఖ పాత్ర వహించడం వల్ల అనేక మంది ఒక ప్రత్యేకమైన సామాజిక వర్గంగా అభివృద్ధి చెందారు. క్యాపిటలిస్టులుగా, ఇండస్ట్రియలిస్టులుగా అంతస్తుని పెంచుకొని, హోదాను పెంచుకొని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా వినూతనంగా రూపొందించుకున్నారు, స్వశక్తి మీద ఆధారపడి అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. గ్రామీణ నగర సముదాయాల్లో కూడా ఎంతో రకమైన మార్పులు వచ్చినాయి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. నగర సముదాయము నగర అండ్ గ్రామీణ సముదాయాల్లో అందరూ కూడా కష్టించి పనిచేసే విధానాన్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు. నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందినాయి. నీటిపారుదల సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఉత్పత్తులు పెరుగుతూ ఉంటాయి. రవాణా సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చెందినాయి ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువుల్ని ఒక నిర్ణీతమైన ధరకి, అంటే సరసమైన ధరకి మార్కెట్ వ్యవస్థ డెవలప్ చేసుకొని అక్కడ అమ్మటం వల్ల ఈ యొక్క సామాన్య ప్రజలు కూడా ఒక వర్గంగా, ఒక ప్రత్యేకమైన ధనిక వర్గంగా తయారయ్యారు. వాళ్ళ శ్రాయశక్తులు, కృషి, ఒక నైపుణ్యతల మీద ఆధారపడి ఒక ధనిక వర్గంగా తయారనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. సోషల్ క్లాస్ అండ్ సోషల్ గ్రూప్. ఈ అంటే సోషల్ క్లాస్ అంటే సామాజిక వర్గము, అండ్ సామాజిక సముదాయం అనేది వాళ్ళ యొక్క కృషి మీద, నైపుణ్యత మీద, పెట్టుబడి మీద, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి మీద ఆధారపడి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడున్న రోజుల్లో అనేది అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి. సోషల్ చేంజెస్ అనేవి నిరంతరం జరగటం వల్ల నిమ్న వర్గాలు కూడా విద్య వల్ల ఒక ఉన్నతమైన వర్గంగా మనం పరిగణించగలుగుతున్నామనేది చెందుతుంది. తర్వాత గ్రీన్ రివల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా. హరిత విప్లవం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. ఇప్పుడు చరణ్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న టైంలో గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఎంతో అభివృద్ధి, అంటే ప్రతి ఒక్క భూమి కూడా సాగు చేయడానికి అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దబడాలి. ఏ భూమి కూడా ఖాళీగా ఉండకూడదు. ఏ వ్యక్తులు కూడా ఖాళీగా, అంటే వ్యవసాయం ఏదో పని చేయకుండా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రజలందరూ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు? వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. భూమి అంతా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నది. కాబట్టి ఎక్సెస్ ల్యాండ్ని, భూ సంస్కరణ ద్వారా ఎక్సెస్ ల్యాండ్ని తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంటుంది? శ్రామిక వర్గానికి, నిమ్న వర్గాలందరికీ కూడా వ్యవసాయం చేసుకునే ఏర్పాటు వచ్చిందనమాట. ఇట్లా వ్యవసాయం చేసుకునే అభివృద్ధి రావటం వల్ల, నీటిపారుదల సౌకర్యం పెరగటం వల్ల ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఎవరు కూడా ఖాళీగా లేరు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇచ్చింది కదా. ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని వీళ్ళు సాగు చేసుకుంటూ, ఉత్పత్తిని పెంచుకుంటూ, ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకుంటూ సమాజంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు అనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట. దీన్ని ఒక గ్రీన్ రివల్యూషన్ వల్ల భారతదేశంలో ఎంతో ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి. ఉత్పత్తులు పెరగటం వల్ల భూమి శిస్తు ఎక్కువ కలెక్ట్ అయిపోయింది. ప్రజల జీవిత విధానం అంతా కూడా చాలా మెరుగుపడింది అనేది గ్రీన్ రివల్యూషన్ వల్ల చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ట్రైనింగ్. మనదంతా కూడా వ్యవసాయ దేశంగా మనం చెప్పుకున్నాం. వ్యవసాయ దేశంగా చెప్పుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తే కదా ఆర్థికంగా మనం మెరుగుపడేది. ప్రజల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగుపడేది ఎప్పుడు? వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసినప్పుడే. అందుకని ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ చేశాం. తర్వాత ఇక్కడ రైతులకి, అంటే వ్యవసాయం పనిచేసుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యాలను పెంచాము. అటువంటి నైపుణ్యాలను పెంచుకోవటం వల్ల, విద్య అభివృద్ధి చెందటం వల్ల ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేయడానికి, ఏ విధంగా మనం ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేయగలుగుతాము? తెలివితేటలు ఉంటేనే కదా ఏ విధంగా అభివృద్ధి పదంలోకి ఎడుతూ ఉన్నాము అనేది చేశాము. తర్వాత గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి అధిక దిగుబడి ఇచ్చే విత్తనాలని ప్రజలకి, రైతులందరికీ పంపిణీ చేశాం. తర్వాత ఎరువులు అంటే అనుకూలమైన టైంలో ఎరువులు కూడా పంపిణీ చేయడం వల్ల అధిక ఉత్పత్తులు చేసి రైతులు ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా, అంటే ఆర్థికంగా మెరుగుపడి వాళ్ళ జీవిత విధానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అనేది చెప్తూ ఉంటాము. అగ్రికల్చర్ బిజినెస్, రైతులందరూ కూడా ఒక వ్యాపారవేత్తలుగా మారిపోయారు. ఎట్లా మారిపోయారు? ఉత్పత్తులు ఎక్కువ చేయటము, మార్కెట్కి పోవటము, అమ్ముకోవటము, అధిక సంపాదన ఏర్పరచుకోవటము. తర్వాత అనేక రకాల, అంటే ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాము, వరి విత్తనాలు, అధిక దిగుబడి విత్తనాలు ఇచ్చాము, ఎరువులు ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే అనేక రకాల వ్యవసాయ ప్రయోగాలు చేసి ఉత్పత్తులు పెంచుకొని జీవిత విధానాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటున్నారు అనేది తెలుసుకున్నాము. తర్వాత రైతు వారీ సెటిల్మెంట్. ఈ 19th సెంచరీలో ఏం జరిగింది? భూస్వాముల దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని భూమి లేని వాళ్ళకి పంపిణీ చేయడం వల్ల అధిక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అనేవి మన భారతదేశంలో ఈ గ్రీన్ రివల్యూషన్, ఈ భూస్వామి పంపిణీ, ఈ యొక్క రైతువారీ వ్యవస్థ పద్ధతుల వల్ల ఉత్పత్తి బాగా జరిగి
మనము ఎగుమతి చేసే స్థాయికి వచ్చాము. ఇదివరకు దిగుమతి చేసుకునేవాళ్ళం బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. ఇప్పుడు ఎగుమతి ఆహార ఉత్పత్తులను ఇప్పుడు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మనము ఏర్పడగలిగాం. అంటే అట్లాంటి వ్యవసాయ అభివృద్ధి అనేది మన దేశంలో జరుగుతూ ఉన్నది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మన సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రజల్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం డివైడ్ చేసాము కేటగిరీస్గా. ఇది ఉన్నత వర్గము, మధ్య తరగతి వర్గము అండ్ పేద వర్గము అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకున్నాం అనమాట. ఈ యొక్క ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు నిరంతరము ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటారు. డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అనేక రకాల వ్యాపారం, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేసి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? వీళ్ళు ఉన్నత వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు, ఈ బడుగు వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు. ఈ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళందరూ విద్య మీద ఆధారపడి, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ మీద ఆధారపడి వీళ్ళు కూడా సామాజికంలో ప్రత్యేక వర్గంగా అంటే ధనిక వర్గంగా తయారవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది యొక్క పేద వర్గం అంటే నిమ్న వర్గము అండ్ బడుగు వర్గం అని చెప్తూ ఉంటాం మనం ఇక్కడ. వీళ్ళు నిరంతరము ఈ విధంగా ఉత్పత్తులు అంటే సొంత భూములు లేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? ఉత్పత్తులు పెంచుకోలేరు. సొంత భూములు లేకపోవడం వల్ల ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు మళ్ళీ భూస్వాములకే మనం కవులు కట్టడమే సరిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడు భూములు లేకపోవటం వల్ల, ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ లేకపోవటం వల్ల, గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి అనుకూలమైన సహాయ సహకారాలు లేకపోవటం వల్ల ఎప్పుడు కూడా ఒకే స్థానంలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. మనం ఎన్ని రకాల ప్రోత్సాహాలు ఇచ్చినా కూడా వీళ్ళు సొంత భూమి లేదు కదా, అటువంటిప్పుడు ఎలా డెవలప్ అవుతారు? ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు మళ్ళీ కవులే కడుతూ ఉన్నారు కదా, ఎలా అభివృద్ధి చెందుతారు? అభివృద్ధి చెందలేరు. అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? అనేక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ చేసింది, భూ సంస్కరణలు అమలుపరిచింది. వీళ్ళకి అందుకని పేద వర్గములు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ కమ్యూనిటీ, నిమ్న వర్గము, బడుగు వర్గం వాళ్ళకి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళందరికీ అతి తక్కువ ధరకి ఉచితంగా కూడా అనేక రకాల భూములు పంపిణీ చేయడం వల్ల వీళ్ళందరి స్వశక్తి మీద, ఇప్పుడు కౌలు దగ్గర కట్టే పని లేదు కదా, స్వశక్తి మీద ఆధారపడి కుటుంబ సభ్యులందరూ నిరంతరం కష్టపడుతూ ఉండి ఎంతో అభివృద్ధి పదవులకు వెళ్ళి సామాజిక వర్గంలో మధ్యతరగతి అంటే కింద వర్గం నుంచి మిడిల్కి వచ్చేసేసారు. ఆ తర్వాత విద్యా వ్యవస్థ కూడా డెవలప్ అయిపోయింది కదా, వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అయిపోయింది. మన దేశస్తులు ఇతర దేశాల్లో కూడా పోయి చదువుకోవడానికి వీలవుతూ ఉండదు. ఈ రకాల పద్ధతుల వల్ల నిరంతరము సామాజిక అరువుల్లో సమాజంలో ఒక వర్గం వాళ్ళు వేరొక వర్గంలో అంటే ప్రత్యేకమైన వర్గంలో ప్రత్యేక సమాజంలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉండటానికి నిరంతరము పోరాటం లాగా సరుపుతూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఏంటి? కింద వాళ్ళు కూడా పైకి వస్తున్నారు, పై వాళ్ళు కూడా వ్యాపారం మీద కిందకి పోతూ ఉంటారు కదా. ఈ విధమైన పద్ధతులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పుట్టిన తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని కలిగి ఉండాలనే దృక్పథంతో నిరంతరము శ్రమ మీద ఆధారపడి, యొక్క కష్టం మీద ఆధారపడి, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఆధారపడి, గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహాల మీద ఆధారపడి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి నిరంతరము కృషి చేస్తున్నాడని చెప్పక తప్పదు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ అయింది. ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి మార్కెట్ వ్యవస్థలో ఈ యొక్క ధాన్యాన్ని, మిగిలిన ధాన్యాలన్నీ ఎవరు కొంటున్నారు? గవర్నమెంటే కొంటుంది. స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్చేజ్ చేస్తుంది. ఈ పర్చేజ్ చేసిన ధాన్యాన్ని అన్నింటి కూడా గిడ్డంగులు అంటే గిడ్డంగులు కట్టి దాంట్లో స్టోర్ చేసి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ప్రజలకి అందిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఈ యొక్క ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులని మనము రక్షణ చేసుకోవటానికి, అది నిల్వ అట్టి పెట్టుకోవటానికి అనేక రకాల ఫెసిలిటీస్ గ్రామస్తులకి పట్టణ ప్రాంతంలో అన్ని ఏరియాస్లో డెవలప్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు రేట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే అమ్ముకుంటున్నారు రైతులు, అంతేగాని రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడే అమ్ముకోవటం లేదు. మరి అట్లా అమ్ముకోకుండా ఉండాలంటే ఏంటి? ఈ స్టోరేజ్ గిడ్డంగి సౌకర్యాలు ఉండాలి. అటువంటిప్పుడు గిడ్డంగులు కట్టుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఎన్నో లోన్స్ ఇస్తూ ఉన్నది రైతులకి. రైతులందరూ ఏం చేస్తున్నారు? ప్రతి ఒక్కళ్ళు లోన్ తీసుకుంటున్నారు, గిడ్డంగులు ఏర్పరచుకుంటున్నారు. సొంతంగా కానీ గవర్నమెంట్ సహాయ సహకారాలతో కూడా ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ఏర్పరచుకొని ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులు ఆ గిడ్డంగుల్లో పెట్టుకుంటున్నారు. మార్కెట్లో బాగా రేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అప్పుడు అమ్ముకుంటున్నారు. దీనివల్ల ఆర్థికంగా వాళ్ళు నిలదొక్కుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ అందుకని గిడ్డంగు సౌకర్యాలు ఏర్పరిచింది. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేస్తుంది? స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైతుల దగ్గర ఉత్పత్తులని కొన్ని స్టోర్ చేసి ప్రజలకి అంటే ఉత్పత్తి లేని ప్రదేశంలో ఇది మళ్ళీ ఈ పంపిణీ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు మనకు చూడండి, ఎఫ్సిఐ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? అన్ని రకాల ధాన్యాలను కొంటూ ఉంటారు, కొన్ని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు. మనకి సివిల్ సప్లైస్ అంటే ఈ పంపిణీ వ్యవస్థల వల్ల మళ్ళీ ప్రజలకు కావాల్సిన నూనె,
పప్పు ధాన్యాలు, బియ్యము అన్ని సరఫరా చేస్తారంటే నిత్యావసర వస్తువులన్నీ సరఫరా చేయాలంటే ఈ గిడ్డంగి సౌకర్యాలు ఉండాలి. అది ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, సొంత వ్యక్తులు కూడా ఎవరికి వాళ్ళు నిల్వ సౌకర్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు అని మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. తర్వాత అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా పెట్టుబడిదారులు కమర్షియల్ పద్ధతులు ఏర్పరచుకున్నారు. ఇక్కడ ఈ యొక్క చూడండి, సామాజిక వ్యవస్థను సమాజంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏంటి, అనేక రకాల వ్యవస్థలు ముందుకు రావాలని చెప్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మనం ఏంటి, పెట్టుబడిదారులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత కార్పొరేట్ సెక్టర్ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. ప్రొఫెషనల్ క్లాసెస్ వీళ్ళు ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యత గల వ్యక్తులు. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ట్రేడింగ్ షాప్ కీపర్స్ అండ్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ ట్రేడింగ్ పర్సన్స్. తర్వాత వర్క్ క్లాసెస్, ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్, ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయీస్, వీళ్ళందరూ కూడా సామాజిక వర్గంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నారు అనేది మనం చెప్పకపోతే. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఒక అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక ప్రదేశం కానీ, ఒక సమాజం కానీ, ఒక దేశం కానీ పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువ ఉండాలి. మనకు చూడండి, టాటా, బిర్లా, రిలయన్స్, అంబానీ, అద్వానీ ఇట్లా ఎంతోమంది పెట్టుబడిదారులు వచ్చారు. పెట్టుబడిదారులు వాళ్ళ సంపదని మరి గవర్నమెంట్ దగ్గర లోన్స్ తీసుకొని వాళ్ళ సొంత సంపదని సమాజంలో డెవలప్ చేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎంతో డెవలప్మెంట్ చేశారు. దానివల్ల దేశము, ప్రజల యొక్క నిత్యావసరాలు, దేశము ఎంతో అభివృద్ధి పడుతుంది, ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతుంది అనమాట ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల, పెట్టుబడిదారుల వల్ల, క్యాపిటలిస్టుల వల్ల. తర్వాత ప్రజలకు కావాల్సిన వస్తువులన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారులు ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల. అది తక్కువ ధరకి ప్రజల నిత్యావసర వస్తువులు అందుతూ ఉంటాయి. అది సామాన్య ప్రజలు చేయలేరు కదా, పెట్టుబడిదారులే చేస్తూ ఉంటారు. కార్పొరేట్ సెక్టర్ కూడా ఇక్కడ భారతదేశంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా విస్తృతంగా ఉన్నదన్నమాట. ఒక్కొక్క కార్పొరేట్ సెక్టర్ ఒక్కొక్క ఉత్పత్తులు చేసి ప్రజల నిత్యావసర వస్తువులు, గుడ్డలు, టెక్నికల్ గుడ్స్, మళ్ళీ సెల్ ఫోన్స్ అంటే నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా ఈ కార్పొరేట్ సెక్టర్ వల్ల ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల సామాన్యంలో అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురాగలిగింది అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తువులు. ప్రొఫెషనల్ నైపుణ్యత గల వ్యక్తులు, ఇప్పుడు ఒక సమస్య నడవాలంటే నైపుణ్యత గల వ్యక్తులు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన సామాజిక వర్గం ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీళ్ళు సమాజ అభివృద్ధికి, ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటారు. దోహదం చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కువ పెరగడం వల్ల వీళ్ళందరూ కూడా మనకి సామాజిక వర్గాల్లో ప్రజలందరినీ సామాజికంగా ప్రత్యేక వర్గంగా తయారు చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు నైపుణ్యత పొంది ఒక ప్రత్యేకమైన వర్గంగా ఏర్పడతారు. ప్రజల నిత్యావసరాలన్నీ కూడా తీరుస్తూ ఉంటారు నేను చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్స్, పెట్టుబడిదారులు ఈ విధంగా ఉన్నారని మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎంతో గొప్పగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ విధమైన పద్ధతుల వల్ల పెట్టుబడిదారులే ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళ యొక్క పద్ధతుల్ని ఇది చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి పనుల్లో ముందుకు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రజలందరూ సామాన్య స్థితిగతులతోనే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి శ్రామిక వర్గము, నిమ్న వర్గంగానే కొంతమంది ప్రజలు ఉంటూ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రత్యేకమైన స్థితుల్లో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సమాజంలో మనం ప్రత్యేక వర్గంగా ఏర్పడాలంటే మన స్వశక్తి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. స్వశక్తి ఉండాలి, కంపల్సరిగా ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహము ఉండాలి. ఆ యొక్క నైపుణ్యతలను మనం సంతరించుకుంటే ప్రతి ఒక్క సామాన్య వ్యక్తులు కూడా ప్రత్యేక వర్గంగా మనము ఏర్పరచుకోవచ్చు. దీనికి ఏంటి, ఆస్తి, ఆదా, ఎడ్యుకేషన్, వృత్తి, ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నదనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి ఎంతో మంది టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ చేసుకున్నారు, ఎంతో సంపాదన ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. సమాజంలో ఈ నిమ్న వర్గాలు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ గల వ్యక్తులందరూ కూడా సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన అంటే ఉన్నత వర్గంలో సంపద గల వ్యక్తులుగా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. ఐటీ సెక్టర్ లో ఉన్న పీపుల్ అందరూ కూడా అనేక రకాల నిమ్న వర్గాల పిల్లలు ఉన్నారు, అన్ని వర్గాల పిల్లలు ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఈ ఐటీ టెక్నికల్ డెవలప్మెంట్ అవటం వల్ల ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ వల్లే అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. తర్వాత డెవలప్మెంట్, అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే రవాణా సౌకర్యాలు, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, ఈ యొక్క వరి అంటే మేలు రకపు వరి బంగళాలు, తర్వాత ఎరువుల పంపిణీ, వీటి వల్ల కూడా రైతులు కూడా స్థిరత్వాన్ని కలిగి ప్రత్యేకమైన అంతస్తును కలిగి ఉన్నారు, ఆస్తిని కలిగి ఉంటున్నారు, సంపదను కలిగి ఉంటున్నారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆస్తి, సంపద అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఈ క్యాపిటలిస్టులు ఏంటి, ఎంతో వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఎంతో వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఆదాయం అనేది
సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఊహించలేనంతగా పెరుగుతూ ఉంటది. వీళ్ళు ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా మనము సమాజంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఆస్తి, ఆదా, ఎడ్యుకేషను, వృత్తి, నైపుణ్యాల మీద ఆధారపడి సమాజంలో ఈ వ్యక్తులను మనం ఒక ప్రత్యేక వర్గంగా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది చెప్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క లక్షణాలు మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా, పుట్టుక ఎన్ని చెప్పుకున్నా, సంపద ప్రమాణాలు ఎన్ని చెప్పుకున్నా, వృత్తి ప్రమాణాలు ఎన్ని చెప్పుకున్నా, విద్యా ప్రమాణాలు ఎన్ని చెప్పుకున్నా కూడా మన యొక్క సామాజిక వర్గంలో మన వ్యక్తిగత నైపుణ్యత, కృషి మీద ఆధారపడి, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మీద ఆధారపడి మనము ఎంతో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాం అనేది చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ప్రస్తుత వ్యవస్థ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ యొక్క ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ లో మనకి ఏం జరిగింది? ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. ఎన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అందరూ చదువుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. చదువుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటం వల్ల ఏంటి? ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందగలుగుతున్నారు. నైపుణ్యత గల ప్రత్యేకమైన వృత్తుల్లో ఉండటం వల్ల ఆర్థిక పరిపుష్టికి ఏర్పరచుకున్నారు. ఆర్థిక పరిపుష్టికి ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉన్నది? మనం సమాజ వర్గంలో ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతున్నాం. సమాజంలో ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యాన్ని పొందగలుగుతున్నాం. దీనివల్ల మనం ఏం జరుగుతున్నాము? ఈ వర్గంలో మనం ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకొని, ప్రత్యేకమైన స్థానంలో సామాజిక వర్గంలో ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతున్నాం అనేది మనం చెప్తూ ఉన్నాము.
এটা নতুন টপিক BSOC 101 or social change and control সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল আৰু ছ'চিয়েল চেঞ্জ যদিও আমি দেখাত বেলেগ পৃথক যেন লাগে, কিন্তু ইটোৱে সিটোৰ লগত এটা নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰলনো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি আগে জানি লওঁ। এতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত সমাজ বিজ্ঞানৰ এক কেন্দ্ৰীয় ধাৰণা আছে। আমি সকলোৱে এনে আচৰণ কৰিব লাগে যি সমাজে আমাক সেই আচৰণত স্বীকাৰ কৰে, নাইবা যিখিনি আমি আচৰণ কৰোঁ সেই আচৰণক যদি আমাৰ সমাজে স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে তেতিয়া সেই আচৰণক আমি কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত বুলি ক'ব পাৰিম। সেইকাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সেনেবোৰ আঁচনি নাইবা সেনেবোৰ কণ্ট্ৰলৰ বিহেভিয়াৰ হ'ব পাৰে, নাইবা সেইবিলাক টেকনিক্স যাৰ জৰিয়তে ইণ্ডিভিজুৱেল হু আৰ দ্য মেম্বাৰ অফ ছ'চাইটি তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগত সমাজখন সুচাৰুভাৱে চলিবলৈ সেই নিয়ন্ত্ৰণ বিধিয়ে সহায় কৰে। আমি সকলোৱে এনে আচৰণ কৰা আশা কৰোঁ যে এজন ব্যক্তিয়ে সমাজত যেনেকৈ চলিব লাগে তেওঁৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ যেনেকৈ হ'ব লাগে সেইমতে আমি আশা কৰোঁ সদায়। আমি ইয়াত কেনেকৈ খাব লগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনোৱালৈ আছে। The basic idea behind following certain desired rules is to collective social life. এনেবোৰ কিছুমান আকাংক্ষিত নিয়মৰ অনুসৰণ কৰাৰ আঁৰত মৌলিক ধাৰণা হৈছে সামাজিক জীৱন গঢ়ি তোলা। তাৰপিছত সামাজিক জীৱন ধাৰণৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ত্যাগৰ দাবী কৰে। সুচাৰুৰূপে আৰু দক্ষতাৰে কাম কৰিবলৈ সমাজত কিছুমান নিয়মৰ প্ৰস্তুত কৰা নিয়মাৱলী আৰু আশা কৰে যে এই সদস্যসকলে সেইবোৰ অনুকৰণ কৰিব। সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানে যেনে পৰিয়াল, বিদ্যালয়, ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান হৈছে ইয়াৰ মাধ্যম যিয়ে এই নিয়মবোৰ শক্তিশালী কৰি বজাই ৰাখে। আমি সমাজত থাকিবলৈ সমাজৰ কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব। আমি সেই নিয়ম মানি চলোৱাৰ সময়ত আমি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ বাদ দি আমি সমাজৰ হকে যেতিয়া কাম কৰিম, সমাজৰ হকে যেতিয়া কাম কৰাৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব। আৰু সেই নিয়ম মানি চলাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজেৰেহে আমি চলিব লাগিব। আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণখিনি আমাক কোনে দিয়ে? সমাজে। কাৰণ কি আমি সামাজিক প্ৰাণী, আমি সমাজত বসবাস কৰিব লাগিব আৰু সেই নিয়মখিনি মানাৰ আমাৰ অত্যন্ত দৰকাৰী। তেতিয়াই সমাজ এখন সুচাৰুভাৱে চলিব পাৰিব। Many sanctions are not applied directly, but only by embedding certain values in socialized person. The purpose of social control is to exercise control over the people in an effective manner. আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত যাতে সুচাৰুভাৱে তেওঁলোকে চলিব পাৰে, সমাজখন যাতে ভালকে চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অত্যন্ত দৰকাৰ। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অবিহনে এখন সমাজ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এখন সুস্থ সবল সমাজৰ আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ যিয়ে বুজায় যে সামাজিক সভা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু স্বীকৃতিৰ মানদণ্ড অনুসৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। শৃংখলা, অনুশাসন আৰু পাৰস্পৰিক উদ্দীপন কৰাৰ বাবে ব্যাপক। সাধাৰণতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে ব্যক্তিৰ ওপৰত সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰে আন একো নুবুজায়। সংগঠন আৰু সমাজৰ শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ মানুহে এক প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগিব। ব্যক্তিগতৰ পৰা আকাংক্ষিত আচৰণ কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ সামাজিক গুণাগত বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষমভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী। এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাখিনি তেওঁৰ পাৰ্চনেল যিখিনি ইচ্ছা বাদ দি তেওঁ যদি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু সেই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ তেওঁ কিছুমান নিয়মৰ মাজে চলিব লাগিব, সেই নিয়মখিনি কিন্তু আমাৰ সমাজত দিয়া আছে। আৰু সেই তাৰেই মেইন উদ্দেশ্য ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰলটো আচলতে সমাজখন সুস্থভাৱে চলাৰ। সমাজৰ অস্তিত্ব আৰু প্ৰগতিৰ বাবে ইয়াৰ সদস্যসকলে ইয়াক এক নিৰ্দিষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। সমাজ এখনৰ যদি অস্তিত্ব বচাব লাগে আমি তাৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে চলাই ৰাখিব লাগিব। তাৰ নিৰ্দিষ্টভাৱে প্ৰগতিৰ বাবে আগুৱাই যাব লাগিলে হ'লে আমি কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগিব। যি সমাজত একো নিয়ম নাই, বিবিচাৰ আছে, সেই সমাজৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয়। সেইকাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ এখন সমাজৰ উন্নতিৰ বাবেও অত্যন্ত দৰকাৰী। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে যাৰ দ্বাৰা এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা সমাজে এক নিয়মীয়া সামাজিক ব্যৱস্থা বজাই ৰাখে। ই সকলো উপায় আৰু উপায়ক বুজায় যাৰ দ্বাৰা সমাজে এই নিয়ম অনুসৰণ কৰি প্ৰয়োগ কৰে।
ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় হ'ব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে সমাজে তেওঁৰ ব্যক্তিসকলক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন উপায় বিভিন্ন টেকনিক্সৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰাৰ ফলত সমাজখন কেনেকৈ সুস্থভাৱে চলিব পাৰিব, তাৰেই বিভিন্ন কৌশল নাইবা প্ৰয়োগ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ব্যক্তিজনে সামাজিক নিয়মবোৰ অভ্যন্তৰীকৰণৰ কৰে আৰু সেইবোৰ তেওঁৰ ব্যক্তিগত অংশ হৈ পৰে। সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বৰ্ধিত শিশুৱে নিজৰ গোটৰ লগত বৃহৎ সমাজৰ মূল্যবোধ আৰু সঠিক বুলি গণ্য কৰা যি মূল্যবোধসমূহ সেইসমূহ আঁকোৱালি লয়। এজন ব্যক্তিয়ে জন্মৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম শিকি যায়। তেওঁ পৰিয়ালৰ পৰা শিকে, তেওঁ নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰা শিকে আৰু নাইবা সমাজৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মূল্যবোধসমূহ শিকে। আৰু যিসমূহ মূল্যবোধ তেওঁ ভাবে তেওঁৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য, সেই মূল্যবোধ তেওঁলোকে সেইখিনি আঁকোৱালি লয়। আৰু সেই মূল্যবোধসমূহে কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত অত্যন্ত সহায় কৰে। কিন্তু প্ৰতিটো সামাজিক গোটত ডেকাসকলে সামাজিকৰণৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সৰু ত্ৰুটি থাকে। আনকি সৰ্বাধিক অভ্যন্তৰীকৰণৰ এনেকুৱা হয় যে য'ত সামাজিক নিয়মবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে, যে এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ আকাংক্ষা আৰুবোৰ তেওঁৰ গোটৰ সামাজিক প্ৰত্যাশাৰ সৈতে একে নহ'বও পাৰে। তেওঁ যিখিনি ভাবিছে, তেওঁৰ নিজৰ ইচ্ছা, তেওঁৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপাল, হয়তো তেওঁৰ যি গোটত তেওঁ বসবাস কৰে সেই গোটৰ সেই প্ৰিন্সিপালৰ লগত ভেদাভেদ হ'ব পাৰে, কেতিয়াও একে নহ'বও পাৰে। কিন্তু সেই বুলি তেওঁ সেই গোটৰ নাইবা তেওঁ যি সমাজত বসবাস কৰে সেই নিয়ম তেওঁ উলংঘন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ সেই উলংঘন কৰিলে তেওঁক শাস্তি দিয়া হ'ব, আৰু সেই শাস্তিৰ এটা বিকল্প হৈছে আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। সেয়েহে প্ৰতিটো গোটৰ নিয়মৰ পৰা কিছু বিচ্যুতি থাকে, কিন্তু এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ সহনশীলতাৰ বাহিৰত যিকোনো বিচ্যুতিৰ প্ৰতিৰোধ সন্মুখীন হয়, কিয়নো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নিয়মবোৰৰ পৰা যিকোনো চিন্তা বিচ্যুতি গোটৰ কল্যাণৰ বাবে ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয়। যেতিয়াই এটা গোটৰ নিয়মৰ বাহিৰত এজন ব্যক্তি গুচি যায়, তেতিয়া তেওঁৰ সদস্যসকলে সেই গোটৰ বাহিৰত তেওঁ বেলেগ ধৰণে আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া সেই গোটটোৰ প্ৰগতিত বাধা হ'ব পাৰে। তেতিয়া সেই গোটটো বুলি নহয়, এখন সমাজৰো প্ৰগতিত বাধা হ'ব পাৰে। এইকাৰণে যেতিয়া এটা গোটৰ সদস্যসকলে সেই গোটটোত তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ লয়, তেতিয়া সেই গোটৰ নিয়ম আচৰণসমূহ তেওঁ মানিবলৈ বাধ্য হয়। সেয়েহে ব্যক্তিজনৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু অসংগতসকলক শাৰীত জনাৰ বাবে নিষিদ্ধ পুৰস্কাৰ বা শাস্তি প্ৰয়োগ কৰা হয়। গোটৰ এই সকলোৰ বাবে প্ৰচেষ্টা নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কোৱা হয়। এই গোটত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে বসবাস কৰিব, সেই গোটত তেওঁলোকে যদি তেওঁ ভাল আচৰণ নকৰে, তেওঁক পানিছ কৰা হ'ব, আৰু তেওঁ যদি সেই গোটৰ নাইবা ছ'চাইটিত যদি তেওঁ ভাল কাম কৰে, তেওঁক পুৰস্কাৰ কৰা হ'ব, আৰু সেনেকেই সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া যিকোনো বাধা সৃষ্টি কৰিব, তেতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে মূৰ দাঙি আহিব আৰু সমাজৰ ৰক্ষক হিচাপে কাম কৰিব। এতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত বহুত ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন দিছে। আমি এবাৰ ডেফিনেশ্যনখিনি এবাৰ চাই লওঁ। ৰুছে কৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক সঁজুলি প্ৰণালী বুলি বুজা যায়, যাৰ দ্বাৰা সমাজে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ আচৰণ স্বীকৃতি মানদণ্ডৰ সৈতে সমান ৰাখে। যিসমূহ আচৰণ সমাজে তেওঁৰ সদস্যসকলৰ মানদণ্ড নিৰূপণ কৰে, সেই মানদণ্ডৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে যেনেকৈ চলিব লাগিব, সেই মানদণ্ড নাইবা আমি সেই ৰেখাচিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেই ৰেখাচিত্ৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে সেই কাম কৰিব নোৱাৰে। সেই মানদণ্ড যেতিয়া মানি চলিব, তাকে আমি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত তাৰ আৰু এটা ডেফিনেশ্যন আছে অকবৰ্ণ আৰু নিকপফ। তেওঁলোকে কৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে চাপৰ আৰ্হিত বুজায়, যিবোৰ সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু নিয়ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰয়োগ। তেওঁ কৈছে কি, সমাজ এখনত যেতিয়া নিয়মৰ মাজে যেতিয়া আমি চলাব লাগে, তেতিয়া সেই চলাবৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী। কাৰণ সেই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ যেতিয়া সমাজৰ ব্যক্তিসকলে উলংঘন কৰিব, তেতিয়া সমাজখন চলাত অত্যন্ত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বহুত ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে সমস্যাৰ পৰা পৰিহাৰ কৰিবলৈ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী বুলি কৈছে। এতিয়া মেকাইভাৰ মতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে সমগ্ৰ সামাজিক শৃংখলাটোৱে নিজকে একত্ৰিত বজাই ৰখাৰ উপায়। এই সামগ্ৰিকভাৱে কেনেদৰে কাম কৰিব এক পৰিৱৰ্তনীয় সন্তুলন বুলি হিচাপে কৈছে। এই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক এক পৰিৱৰ্তনৰ লগত তেওঁলোকে কৈছে। যেতিয়া সমাজত কিছু পৰিৱৰ্তন হ'ব, পৰিৱৰ্তন হ'লে মানুহৰ মাজত বহুত
ভেদাভেদ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ভেদাভেদৰ মাজতে যেতিয়া সমাজৰ ব্যক্তিখিনিক একগোট কৰি ৰাখিব একগোট কৰাৰ লগতে যেতিয়া সন্তুলন বনাই ৰাখিব বেলেঞ্চ এটা যেতিয়া ৰাখিব তাকেই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কৈছে দৰাচলতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে যিকোনো প্ৰভাৱ হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰি যিটো সামাজিক গোটটোৰ কল্যাণ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰে যেতিয়া সদস্যসকলৰ হিতৰ বাবে সমাজে কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়ে সেই নিয়মসমূহকে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি ক'ব পাৰি এইটো সেই উপায় য'ত আমাৰ সামাজিক শৃংখলাৰ নিজকে সহ্য কৰে আৰু বজাই ৰখাত সহায় কৰে এইটো সেই প্ৰণালী যাৰ দ্বাৰা এটা সম্প্ৰদায় বা গোটেই সামাজিকভাৱে কাম কৰে সামগ্ৰিকভাৱে কাম কৰে আৰু পৰিৱৰ্তনৰ লগত সন্তুলন বনাই ৰাখে এতিয়া আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণনো কিয় দৰকাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণটো বহুতেই দৰকাৰ হ'ব কাৰণ কি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অবিহনে সমাজ আগুৱাই যাব নোৱাৰে সেইটো আমি আগতো ডিসকাস কৰিছো এক শৃংখলাবদ্ধ সমাজৰ বাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সমাজখনে নিয়মীয়া সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ ব্যক্তিগত আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে চকু দিব লাগিব সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অবিহনে সমাজৰ সংগঠন বিচলিত হ'ব পাৰে যদি ব্যক্তিজন কাৰ্যকৰীভাৱে সামাজিকৰণ কৰা হয় তেন্তে তেওঁ অভ্যাসৰ বলৰ পৰা স্বীকৃত উপায়ৰ লগতে আন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা অনুমোদিত হোৱাৰ আকাংক্ষা পৰা নিশ্চিত হ'ব পাৰে যেতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত যিকোনো ব্যক্তিয়ে কাম কৰিব তেওঁ সমাজৰ নিয়মৰ বাহিৰত যাব লাগিব আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁক দণ্ড দিব হ'ব পাৰে নাইবা তেওঁক সেই অনুমোদিত যিখিনি তেওঁক তেওঁক যিখিনি পাৱাৰ দিয়া হৈছে এজন ব্যক্তিক সেইখিনি পাৱাৰত হয়তো তেওঁ গুচি যাব যেতিয়া তেওঁ সেই কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যাব তেওঁ সমাজৰ বাহিৰত যেতিয়া কিবা কাম কৰিব তেওঁক যিখিনি সন্মান দিয়া হৈছিল তেওঁক যিখিনি আগত ৰেসপেক্ট দিয়া হৈছিল সেইখিনি আস্তে আস্তে নোহোৱা হৈ যাব এতিয়া তাৰ কি কাৰণেনো দৰকাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ তাৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে জানি লওঁ প্ৰথমতে ৰিএষ্টাব্লিশিং দ্য সোশ্যাল সিস্টেম সমাজৰ যিখিনি প্ৰচলিত নিয়ম কানুন যি সমাজ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী আমি ইয়াৰ অন্য ভাষাটো ক'ব পাৰো কি সমাজৰ মেম্বাৰসকলে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যিখিনি নিয়ম তেওঁলোকে শিকিছে সেই নিয়মখিনি তেওঁলোকে তেওঁৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈকে যেতিয়া আগুৱাই নিব পাৰাত সহায় কৰে সেইটো হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অৰ্থাৎ সমাজৰ সদস্যসকলে কঢ়িয়াই আনা তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যি ধৰণে জীয়াই ৰাখিছে সেই ধৰণে জীয়াই থকা আকাংক্ষা যদিও পৰিৱৰ্তনশীল সমাজত পুৰণি শৃংখলা প্ৰয়োগ কৰি প্ৰগতি বাধাত আহি পৰে তথাপিও সমাজত ধাৰাবাহিকতা আৰু একতা বজাই ৰখাত প্ৰয়োজনীয় যদিও এই আগৰ নিয়মসমূহ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তথাপি আমি কিছুমান নিয়ম আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো সেই পৰিৱৰ্তন যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ সেই কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ব পাৰে এই কাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে সেই যিখিনি আমাৰ প্ৰচলিত নিয়ম কানুন সেই নিয়ম কানুনখিনি ৰক্ষক হিচাপেও কাম কৰে আমিতো সব পৰিৱৰ্তন কৰি দিব নোৱাৰো কিছু নিয়ম আমাৰ সদায় থাকিব যিবিলাক নিয়ম স্থিৰস্থায়ী আৰু যিবিলাক নিয়ম ধৰি লওক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে অত্যন্ত দৰকাৰী সেই ক্ষেত্ৰত সামাজিক নিয়মে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ পিছত নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ৰেগুলেশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেল সোশ্যাল বিহেভিয়াৰ ব্যক্তিগত সামাজিক আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ সামাজিক উদ্দেশ্য আৰু সামাজিক মূল্যবোধ অনুসৰি ব্যক্তিগত আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰে হৈছে এই সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰখাত সহায় কৰে যেতিয়ালৈকে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ প্ৰেছক্ৰাইব নৰ্মছ যেতিয়া সমাজত যিখিনি নিয়ম মানি তেতিয়ালৈকে তেওঁ চলি আছে তেওঁক এজ এ মেম্বাৰ অফ সোসাইটি আমি একচেপ্ট কৰিম যেতিয়া তেওঁ সমাজৰ বাহিৰে যিকোনো তেওঁ কাম কৰিব তেতিয়াই তেওঁ যিখিনি তেওঁ ৰেসপেক্ট নাইবা যিখিনি তেওঁ প্ৰেষ্টিজ পাই আছিল সেইটো হয়তো তেওঁ হেৰুৱাব লগা হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে ব্যক্তিসকলে নিৰ্ধাৰিত আচৰণ নিয়মৰ পালন নকৰে আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আত্মবিচাৰ আবেগবোৰ সমগ্ৰ ৰকমৰ অধীনত নহয় সামাজিক সংগঠন কাৰ্যকৰীভাৱে বজাই ৰখাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰে সেয়ে সমাজৰ অস্তিত্ব আৰু প্ৰগতিৰ বাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী এতিয়া সমাজৰ আমি প্ৰগতিৰ বাবে যদি চিন্তা কৰিব লাগে তেতিয়াও কিন্তু সামাজিক
নিয়ম নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী কাৰণ এই সমাজ এখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি বসবাস কৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ আচৰণ বিধি যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সামাজিক তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ যদি আমি কন্ট্ৰোল কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী যদি আমি একো নিয়ন্ত্ৰণে নকৰো সেই সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত তেতিয়া কি হ'ব সমাজখনৰ মাজত বহুত ধৰণৰ প্ৰবলেমছ আহিব পাৰে আৰু সেই প্ৰবলেমছখিনি কন্ট্ৰোল কৰা অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু কাৰণ কি যদি আমি সেই কন্ট্ৰোল নকৰো সমাজত বহুত ধৰণৰ বেবিচাৰ হৈ যাব নেক্সট পইণ্টটো আমি ডিসকাস কৰো সামাজিক সিদ্ধান্ত অভ্যন্তীকৰণটো হৈছে নিয়াৰ নেক্সট দৰকাৰী নিডছটো সমাজত কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় সমাজৰ মূল্যবোধ বজাই ৰখাৰ বাবে থ্ৰু social control attempt is made to get the social decision obeyed সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে সামাজিক সিদ্ধান্ত মানি চলাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে যি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে সামাজিক যি সিদ্ধান্ত আছে যিবিলাক সমাজৰ মানে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে যিখিনি সমাজৰ হিতৰ বাবে যিখিনি নিয়ম তেওঁলোকে বান্ধি ধৰিছে সেই নিয়মখিনি যাতে সুচাৰুভাৱে মানে তেওঁৰ মেম্বাৰখিনি সেই মেম্বাৰখিনি যাতে মানে ভালকে সেই মানাৰ কাৰণেও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী তাৰ নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ সামাজিক একতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অবিহনে একতা সম্ভৱ নহয় একতাৰ বাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নিয়ম অনুসৰি ব্যক্তিৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ব্যক্তিসকলৰ মাজত একতা আনি দিয়ে social control regulates the behavior individual behavior in accordance to the established norms সমাজত যি নিয়ম আছে সেই নৰ্মছৰ মতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে এজন ব্যক্তি নাইবা সমাজৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ বিধি কন্ট্ৰোল কৰে তাৰ এইটো নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট মিন্স বুলি ক'ব তাৰ পিছৰটো হ'ল সংগতি অবিহনে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে মানুহৰ অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু সংগতি যদি আমি ৰাখিব লাগে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আমি বজাই ৰাখিব লাগিব সংগতি অবিহনে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বুলি ক'ব পাৰো প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীত দুৰ্বল গোটটোক শক্তিশালী গোটৰ দ্বাৰা শোষণ কৰা হ'ব পাৰে বা সমানে শক্তিশালী গোটবোৰে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষ আনিব পাৰে এই পৰিস্থিতি শৃংখলতা ৰাখিবলৈ আৰু সেই গোটবিলাকৰ মাজত যাতে একতা বনাই ৰাখে তেওঁলোকে যদি হাইকাজিয়া নকৰে তাৰ কাৰণেও কিন্তু সংগতি ৰাখিবলৈও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী যেতিয়া দুটা গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ যদি শক্তিশালী যদি এটা গোটে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া কৰি থাকে তেওঁলোকে সৰু সৰু কথা যদি লাগি থাকে তেতিয়া এখন সমাজত সংগতি ৰাখাটো অত্যন্ত কঠিন হৈ যাব সেইবাবে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁলোকৰ মাজত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা যাতে বান্ধি দিব লাগে যে সেই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা তেওঁলোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰে সেই নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা মানিবলৈ আমি সামাজিক সংগতি অত্যন্ত দৰকাৰী হৈ গৈছে সামাজিক সংগতি যদি আমি ৰাখিব খুজিছো তেতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তেহে আমি ৰাখিব পাৰিম তাৰ পিছৰ আমাৰ পইণ্টটো হ'ল to provide social sanction সামাজিক অনুমোদন প্ৰদান কৰিবলৈও সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নিয়মবোৰৰ পৰা যিকোনো সীমিত বিচ্যুতি সামগ্ৰিকভাৱে গোটটোৰ কল্যাণৰ বাবে ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয় সেয়েহে ব্যক্তিসকলে আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গোটটোৰ যিখিনি নিষেধাজ্ঞা আছে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰে যেতিয়া সমাজত ব্যক্তিসকলৰ আচৰণ কন্ট্ৰোল কৰিব লাগে কিছুমান অনুমোদনৰ জৰিয়তে তেতিয়া সেই ব্যক্তিসকলৰ আচৰণ বিধি যেতিয়া আমি কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কিছুমান আমি ষ্ট্ৰিক্ট ৰুলছ লগাই দিব লাগিব যে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইজন ব্যক্তি এইটো কাম কৰিলে তেওঁক শাস্তি দিয়া হ'ব তে কিছুমান আচৰণ বিধি আমি সমাজত ধৰি দিয়া আছে সেই আচৰণ বিধিখিনি মানি চলিলে সমাজখন সুস্থভাৱে চলিব তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো হ'ল টু চেক কালচাৰেল মেল এডজাষ্টমেণ্ট সমাজত নিৰন্তৰ পৰিৱৰ্তন চলি থাকে সমাজত হোৱা পৰিৱৰ্তন অনুসৰি ব্যক্তিজনে তেওঁৰ আচৰণ সলনি কৰিব লাগে কিন্তু সকলো ব্যক্তি নিজকে নতুন পৰিস্থিতিৰ সৈতে খাপ খুৱাব নোৱাৰে কিছুমানে বিপদগামী হ'ব পাৰে সেই ব্যক্তিৰ এই মেল এডজাষ্টমেণ্ট যোনটো প্ৰব্লেম সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিবলৈও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া গুৰুত্ব অধিক তাৰ লগতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰকাৰ কি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া বহুত সোশিয়োলজিষ্টে এন্থ্ৰোপোলজিষ্টে কয় তেওঁলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক বহুত ধৰণেকে ভাগ কৰি দিছে এতিয়া এজন কাৰ্লে কি কৈছে কাৰ্ল হেমেনহেমে কৈছে কি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক তেওঁ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা তেওঁ ডাইৰেক্ট সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কৈছে এটা তেওঁ ইনডাইৰেক্ট সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া ডাইৰেক্ট সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণনো হয় কি আমি তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ
ব্যক্তিৰ আচৰণ পোনপটীয়াকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় এই ডাইৰেক্ট নিয়ন্ত্ৰণত, সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। এই প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণত পৰিয়ালৰ চুবুৰীয়া নাইবা প্লে গ্ৰুপ হ'ব পাৰে, নাইবা অন্য প্ৰকাৰৰ প্ৰাথমিক গোট পোৱা যায়। ইন দিছ ইনষ্টিটিউশ্যন পেৰেণ্টছ ধৰি লওক ওচৰ চুবুৰীয়া, টিচাৰ, ক্লাছমেট, তেওঁলোকে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত যোনজন যাৰ লগত আছে তেওঁৰ আচৰণসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। তাৰপিছত আহিল ইনডাইৰেক্ট। ইনডাইৰেক্টতনো কি হয়? এই ধৰণৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ দূৰৱৰ্তী কাৰকবোৰৰ ব্যক্তিজনৰ আচৰণ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখে। এনেধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণত গৌণ গোটৰ ৰীতি নীতিৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰা হয় পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আদি আচৰণ। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আচৰণবিধিৰ কণ্ট্ৰলৰ বাবে তেওঁলোকে পৰম্পৰা, সংস্কৃতিৰ সহায় লয়। সংস্কৃতিৰ জৰিয়তেও কিন্তু আমি আচৰণবিধি মানুহৰ বহুত ধৰণে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগত এতিয়া নেক্সট আমি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ আৰু এটা ডিভিজন আছে, যোনটো কৈছে বেলেগ এজন নৃতত্ববিদে কৈছে। তেওঁ কৈছে কি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত তেওঁ ভাগ কৰিছে অৰ্গেনাইজ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল, সংঘটিত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত ভাগ কৰিছে। এনেধৰণৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ স্বেচ্ছামূলক উপায়েৰে বা গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। এই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। এনেধৰণৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ফলত ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকে নিজে নিজে তেওঁলোকৰ আচৰণবিধি পৰিৱৰ্তন কৰে। তাৰপিছত আহিল অসংগঠিত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ, এইটো আনঅৰ্গেনাইজ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল। এই ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতি, ব্যৱহাৰ, পৰম্পৰাৰ আদি বা মূল্যবোধৰ আধাৰ কৰি এজন ব্যক্তি নাইবা সমাজৰ অন্য ব্যক্তিৰ আচৰণবিধি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ। তাৰপিছত আহিল নেক্সটটো আমাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। এই ধৰণৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ধাৰণা, নিয়ম, মূল্যবোধ আৰু তাৰ নিয়মৰ মাজেৰে চলাৰ বাবে যিখিনি আমি মানি চলিব লাগিব, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, ভেলুজ, আইডিয়াছ, সেইবিলাক ইয়াতে সোমাই যায়। তাৰপিছত আহিল আমাৰ নেক্সট সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ যোনটো বিভাগ মানে ডিভিজন দিছে, সেইটো দিছে কিম্বল ইয়ঙে। তেওঁ কৈছে কি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক তেওঁ ভাগ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে। প্ৰথমটো হ'ল পজিটিভ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল, ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। এতিয়া ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হয় কি তাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। এই ধৰণৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ ইতিবাচক পদক্ষেপ যেনে পুৰস্কাৰ, প্ৰশংসা নীতি আদিৰ জৰিয়তে ব্যক্তিজনৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেতিয়া এজন ব্যক্তি তেওঁ আমি প্ৰশংসা কৰিম, তেওঁ সেই কামটোৰ বাবে তেওঁক আমি এনকাৰেজ কৰিম। ধৰি লওক তেওঁ সদায় আমি কওঁ তুমি ভাল কাম কৰা, তুমি বেয়া কামটো নকৰিবা, তুমি ভাল কামটো কৰি তোমাৰ আৰু আগুৱাই যাব পাৰিবা। যেতিয়া আমি সেনেকৈ তেওঁক সদায় এনকাৰেজ কৰিম পজিটিভ ছাইড দি, তেতিয়া হয়তো তেওঁ সেইটো কাম, বেয়া কামটো বাদ দি ভাল কামলৈ আহিব পাৰে। আৰু নাইবা যদি তেওঁ ক'লো তুমি এইটো কাম কৰা, তোমাক তাৰ বিনিময়ে আমি এনেকুৱা দিম, যদি এৱাৰ্ড দিলোঁ, গিফ্ট দিলোঁ, সেনেকৈও কিন্তু মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ আমি আচৰণবিধি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। সেইটো আমাৰ ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কৈছে। তাৰপিছত নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। এতিয়া নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণো হয় কি? এইটো সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত ইতিবাচক ৰূপৰ বিপৰীতে সমাজৰ দ্বাৰা শাস্তি আৰু স্বীকৃতিবিহীন ভয়ৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ এজন আচৰণবিধি আমি কণ্ট্ৰল কৰোঁ। যেনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজন ব্যক্তি নাইবা এজন শিশুৱে তেওঁ ধৰি লওক এইটো কাম খুব বেয়া কৰি আছে, তাৰ বিনিময়ত যদি তাক শাস্তি দিলোঁ, তেতিয়া সি হয়তো সেই কামটো বাদ দিব। নাইবা সমাজত তেওঁৰ ধৰি লওক সন্মান যাব পাৰে, তেওঁ এইটো কাম কৰিলে তেওঁ সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিব। সমাজৰ ভয়ত তেওঁ সেইটো কাম নকৰিব পাৰে। সেই সমাজত সেইটো কাম কৰিলে তেওঁৰ ধৰি লওক সন্মান যাব পাৰে। তেতিয়াও তেওঁ কিন্তু নিজৰ আচৰণবিধি সেইটো হয়তো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ আৰু এটা সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ডিভিজন, যোনটো হেইছে কৈছে। তেওঁ কি কৈছে? তেওঁ কৈছে কণ্ট্ৰল বাই চেংচন, অনুমোদনৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ। তেওঁ কৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ আচৰণবিধি এনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰে সেই কৰিলে যাত তেওঁলোকে সমাজৰ পৰা তাৰ বিনিময় তেওঁক এৱাৰ্ড দিয়া হয়, তেওঁক সেই কামৰ বাবে তেওঁক প্ৰশংসা কৰা হয়, নাইবা তেওঁ এনেকুৱা কাম নকৰে ভয়তে সেই কাম কৰিলে তেওঁক শাস্তি দিয়া হ'ব, সেইটোকে কয় কণ্ট্ৰল বাই চেংচন, অনুমোদনৰ জৰিয়তে তেওঁৰ আচৰণবিধি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত আৰু এটা আচৰণবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ কৈছে, সেইটো কৈছে শিক্ষাৰ জৰিয়তে। কাৰণ কি শিক্ষা এনেকুৱা এটা অস্ত্ৰ যাৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ নাইবা এজন শিশুৰে ক'ব পাৰোঁ, বিশেষকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে আমি তেওঁৰ আচৰণবিধি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম।
কাৰণ শিক্ষাই এজন ব্যক্তিৰ এটা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰে, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষমতা আছে, তেওঁৰ এটা টোটেল ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰে। এইকাৰণে শিক্ষা এটা এনেকুৱা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যাৰ জৰিয়তে কিন্তু মানুহৰ আচৰণ বিধি যথেষ্ট পৰিমাণে কিন্তু কণ্ট্ৰল হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এজন শিশু ধৰি লওক ঘৰত বিৰাট উৎপতীয়া, তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰত বিৰাট মানে হুলস্থুল কৰে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া স্কুললৈ আহিলে সেই শিশুজন, তেতিয়া তেওঁ কিন্তু সেইখিনি সময়ত চুপচাপ থাকে, হয়তো একদম তেওঁ খুব মানে যিখিনি ৰুলছ দিয়া আছে স্কুল কলেজত সেইখিনি খুব মানি চলে। তেওঁৰ মন নাই, কিন্তু তেওঁ নিজৰ আচৰণ বিধিটো তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিছে। কি কাৰণে? কাৰণ কি তেওঁ এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত, তেওঁ পঢ়ি আছে, হয়তো তেওঁ সেইটো কাম কৰিলে তেওঁক পানিছ কৰা হ'ব। তেনেকে আৰু তেওঁ তাতে স্কুলবিলাকত মৰেল শিক্ষা, মৰেল এডুকেশ্যনো দিয়ে, নৈতিক শিক্ষা দিয়ে, মৰেল ভেলুছৰ ওপৰতো বহুত শিকায়। সেই ভেলুছখিনি যেতিয়া এটা শিশুৰ ওপৰত তেওঁৰ যেতিয়া চাইক'লজিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি তেওঁৰ কিন্তু আচৰণ বিধিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন ঘটে। তাৰপিছত নেক্সটটো পুলিয়ে তেওঁ কি কৈছে, তেওঁ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণক তেওঁ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে। সেইটো হ'ল সচেতন আৰু অসচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। এতিয়া সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণনো হয় কি, সেইটো বিষয়ে আমি জানি লওঁ। সচেতন ৰূপ বা সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ জৰিয়তে সমাজে এজন ব্যক্তিৰ ইয়াৰ স্বীকৃত উদ্দেশ্য অনুসৰি কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। আইন, শিক্ষা হৈছে যেনেকে আইনৰ জৰিয়তে তেওঁ সেইটো কাম নকৰিলে তেওঁক আইনে শাস্তি দিব, তেওঁ সেই বেয়া কাম কৰিলে, তেওঁ ধৰি লওক চুৰ ডকাইতি কৰিলে তেওঁক আইনে শাস্তি দিব। তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেও সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কি তেওঁ জানে তেওঁ যদি কিবা বেয়া কাম কৰে তেওঁক সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে নাইবা তেওঁক লয়ে পানিছ কৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষায়ো কিছু ক্ষেত্ৰত কৰিব, যে এডুকেশ্যন যেতিয়া এটা চেণ্টাৰত থাকিব এজন শিশুৱে, তেতিয়া তেওঁ সেই যিখিনি নিয়ম দিয়া আছে এটা ইনষ্টিটিউশ্যনত সেইখিনি তেওঁ মানি চলিব লাগিব। কাৰণ কি যেতিয়াই তেওঁ সেই নিয়মখিনি মানি নচলিব, তেওঁ হয়তো সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ওলাই দিব। সেইকাৰণে ভয়তো কেতিয়াবা সচেতনভাৱেও কিন্তু মানে এজন ব্যক্তিয়ে সেই সমাজৰ মানে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ আৰ্হিত আহি যায়। এতিয়া অচেতন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান যেনে ধৰ্ম, ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা আদিয়ে ব্যক্তিজনৰ আচৰণৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱ পেলায়। অচেতনভাৱে যেনে তেওঁ ধৰি লওক তেওঁ এটা কাম কৰিব নোৱাৰে, কৰিব কিয় নোৱাৰে, তেওঁ সেইটো মানে অচেতনভাৱে তেওঁ জানে সেইটো ধৰ্মৰ বাহিৰত, মই এইটো কাম কৰিলে মোক ধৰি লওক পাপে চুব, ধৰিলে এইটো কাম কৰিলে মোৰ এনেকুৱা হ'ব, তেওঁৰ সেইটো মনত মানে আছে, তেওঁ কৰিব গ'লেও সেইটো কৰিব নোৱাৰে পটককে। তেওঁ সেইটোক আমি পৰম্পৰাৰ মানে নীতিৰ মতত ধৰি ৰাখিছোঁ, যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল ৰুলছ বুলি নৰ্মছ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ধৰি লওক তেওঁ এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ পটককে বেয়াকে ক'ব নোৱাৰে, তেওঁ ভাবিছে যদি মই এনেকে বেয়াকে কৈ দিওঁ হয়তো মোক সমাজৰ ব্যক্তিসকলে মোক বেয়াকে ক'ব পাৰে, নাইবা মই যদি এনেকে এইটো কাম কৰোঁ মোৰ ধৰ্মত এইটো ডাঙৰ পাপ হৈ যাব পাৰে। সেনেকে কিন্তু ধৰ্ম আৰু ৰীতি নীতি যি সমাজৰ পৰম্পৰা, সেয়াও কিন্তু আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত অত্যন্ত ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰি আহিছে। এতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায়সমূহ কি কি, ইয়াৰ কেনেকে কি উপায়েৰেনো সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ ৰখা হয়। প্ৰথমটো হ'ল নৰ্মছ, নিয়মবোৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত নিহিত হৈ আছে। তেওঁলোকে আচৰণৰ মানদণ্ড প্ৰদান কৰে আৰু ৰেগুলেটৰী ইন কেৰেক্টাৰ, তেওঁলোকে চৰিত্ৰসমূহ ৰেগুলাৰিটি হিচাপে চলাই ৰাখে। সাংস্কৃতিক লক্ষ্যৰ দিশত চেষ্টা কৰাৰ বাবে ব্যক্তি নিৰ্বাচনত প্ৰতিষ্ঠানগত নিয়মৰ দ্বাৰা সীমিত। এইবোৰ কাৰ্যকৰীভাৱে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে আৰু নিয়মবোৰ সমাজৰ সংহতিত প্ৰদান কৰে। নৰ্মছে আমাৰ সমাজত যদি আমি সমাজত সংগঠিতভাৱে ইউনিটিভাৱে একেলগে থাকিব লগাৰ বাবেও কিন্তু নিয়মসমূহ আমাক বান্ধি দিছে, আৰু সেই নৰ্মছে কিন্তু আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। নিয়মৰ বাহিৰত যেতিয়া আমি যিকোনো কাম কৰিম, তেতিয়া আমাক সমাজে আমাক বেয়া পাব। সমাজ বুলি নহয়, আমাৰ গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ যোনটো সমাজৰ ভিতৰতে আছে, আমাক ধৰি লওক বহুত বেয়া পাব, আমাৰ লগৰ বন্ধুৱে আমাক বেয়া পাব, আৰু হয়তো আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গুচি যাব পাৰিম আমাক কোনো দেখিব নোৱাৰা হ'ব। এইকাৰণে নিয়মৰ মাজেৰেহে আমি চব কাম কৰিব লাগিব, আৰু নিয়মে কিন্তু আমাক অট'মেটিকেলি আমাৰ আচৰণ বিধি আমাক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে। তাৰ লগত ভেলুজ, মানদণ্ড, তাৰপিছত মোৰ যি লোককথাবিলাক আছে, সেই লোককথাও কিন্তু আমাৰ যি প্ৰচলিত লোককথা সেইবিলাকো কিন্তু আমাক কিছু ক্ষেত্ৰত আমাৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰাত বহুত সহায় কৰিছে। কাৰণ কি সেই লোককথাসমূহ কিন্তু আমাৰ এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানে গুৰিতে সোমাই আছে।
যেনে কিছুমান সম্প্ৰদায়ত আপুনি চাব তেওঁলোকে যেনে কুমাৰী পূজা কৰে, কুমাৰী ছোৱালীক পূজা কৰে, মানে সেইটো এটা পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে। কুমাৰী ছোৱালীক পূজা কৰাটো এটা পৰম্পৰাৰ লগতে যে মাইকী মানুহক সন্মান দিব লাগে সেইটো কিন্তু আমাৰ নিয়ম হিচাপে এটা ৰাখি দিছে। যে দুৰ্গা পূজাই হওক এনেকুৱা পূজাবিলাকত কুমাৰী ছোৱালীবিলাকক পূজা কৰে, নাইবা মাইকী মানুহ তেওঁলোকে এজ এ ওমেন আৰ মানে ষ্ট্ৰেংথ অফ পাৱাৰ, দেয়াৰ চিম্বল অফ পাৱাৰ, সেইটো যে এটা দেখাব খোজাৰ ভাবেও আমি সেইটো এটা নিয়মৰ মাজেৰে চলিছে যে সেই পূজা কৰিব লাগে। পূজা কৰাৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকে এইটোও দেখাই দিছে যে সমাজত মহিলাসকলৰ কি স্থান, তেওঁলোকক সন্মানেৰে যে চাব লাগে, সন্মানেৰে চাব লাগে লোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এই আমাৰ সমাজৰ অন্য ব্যক্তিৰ যে আচৰণ বিধি সেই মহিলাসকলৰ মানে বিপৰীতে তেওঁলোকৰ যি আচৰণ বিধি সেই ক্ষেত্ৰতো আচৰণ বিধিৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু পৰিৱৰ্তন আনে আৰু সেইটো কিন্তু সমাজৰ এখনৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে এই নিয়মসমূহ যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতিত সোমাই আছে নাইবা আমাৰ ধৰ্মত সোমাই আছে সেই নিয়মেও কিন্তু আমাক বহু ক্ষেত্ৰত এটা সুস্থ সবল জীৱন জীয়াবলৈ সহায় কৰে। যেনেকে মুছলিমসকলে ৰোজা পালন কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰাৰ নিচিনা, চেল্ফ কণ্ট্ৰল। যেনেকে আমি ফাষ্টিং ৰাখিলে আমি নিজকে কণ্ট্ৰল কৰাৰ নিচিনা, আমাৰ লোভ ক্ৰোধ আমাৰ সেইবিলাক যি আমাৰ অহংকাৰ সেইবিলাক আমি নিজকে কণ্ট্ৰল কৰাৰ নিচিনা। ইট ইজ এ ৱে অফ চেল্ফ কণ্ট্ৰল। সেইকাৰণে এই ধৰ্মও কিন্তু আমাৰ এই লোককথাও আমাক এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছত কাষ্টম, যিখিনি নিয়ম আছে কাষ্টম, সেই কাষ্টমেও কিন্তু আমাক মানে এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেৰে চলাত সহায় কৰে। তাৰ লগত বিলিফ চিষ্টেম, বিশ্বাসীয় প্ৰণালীয়ে মানুহৰ আচৰণৰ গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলায়। এই সামাজিক নিয়মসমূহক অনুমোদন প্ৰদান কৰে আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ যথেষ্ট সহায় কৰে। ই আনুষ্ঠানিকভাৱে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে। কিছুমান বিশ্বাসে সামাজিক ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰি আহিছে। যেনে কিছুমান এনেকুৱা বিশ্বাস আছে যিবিলাক আমি এতিয়াও মানি আছো, সেই বিশ্বাস আমি কেতিয়াও ভাঙিব নোৱাৰো। সেই বিশ্বাসৰ মাধ্যমেও কিন্তু আমি কিছু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত আমি ৰাখিছো। যেতিয়া সেই বিশ্বাস যেতিয়া আমি মানি চলিলো, সেই মানাৰ লগে লগে আমাৰ কিছুমান আমি নিজৰ আচৰণো আমি পৰিৱৰ্তন কৰিছো। আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিছো কি কাৰণে? সেই বিশ্বাস এটা আমাৰ জড়িত হৈ আছে। সেনেকে কিন্তু আমি নিজৰ আচৰণ বিধি আমি কণ্ট্ৰল কৰিলো। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সটটো হ'ল ৰিলিজন। ধৰ্মও কিন্তু আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণত যথেষ্ট সহায় কৰে। ধৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে সেই ৰীতি নীতি, নিষেধাজ্ঞা আৰু আচৰণ মানদণ্ড আৰু প্ৰাথমিকভাৱে অতি প্ৰাকৃতিক আৰু পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত সম্পৰ্কিত বা ন্যায় সংগত ভূমিকা। ধৰ্ম হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক শক্তিশালী সংস্থা। ধৰ্মই মানুহৰ আচৰণ কিমান পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে এই অনুসৰণকাৰীসকলে কিমান পৰিমাণে ইয়াৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। ধৰ্মই যে মানুহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সেইটো আছে, সেইটো সত্য, কিন্তু সেই ধৰ্ম অনুকৰণ কৰা সকলে কিমান সেই ধৰ্মৰ প্ৰিন্সিপালখিনি নিজৰ জীৱনত আঁকোৱালি লৈছে সেইটোৰ ওপৰতো কথা আছে। সেইকাৰণে ধৰ্মই অকলে যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰো। তাৰ লগতে সামাজিক পৰামৰ্শ কিন্তু আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। সামাজিক পৰামৰ্শ বা ধাৰণাবোৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। এই পৰামৰ্শ বা মতামত দৰ্শাই জৰিয়তে সমাজৰ এই সদস্যসকলৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সমাজৰ সাধাৰণতে ইয়াৰ সদস্যৰ আচৰণৰ বিভিন্ন উপায়েৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। তেওঁলোকে বিভিন্ন মতামত দিয়ে, তেওঁলোকে কেনেকে কথিত কথা কিছুমান আছে, যেনেকে বেলেগলে আনলে হুল পুতিলে নিজে সেই হুলত আমি সোমাই যাব লাগিব। বেলেগলে যেতিয়া আমি গাঁত খান্দো সেই গাঁতত কেতিয়াবা আমি নিজেই পৰিব লাগিব। সেই যি লোককথাবিলাক আছে আগৰ পৰা সেই প্ৰচলিত কথা, বেলেগলে বেয়া চিন্তা কৰিলে আমি নিজেই আমাৰ নিজৰে হয়, এনেকুৱা যে যিবিলাক আমি আগৰ পৰা শুনি থকা আমাৰ ককা আইতাহঁতৰ পৰা শুনি আছো, বৰ্তমানো শুনি আছো, সেই লোককথাবিলাক, সেই সত্য কথাবিলাক আমি নীতি শিক্ষাবিলাকেও কিন্তু আমাক বহু ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে। এতিয়া ফৰ্মেল প্ৰচেছ কিনো হয়, আমি এটা ইনফৰ্মেল আছিল, ফৰ্মেল প্ৰচেছৰ ভিতৰত শিক্ষা আৰু আইনে আমাক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কিন্তু যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। কাৰণ কি, যেতিয়া এজন ব্যক্তি হয়তো ধাৰ্মিক নহ'বও পাৰে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া সমাজত থাকিব, তেওঁ এখন দেশৰ নাইবা এখন সমাজৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মৰ মাজেৰেহে তেওঁ চলিব লাগিব। আৰু যেতিয়া তেওঁ সেই নিয়মৰ বাহিৰে কিবা কাম কৰিলে তেওঁক হয়তো শাস্তি দিয়া হ'ব, তেওঁক জেলত পঠোৱা হ'ব। তেওঁ সেই ভয়তে কিছুমান তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰাৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব।
আৰু তাৰ লগত শিক্ষায়ো কিন্তু এজন ব্যক্তি বা সমাজৰ সদস্যসকলৰ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। শিক্ষাই আমাৰ মৰেল ভেলুছৰ বিষয়ে শিক্ষাই আমাক কেনেকৈ সমাজৰ ইটো সিটোৰ লগত কেনেকৈ মিলি চলিব লাগিব, আমি সমাজত চবেই যে একগোট হৈ সংগঠিতভাৱে ভাবি চলিব লাগিব, তাৰ বিষয়ে কিন্তু আমাক এই এডুকেশ্যনবিলাক আমাক স্কুলৰ পৰাই আমাক দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে শিক্ষা আৰু আইন হৈছে পাৰফৰ্মেন্ট ৱে অফ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল। এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো ডিছকাছ কৰি লওঁ, এজেঞ্চি অফ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল, সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ সংস্থা। এতিয়া বিভিন্ন সংস্থা আছে যাৰ জৰিয়তে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা এজেঞ্চি, আমি সেইবোৰ ব্যৱস্থাবোৰ বুজাইছোঁ যাৰ জৰিয়তে সমাজৰ মূল্যবোধ আৰু নিয়মবোৰ জনোৱা যায়। তেওঁলোকে হৈছে এক নিৰ্দিষ্ট সত্তা যাৰ জৰিয়তে এখন সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নিয়মবোৰ কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে হৈছে এক কাৰ্যকৰী সংস্থা বা এক্সিকিউটিভ মানে এজেঞ্চি বুলি ক'ব পাৰি, যাৰ জৰিয়তে নিয়মবোৰ কাৰ্যকৰীভাৱে কাম কৰিছে। সেই সংস্থাৰ অবিহনে কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অসম্ভৱ। এই সংস্থাসমূহে কিন্তু এই সামাজিক নিয়মৰ কাৰ্যকৰীসমূহ আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিছে। এতিয়া প্ৰথমটো সংস্থাটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। প্ৰথম সংস্থাটো হৈছে পৰিয়াল। পৰিয়াল হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে সঁজুলি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। পৰিয়ালত এজন ব্যক্তি যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে, পৰিয়ালত বিভিন্ন ধৰণৰ সৰুৰ পৰা নীতি শিক্ষাসমূহ শিকায়। তেওঁ কেনেকৈ চলিব লাগিব, তেওঁ অন্য সদস্যৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব, হয়তো তেওঁ ডাঙৰৰ লগত কেনেকৈ ক'ব, তেওঁ এজন তেওঁৰ বয়সৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব, তেওঁ বাহিৰত গ'লে কেনেকৈ কথা পাতিব লাগিব, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰি লওক তেওঁ নিয়মবিলাক শিকায়। তেওঁ এখন সমাজত কেনেকৈ চলিব লাগিব, কাক কেনেকৈ কেতিয়া কথা ক'ব লাগিব, সেইবিলাক কিন্তু আমাক পৰিয়ালত শিকোৱা হয়। আনফালে ই ব্যক্তিৰ সামাজিকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট সহায় কৰে। ছ'চিয়েলাইজেশ্যন অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল। পৰিয়ালে কিন্তু এজন ব্যক্তিক সামাজিকৰণ কৰে। এটা যেতিয়া শিশু জন্ম হয় তেতিয়াতো তেওঁ একো নাজানে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া। এই ক্ষেত্ৰত এই পৰিয়ালে কিন্তু তেওঁক সমাজৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে। মানে পৰিয়ালে ফেমিলিয়ে এজন ব্যক্তিক তেওঁ ছ'চাইটিৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়ে। তেওঁ পৰিয়ালৰ লগতে কিন্তু এজন শিশুৰ তেওঁ পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁ চিনাকি আছে। তেওঁ ক'ৰ ল'ৰা বুলি ক'লে তেওঁ এইজন পৰিয়ালৰ ল'ৰা। এই পৰিয়ালৰ লগত কিন্তু তেওঁ বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰে। ফেমিলি প্ৰেছক্ৰাইব ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন দ্যাট দ্য মেম্বাৰ হেভ টু ফ'ল'। প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ মাজতে কিছুমান নিয়ম আছে। হয়তো কিছুমান পৰিয়ালত হয়তো কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই নিয়মসমূহ মানি চলিব লাগিব। সেই নিয়মসমূহ প্ৰত্যেক পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ বান্ধি দিছে। সেই নিয়মখিনি যাতে সুচাৰুভাৱে তেওঁলোকে চলে। আৰু পৰিয়ালৰ শিশুটোক সমাজৰ নিয়ম অনুকৰণ কৰিবলৈ শিকায়। ইয়াৰ সদস্যসকলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰে আৰু যাতে আকাংক্ষিত কাৰ্যটো তেওঁলোকে আনিব পাৰে। তেওঁলোকে যাতে সেই ফেমিলি কি কৰে, তেওঁৰ মেম্বাৰ্ছখিনিৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে তেওঁৰ আচৰণ বিধিসমূহ কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে, যাতে তেওঁলোকৰ যি আকাংক্ষা আছে, তেওঁ মানে শিশুটোৰ ওপৰত যিখিনি আশা কৰি থৈছে, সেই আশাখিনি যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে পৰিয়ালে কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান আচৰণ বিধি আছে, তেওঁলোকে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণৰ কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে। সেই আচৰণ বিধিৰ জৰিয়তে কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁৰ সদস্যসকলৰ যাতে আগুৱাই যাব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে পৰিয়ালে কিন্তু যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। তাৰপিছত আমাৰ আহিল নেক্সট হেৰিটো ষ্টেট। ৰাজ্যও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰণালীত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ই এক মুখ্য সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ই আইন, আৰক্ষী, সশস্ত্ৰ বাহিনী আৰু কাৰাগাৰৰ জৰিয়তে ইয়াৰ সদস্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰয়োগ কৰে। এখন ৰাজ্যত যেতিয়া এটা নিয়ম নাইবা ল যেতিয়া পাছ কৰে, সেই লখিনি যেতিয়া মানি চলিব লাগিব তেওঁৰ সদস্যসকলে, সেইটো সেই ষ্টেটখনে আগৰ পৰাই জাৰি কৰি দিছে। আৰু সেই যদি ল মাজেৰে যেতিয়া নচলে তাৰ মেম্বাৰখিনি, তেতিয়া ষ্টেট এখনে সেই আইনৰ সহায় লৈ পেলাই সেই সদস্যসকলক হয়তো আৰক্ষীত দিব, নাইবা তেওঁক শাস্তি দিয়ে, নাইতো কাৰাগাৰত প্ৰেৰণ কৰে। সেনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে তেওঁৰ সদস্যসকলৰ আচৰণ বিধি কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছৰ এজেঞ্চিটো হ'ল আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ যেনে বিদ্যালয় হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ শক্তিশালী সংস্থা, আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নাগৰিকসকলৰ গঠনৰ বাবে প্ৰতিবদ্ধ।
আধুনিক সমাজৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই ধাৰণা আৰু মূল্যবোধৰ যোগাযোগ কৰে, যি আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে। শিক্ষাই সমাজৰ নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰি শিকায়। শিক্ষাই এক সচেতন শিক্ষণ কাৰ্যকৰী প্ৰদান কৰে, যি সমাজত শিশুৰ সামাজিকৰণত সহায় কৰে। এইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষা এটা ডাঙৰ সংস্থা ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ শিক্ষাই আমাক সমাজক সচেতন এজন শিশুক তেওঁ এটা গুড হিউমেন ৰিচোৰ্চ তেওঁ যাতে সমাজৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, সেই হিচাপে সেনেকৈ গঢ় লৈ উঠায়। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এই শিক্ষাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে, আৰু লগতে এই মানৱ আচৰণসমূহ কণ্ট্ৰল কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। তাৰ পিছত আমি নেক্সট এজেঞ্চি হ'ল আমাৰ চুবুৰীয়া গোটসমূহো কিন্তু মানৱ আচৰণৰ বিভিন্ন আচৰণসমূহ তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰিছে। যেনেকৈ এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া তেওঁৰ যোনটো নেইবাৰ, তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত য'ত বসবাস কৰে, তেওঁ যদি একদম ভাল ছ'চাইটিত থাকে, তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা কাম হয়তো নিজে তেওঁ অট'মেটিকেলি কৰিবলৈ ভয় খাব, নাইবা তেওঁ লাজ পাব। হয়তো তেওঁ এই বেয়া কামটো কৰিলে তেওঁক সেই সমাজৰ মানুহে তেওঁক ঘিণ কৰিব। তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ নিজে তেওঁ এটা চেল্ফ কণ্ট্ৰল আহি যাব। মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ এটা ষ্টেটাছ আছে, আমাৰ এনেকুৱা পৰিয়ালত মই বসবাস কৰোঁ, আমাৰ আশে পাশে গোটেই হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ থাকে, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। এইকাৰণে পৰিয়ালৰ লগতে এই ওচৰ চুবুৰীয়াও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। তাৰ লগত আহিলে নেক্সট আমাৰ পাব্লিক অপিনিয়ন। এভৰি মেন ট্ৰাই টু এস্কেপ দ্য ক্ৰিটিচিজম অফ ছ'চাইটি। সমাজত যেতিয়া সমাজৰ যিখিনি ক্ৰিটিচিজমছ কৰিব, সমাজত যেতিয়া সমাজে তেওঁক বেয়াভাৱে চাব, কিবা এটা ক'ব, বেয়াকৈ ক'ব, সেইটোৰ পৰা সদায় আমি হাত সাৰিব খোজোঁ। প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে সমাজৰ যাতে সমাজে তেওঁক বেয়াভাৱে নাচায়, তেওঁ সমাজৰ পৰা যাতে তেওঁ ধিক্কাৰ নাখায়, সদায় সেইটোৰ পৰা আমি হাত সাৰিব খোজোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু সমাজৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ আচৰণ পদ্ধতি যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন কৰে। তাৰ লগত আহিল নেক্সট আমাৰ এজেঞ্চিটো হ'ল ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যন। এতিয়া ইকনমিক অৰ্গেনাইজেশ্যনো হয়, ইয়াত আমি পঢ়িম সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে। কাৰণ এই সংস্থাবোৰে শিক্ষাৰ লগত জড়িত, আৰু এই সংস্থাসমূহৰ যিসমূহ তাৰ সদস্য, এই সদস্যসকলে যেতিয়া এই সংস্থাটোত কাম কৰিব, এই কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কিছুমান নিয়ম অনুকৰণ কৰিব লগা হয়। সেই নিয়ম অনুকৰণ কৰাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকক তাতে ৰাখিব। যেতিয়া এই সদস্যসকলে সেই নিয়ম অনুকৰণ কৰিব, এই নিয়ম অনুকৰণ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি তেওঁলোকৰ অট'মেটিকেলি কণ্ট্ৰল কৰিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা মাজত ভয় থাকিব পাৰে যে এই নিয়ম বিধি যদি তেওঁলোকে পালন নকৰে, হয়তো তেওঁ সেই চাকৰিৰ পৰা তেওঁ ওলাই যাব লগা হ'ব পাৰে। হয়তো তেওঁ যেতিয়া এইটো নিয়মটো নামানে, হয়তো তেওঁক এই চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিব, হয়তো তেওঁক ছাছপেনশ্যন দিব, বহুত ধৰণৰ কথা থাকিব। সেইকাৰণে যেতিয়া এটা সংস্থা নাইবা যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যেতিয়া কাম কৰা, যেতিয়া ব্যক্তিসকলে কাম কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকৰো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধিত পৰিৱৰ্তন ঘটে। তাৰপিছত আহিল প্ৰচাৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সামাজিক গোটবোৰৰ আচৰণ আৰু সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক ইচ্ছাকৃত প্ৰয়োগ কৰি গোটটোৰ গঠন কৰা ব্যক্তিসকলৰ অনুভূতি আৰু মনোভাৱ প্ৰভাৱিত কৰে। যেতিয়া এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যেতিয়া বিভিন্ন বা বাতৰি আমি পাই থাকোঁ, তেতিয়া আমি সেই প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি বহুত কথা শিকোঁ। আমাৰ সেই প্ৰচাৰ মাধ্যমে অকল যে মানুহৰ ধাৰণাক প্ৰভাৱ পেলাই সেনেকুৱা নহয়, তাৰ লগতে আমাৰ চিন্তাধাৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন ঘটে। আমাৰ যেতিয়া মেণ্টেলিটি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, আমাৰ চিন্তাধাৰা চেঞ্জ হ'ব পাৰে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকৈ আগৰ দিনৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰা আৰু এতিয়াৰ মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্যৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আছে। এতিয়া আমি জানি লওঁ সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ লক্ষণো কি হ'ব পাৰে। লক্ষ্যকেইটা আমি এবাৰ জানি লওঁ। ইয়াৰ প্ৰথমটো লক্ষ্য হ'ব পাৰে ব্যক্তিৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু সমাজত সংঘৰ্ষৰ পৰিহাৰ কৰা। সমাজত যি সংঘৰ্ষ, যি ক্লেশেছ হৈ থাকে, সেই ক্লেশেছখিনিৰ পৰা যাতে এভইড কৰি সমাজখন ভালকৈ চলক, সেইটো তাৰ প্ৰধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰখা আৰু পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো লক্ষ্য। সদস্যসকলৰ মাজত একতা আৰু সংহতিতা স্থাপন কৰা ইয়াৰ আন এটা লক্ষ্য। ইউনিটি আৰু চলিডাৰিটি যেতিয়া মেম্বাৰসকলৰ মাজত থাকিব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি এখন ছ'চাইটি নিজে প্ৰগ্ৰেছ হ'ব। ইয়াৰ এইটো আন এটা লক্ষ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ আন এটা লক্ষ্য হৈছে গোট বা সমাজৰ ধাৰাবাহিক নিশ্চিত কৰা।
এই এটা গোট বা সমাজৰ ধাৰাবাহিক নিশ্চিতি কৰা ইয়াৰ আন এটা লক্ষ্য। তাৰ লগতে সমাজৰ আগ্ৰহী আৰু বিপদগামী সদস্যসকলক পুনৰ শাৰীৰলৈ আনা। যেতিয়া সমাজৰ কোনো ব্যক্তি যেতিয়া বেয়া ৰাস্তালৈ যাব, তেওঁ সেই আচৰণ বিধিৰ তেওঁ বেয়া ফালে যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়াই এই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়। ঠিক সেই ক্ষেত্ৰত এই যিখিনি বেয়া ৰাস্তালৈ যোৱা মানুহখিনিক ঘৰলৈ উভতাই আনাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় আগবঢ়ায়। তাৰপিছত আমি সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ফাংচন কেইটানো কি কি? ফাংচন কেইটা অলপ জানি লওঁ। ই ব্যক্তিসকলক সামাজিক সিদ্ধান্ত মানি চলিবলৈ বাধ্য কৰে। এই সমাজৰ যিখিনি নিয়ম আছে, যিখিনি ছ'চিয়েল ডিচিশ্যন আছে, সেই ডিচিশ্যনখিনি যাতে তাৰ মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে মানি চলে, সেইখিনি মানি চলিবই লাগিব। তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। ই সমাজত সমান্তৰাল আৰু স্থিৰতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আমাৰ যেতিয়া সমাজখনত এটা বেলেঞ্চ থাকে, চ' ডেট দ্য মেম্বাৰ অফ ছ'চাইটি মেইনটেইন বেলেঞ্চ এমং দেম, সেই সমাজখনত যেতিয়া সুস্থভাৱে স্থিৰতাভাৱে এখন সমাজ চলি থাকে, তাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সামাজিক কণ্ট্ৰলে, ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰলে যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। ই আচৰণ বাছনি কৰাত আৰু সামাজিক স্থিতিৰ বাবে এক আশা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ই ব্যক্তিৰ সঠিক সামাজিকৰণত সহায় কৰে। ই সামাজিক ভূমিকা পালন কৰাতো সহায় কৰে। যিখিনি আমাৰ ৰোল এজ এ ছ'চিয়েল বিং, হোৱাট ইজ এ ৰোল টুৱাৰ্ড দ্য ছ'চাইটি, আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিনো কি এটা দায়িত্ব থাকিব পাৰে, সেই দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমাক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। ই সদস্যসকলৰ মাজত উত্তেজনা আৰু সংঘৰ্ষ হ্ৰাস কৰাতো যথেষ্ট সহায় কৰে। হাই কাজিয়া, সেই গোটবিলাকৰ মাজত যেতিয়া হাই কাজিয়া হ'ব পাৰে, মানে সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে, এই সংঘৰ্ষৰ পৰা যাতে সদস্যসকলে দূৰত থাকে, তাৰ কাৰণেও কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। এতিয়া সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ 3টা স্তৰ আছে। এটা গ্ৰুপ অভাৰ গ্ৰুপ, গোটৰ মাজত থাকে, এটা গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত থাকে, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ সহযোগী সদস্যৰ ওপৰত থাকে। তাৰ লগত আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ তেতিয়াহে এজন ব্যক্তি আনৰ ইচ্ছা অনুসৰি কাম কৰিবলৈ প্ৰেৰিত কৰা যায়, নাইবা তেওঁ নিজে বাধ্য কৰি, নাইবা তেওঁ নিজৰ স্ব ইচ্ছাৰে যেতিয়া এটা কাম কৰিব, তেওঁ হয়তো সেই কামটো কিয় কৰিব, সেই কামটো কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ সমাজত এটা ভাল স্থান পাব, নাইবা সেই কামটো তেওঁ নকৰিলে সেই কামৰ বাহিৰত যেতিয়া তেওঁৰ আচৰণ বিধি হ'ব, তেতিয়া হয়তো তেওঁক পানিছ কৰা হ'ব। সেই ভয়তো কিন্তু আমি ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰলৰ এটা মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ আমি দেখা পাওঁ। সেইকাৰণে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল প্ৰত্যেক সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰতে আমি দেখা পাওঁ। হয়তো পৰিয়াল, এটা সমবয়সীয়া গোটতো আছে, চৰকাৰী সংগঠন নাইবা বেচৰকাৰী সংগঠনত প্ৰত্যেকতে কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ ভূমিকা আছে। তাৰপিছত আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানেনো কি এটা জানি লওঁ। সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানুহৰ আদান প্ৰদান আৰু সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে সংজ্ঞাত কৰে, যি সংস্কৃতি আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক পৰিৱৰ্তন কৰে। সামাজিক পৰিৱৰ্তনে আমাৰ যেতিয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়াই কিন্তু সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় বুলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ কথা এটা চলি আছে। এতিয়া এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী আছে। এই দৃষ্টিভংগীসমূহনো কি কি আমি জানি লওঁ। প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগী। বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগীনো কি? বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগীত ইয়াতে আমি এনেকুৱা পাওঁ যে সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন এক দীঘলীয়া শৃংখলাৰ জৰিয়তে ক্ৰমান্বয়ে বিকাশ হয়। সৰলৰ পৰা জটিললৈ ৰূপান্তৰ কৰা অধ্যয়ন কৰে। যেনে সৰলৰ পৰা জটিললৈ, যেনেকে আমি ফ্ৰম চিম্পল টু কমপ্লেক্স, যেনেকে বিভিন্ন ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া আমাৰ সমাজত বিভিন্ন চেঞ্জেছ আহি থাকিব, সেইটোকে আমাৰ বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগী বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকে এতিয়া আমিতো পটককৈ এটা নতুন এটা চেঞ্জ আমি সমাজত আনিব নোৱাৰোঁ, দেখাও নাই, হয়তো এইটো ক্ৰমান্বয়ে হ'ব। তেনেকে আমাৰ সমাজৰ কথাই চালোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্টলি আমি যোনটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আছোঁ, যোনটো আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু এইটো এদিনৰ কথা নহয়, আস্তে আস্তে হৈছে, সময়ৰ লগে লগে, হয়তো মানে ক্ৰমান্বয়ে সৰলৰ পৰা জটিললৈ ক্ৰমান্বয়েহে হৈছে। সেই ক্ৰমান্বয় পৰিৱৰ্তনটোকে বিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগীৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ দৃষ্টিভংগী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ দৃষ্টিভংগীটো হ'ল সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী। এতিয়া সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগীত কি হয়,
যেতিয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন এলিমেন্টছখিনি পৰিৱৰ্তন হয়, যেনে সংস্কৃতাইজেশ্যনৰ কাৰণে নাইবা পশ্চিমীয়াকৰণৰ কাৰণে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰৰ কাৰণে যেতিয়া আমি বিভিন্ন এলিমেন্টছখিনি আমাৰ কালচাৰৰ যিখিনি এলিমেন্টছ আছে যেতিয়া আমি সেইখিনি বদলি আমি বাহিৰৰ এলিমেন্টছখিনি একচেপ্ট কৰোঁ, সেইখিনিও আমি এডপ্ট কৰোঁ, এছিমিলেট কৰোঁ, আমি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ কিছু এলিমেন্টছখিনি যেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতিত আঁকোৱালি লওঁ, তেতিয়াও কিন্তু সংস্কৃতিত আমাৰ কালচাৰ নাইবা ছ'চাইটিত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন ঘটে। আৰু সেই পৰিৱৰ্তন এটাই হৈছে সংস্কৃতিৰ দৃষ্টিভংগীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ। কাৰণ কি আমাৰ সমাজ কেতিয়াও একে হৈ নাথাকে। সমাজত যেতিয়া সময় যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সমাজত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছে, হয়তো আৰু আগলৈও আহিব। সেইকাৰণে সেই সমাজত যি পৰিৱৰ্তন হৈছে সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা, কালচাৰ চাইডৰ পৰা, সেইটো হৈছে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী। নেক্সটটো আমাৰ এপ্ৰ'চটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ, সেইটো হ'ল গাঁথনিমূলক বিশ্লেষণ। এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চত এই পদ্ধতিত কি হয়, সমাজৰ যিবিলাক আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন, যিসমূহ সমাজৰ বিভিন্ন কাষ্টত হ'ব পাৰে, জাতিত হ'ব পাৰে, হয়তো যি আত্মীয়তাৰ ফলত যিখিনি পৰিৱৰ্তন আহিব, যিখিনি আমাৰ সমাজৰ যি স্তৰত বিভিন্ন স্তৰত যি পৰিৱৰ্তন আহিব, সেই পৰিৱৰ্তনসমূহ আমাৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চত ইয়াতে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। ইয়াত বিভিন্ন নেটৱৰ্ক থাকে, যেনেকে সমাজত আমাৰ আজিকালি যেনেকে আমাৰ এটা ছ'চাইটিৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আগত আছিল, সেইটো হয়তো সময়ৰ লগত কেতিয়াও কি নাথাকে, এইটো সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু হয়তো আৰু আহিব। সেই যেনেকে জাতি প্ৰথাৰ উদাহৰণে ক'লো, জাতি প্ৰথাৰ যোনটো আমাৰ গোড়ামীটো আগত আছিলে, যোনটো একদম ৰিজিড আছিলে জাতি চিষ্টেমটো, কাষ্ট চিষ্টেমটো, সেই জাতি প্ৰথাৰ যোনটো গোড়ামী, সেইটো সময়ৰ লগত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে। সময়ৰ লগত এতিয়া হয়তো বহুতখিনি চেঞ্জেছ হৈছে। আগৰ সেই জাতিৰ যিটো গোড়ামী, সেইটো এতিয়া নাই, ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজো হৈছে, বিভিন্ন জাতিৰ মাজত বিয়া হৈছে, এনেকুৱা হৈছে। তো এইকাৰণে সেই যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, পৰিৱৰ্তনৰ যোনটো দৃষ্টিভংগী, যোনটো আমি এখন সমাজৰ গাঁথনিৰ যোনটো দৃষ্টিভংগী, সেইটো আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত হ'ল একত্ৰিত দৃষ্টিভংগী, ইণ্টিগ্ৰেটেড। যেতিয়া বহুত কেইটা পৰিৱৰ্তন হয় সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰা হয়তো আৰু অন্য দিশৰ পৰা, যেতিয়া বহুত কেইটা পৰিৱৰ্তন হয়, যেতিয়া একগোট হ'ব, সেইটোকে আমাৰ একত্ৰিত দৃষ্টিভংগী বুলি কৈছে। কেতিয়াবা হয়তো পশ্চিমীয়াকৰণৰ কাৰণে, কেতিয়াবা হয়তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে নতুন পৰিৱৰ্তন আহিল জেগাখিনিত, হয়তো কেতিয়াবা ধৰি লওক পলিটিকেল ফেক্টৰতো হ'ব পাৰে, ৰাজনীতিক কাৰণতো পৰিৱৰ্তন হ'ল। তেতিয়া সেইবিলাক কাৰণত যেতিয়া অলপ চেঞ্জেছ আহিলে, তেতিয়া সেই গোটেইখিনি যেতিয়া একগোট হৈ পেলাই যেতিয়া আমি চালোঁ, সেইটোকে একত্ৰিত দৃষ্টিভংগী বুলি আমি কওঁ। তাৰপিছত আৰু এটা দৃষ্টিভংগী আছে, সেইটো হ'ল বিবাদ দৃষ্টিভংগী। বিবাদ দৃষ্টিভংগীয়ে এইটো বিশ্বাস কৰে কি সমাজত কেতিয়াও কিন্তু নিজে নিজে কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় বুলি কৈছে। তেওঁলোকে কৈছে সমাজত যেতিয়া দুটা গ্ৰুপৰ মাজত যেতিয়া এটা সংঘাত হ'ব, তেতিয়াই কিন্তু বিবাদ হ'ব, তেতিয়াই কিন্তু নতুনকে এটা পৰিৱৰ্তন হয় বুলি কৈছে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন, আমাৰ কালচাৰটোকে ক'লে, এতিয়া এতিয়াওতো একেই থকা নাই, পৰিৱৰ্তন হৈছে। ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে, আকৌ ব্ৰিটিছসকল যেতিয়া আহিল, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে, কনফ্লিক্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছে, এয়া হৈছে, সংঘাত হৈছে। কিন্তু সেই সংঘাতৰ ফলত এটা নতুন সংস্কৃতি ক্ৰিয়েট হৈছে। কিন্তু বুজি পাইছেনে? সেইটোকে ক'ব খুজিছিল, সেই সংঘাতৰ বিবাদৰ ফলত এটা নতুন দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি হৈছে। তাৰপিছত আমি কাৰণসমূহ আলোচনা কৰি লওঁ। শেষত আমি কাৰণসমূহ আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকিব, সমাজ কেতিয়াও একেই নাথাকে, সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে। প্ৰথমটো কাৰণটো হ'ল ভৌতিক পৰিৱেশৰ কাৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিছুমান ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তনে কেতিয়াবা বহুত সামাজিক পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি কৰে। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ধুমুহা, খহনীয়া, ভূমিকম্প, বানপানী, খৰাং আদিও কিন্তু নিশ্চিতভাৱে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আনে। যেতিয়া এটা ঠাইত বানপানী হৈ যাব, হয়তো সেই ঠাইৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে বেলেগ এটা ঠাইত গুচি যাব। যেতিয়াই তেওঁলোকে নিজৰ ঠাই এৰি পেলাই এটা বেলেগ ঠাইত গুচি যাব, যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰি লওক কালচাৰেল এলিমেণ্টছ আছিল, তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি আছিল, হয়তো সেইখিনি কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে মানে চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া এটা নতুন ছ'চাইটিত তেওঁলোকে আহি যাব, অহাৰ লগে লগে সেই ছ'চাইটিৰ যিখিনি এলিমেণ্টছখিনি তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ আগৰ ছ'চাইটিৰ
এলিমেন্টছ খিনি তেওঁলোকে একসেপ্ট বাদ দি পেলাই নতুন সোসাইটি এলিমেন্টছ খিনি একসেপ্ট কৰিব তেতিয়াও কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে চেঞ্জেছ হৈ যায় এই কাৰণে বানপানী খৰাঙৰ কাৰণেও কেতিয়াবা হয় খৰাঙৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে আগত ধৰি লওক খুব পানীত পূজা কৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে এটা জনজাতি তেওঁলোকে খুব পানীতে পূজা কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি ৰিচুৱেলছ আছিল পানীতে কৰিছিল কিন্তু সাপোজ সেই জায়গাখিনি শুকান হৈ গ'ল মৰুভূমি হৈ গ'ল শুকাই গ'ল পানীৰ অভাৱ হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি কাষ্টম আছে যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব হয়তো পৰিৱৰ্তন আনিছে তাৰ পিছত জনগাঁথনি বা জৈৱিক কাৰকো সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ফেক্টৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ জনগাঁথনি মানুহৰ জনসংখ্যাৰ আকাৰ আৰু গাঁথনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এখন সমাজৰ সামাজিক গাঁথনি জনসংখ্যাৰ আকাৰ গঠন আৰু বিৱৰ্তনৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে কাৰণ কি যেতিয়া এখন সমাজত যেতিয়া আমি বসবাস কৰোঁ এই সমাজৰ যেতিয়া সেই তাৰ লগত তাৰ বাৰ্থ ৰেট ডেথ ৰেট সেই সমাজৰ মাইগ্ৰেশ্যন কৰিছে কিমান সেইখিনিও কিন্তু তাৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ এই সমাজত যেতিয়া যিমান মানে জনসংখ্যা হ'ব সেই তেওঁলোকৰ সেই সমাজৰ হয়তো তাৰ অন্তৰ্গাঁথনিত তেওঁলোকৰ সেই অন্তৰ্গাঁথনি নাইবা জনগাঁথনিটো কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট ফেক্টৰটো হ'ল কালচাৰেল ফেক্টৰ এইটো এটা প্ৰতিষ্ঠিত সত্য যে আমাৰ বিশ্বাস আৰু সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ আমাৰ মূল্যবোধ আৰু সামাজিক সম্পৰ্কৰ মাজত এক অন্তৰংগ সম্বন্ধ আছে আমি আমাৰ কালচাৰেল আৰু ভ্যালুছে আমাৰ সোশ্যাল ভ্যালুছৰ লগত আৰু সোসাইটিৰ লগত সোসাইটিৰ বিভিন্ন ইনষ্টিটিউচনৰ লগত এটা যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে কাৰণ কি এই ভ্যালুজ বিলিফ ইনষ্টিটিউচন বিলাকে আমাৰ সংস্কৃতিৰ এটা মূল আধাৰ আৰু যেতিয়া সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে সব কালচাৰেল চেঞ্জেছ কিন্তু গৈ গৈ শেষত আমাৰ সোসাইটিটো চেঞ্জ কৰে যেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব তেতিয়া আমাৰ অটোমেটিক্যালি কিন্তু সমাজৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমাজে কিন্তু সংস্কৃতিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আৰু সেই প্ৰভাৱ যেতিয়া সংস্কৃতি যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যাব যাৰ সংস্কৃতি বিভিন্ন এলিমেন্টছ খিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া আস্তে আস্তে কিন্তু সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো এটা আমাৰ এলিমেন্ট তাৰ পিছত আহিলে ইকোনমিক ফেক্টৰছো আছে ইকোনমিক ফেক্টৰছৰ কাৰণৰ কিন্তু মানুহৰ পৰিৱৰ্তন আহে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে এজনৰ জীৱিকা যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব তেওঁৰ সোশ্যাল চেঞ্জেছো আহিব পাৰে যেনেকে আগৰ যেনেকে মাছ মৰা সম্প্ৰদায় আছিলে এয়া সম্প্ৰদায় আছে তেওঁলোকে মাছ মৰাৰ লগত তেওঁলোকৰ একদম স্পেচিয়েল ৰিচুৱেলছ কিছুমানে জড়িত আছে তেওঁলোকে মাছ মাৰিয়ে খাইছিলে তেওঁলোকৰ সেইটোৱে ইকোনমি তেওঁলোকে মাছ মাৰিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যুগত আমি যেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰি আহিছে নতুন নতুন উদ্যোগ খুলিছে তেতিয়া মানে বৰ্তমান সমাজৰ মানুহসকলে তেওঁলোকে অকল এটা জীৱিকাৰ ওপৰতে ব্যস্ত নাথাকি তেওঁলোকে বিভিন্ন জীৱিকা আকোৱালি লৈছে এই ইন্ডাষ্ট্ৰি যেতিয়া আহিছে সেই সমগ্ৰ তেতিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সমাজৰ কিন্তু বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে এই পৰিৱৰ্তনে কিন্তু সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ তেওঁৰ যোনটো সোশ্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰ সোসাইটিয়েল চেঞ্জেছ ক্ষেত্ৰত বহুত মানে অনুমোদন দিছে কাৰণ কি সেই সকলে যেতিয়া আগত আছিল সেই ব্যক্তিসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত জীৱিকাৰ লগত জড়িত আছিল তেতিয়া তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান এনেকুৱা কাষ্টম ফলো কৰিছিল হয়তো এতিয়া বৰ্তমান নাই এই কাৰণে ইকোনমিক ফেক্টৰো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে তাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ লাষ্ট ফেক্টৰটো হ'ল ৰাজনীতিক কাৰণেও কিন্তু আমাৰ সমাজৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে কাৰণ কি সমাজত আমি জানো যে সমাজখনত বহুত ধৰণৰ কিছুমান এনেকুৱা নিয়মো আছে যিবিলাক হয়তো আমি মানি চলি আছো কিন্তু আগত হয়তো সেনেকুৱা নিয়মবিলাক নাছিলে যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকে সতী চিষ্টেমটো সতী প্ৰথা যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু সমাজত বহুত পৰিৱৰ্তন আহিলে তাৰ আগত যেতিয়া সতীদাহ প্ৰথা চলি আছিল সমাজত তেতিয়া কিন্তু আমাৰ যোনটো মানে সমাজ আছিলে বিশেষকৈ সমাজটো বেলেগ ধৰণৰ আছিল তাৰ মানুহখিনি মানে কি হাজবেণ্ডটো মৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ৱাইফকো মানে দি দিছিল আৰু লগত এই সম্পত্তি কাঢ়াৰ এটা হেৰি আছিল তেওঁলোকৰ এই ট্ৰেডিশ্যন বিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছিল কিন্তু যেতিয়া এই সতীদাহ প্ৰথা বন্ধ হ'ল তেতিয়া কিন্তু সমাজত মানে যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন আহিল তাৰ লগতে বাল্য বিবাহ চাইল্ড মেৰেজটো কিন্তু এটা মানে আমাৰ চেঞ্জেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ চেঞ্জ হৈছে আগত আছিল কিন্তু এতিয়া হয়তো সমাজৰে যিখিনি নিয়ম মানিছিল সেইখিনি মানাৰ আমি চেঞ্জেছ দেখিছোঁ কাৰণ কি আইনে এটা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা
যেতিয়া আইনে কিছুমান এনেকুৱা মানে ল ৰাখি দিছে সেইখিনি ল যদি নামানে তেতিয়া হয়তো দণ্ড দিব সেই দণ্ডৰ ভয়তে আমি সমাজত পৰিৱৰ্তন দেখিছো বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি ডাইভোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছো ডাইভোৰ্সৰ ক্ষেত্ৰতো ডাইভোৰ্সৰ নতুন নতুন নিয়ম হিন্দু ল নতুন হিন্দু লটো যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে যেনেকৈ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্সৰ ওপৰতো নতুনকৈ ল বনাইছে সেনেকে সমাজক মানে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আইনে যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগাইছে গতিকে মই এইটোৱে ক'ব খোজো যে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে আমাৰ সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ কাৰণ কি সমাজ কেতিয়াও একেই নাথাকে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই আমি যেতিয়া সমাজত বসবাস কৰোঁ সমাজৰ বিভিন্ন যেতিয়া আমি চেঞ্জেছ দেখি আছো সেইবিলাকৰ কিন্তু এটা আধাৰ আছে কাৰণ কি সময় আমাৰ এটা আধাৰ সময়ে কেতিয়াও একেই নাৰাখে আমি সময়ৰ লগত আমি নিজকে খাপ খাব লাগিব উই হেভ টু এডপ্ট একৰ্ডিং টু দ্য চেঞ্জ অফ টাইম আমি সময়ৰ লগত নিজক যেতিয়া পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যথেষ্ট চেঞ্জেছ আহি যায় আৰু সেই চেঞ্জেছখিনি ৰাখিবলৈ আমি কিন্তু কিছুমান অনুমোদনৰ দৰকাৰ হয় নাইবা কিছুমান কণ্ট্ৰলৰ দৰকাৰ হয় আৰু এই কণ্ট্ৰলে হৈছে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ যোনটো অত্যন্ত দৰকাৰী সমাজ এখন আগুৱাই যাবলৈ সমাজখন সুস্থভাৱে চলিবলৈ আৰু সমাজৰ ব্যক্তিসকলে যাতে সমাজখন আগুৱাই নিব পাৰে তাৰ কাৰণেও সামাজিক অনুমোদন নাইবা নিয়ন্ত্ৰণ অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু সেই সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব যাওঁতে পৰিৱৰ্তন আহিবই কাৰণ এই দুটা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ তাৰ অবিহনে সমাজৰ আমি কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কি সমাজ থাকিলেই পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু সময়ৰ লগে লগে সব মানুহৰে পৰিৱৰ্তন হয় সেইকাৰণে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আৰু সমাজ থকালৈকে যেতিয়ালৈকে পৃথিৱীত মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকিব আৰু সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে আগুৱাই যাবলৈ আমাৰ নিজৰ ইনাৰ চেল্ফখিনি নিজৰ চেল্ফ কণ্ট্ৰল কৰাৰ যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত সমাজ আগুৱাই যাব মই ইয়াতে কৈ মোৰ বক্তব্য সমাপ্ত কৰিছোঁ নমস্কাৰ
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मी प्रोफेसर सुलतान इनामदार, इग्नू रिजनल सेंटर पुणे इथे अकॅडमिक काउन्सिलर म्हणून कार्यरत आहे. आणि आपण जो विषय आज चर्चेला घेणार आहोत तो आहे BPSC 132, जो की गव्हर्नमेंट अँड पॉलिटिक्स याच्याशी निगडीत आहे. आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने आपण धर्म आणि राजकारण या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. म्हणजे कशा प्रकारे भारतामध्ये धर्माला राजकारणामध्ये समाविष्ट केलं गेलेलं आहे, किंवा कशा प्रकारे आपण धर्माला राजकारणापासून वेगळं ठेवू शकतो, याबद्दलचं हे सर्व डिस्कशन असणार आहे. तर आपण सुरुवात करूयात आणि पाहूयात की आपण नेमका ह्याच्यामध्ये काय आपण पाहणार आहोत. जो प्रथम मुद्दा आहे धर्म आणि राजकारण यामध्ये, तो म्हणजे धर्मनिरपेक्षता. आणि जो दुसरा मुद्दा आहे जो आपण चर्चेला घेणार आहोत तो म्हणजे जातीयवाद किंवा सांप्रदायिकता, त्याला आपण सांप्रदायिकता असं म्हणू शकतो. तर सर्वप्रथम आपल्याला या गोष्टींचा आढावा घ्यावा लागेल की धर्म आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी एकत्र असणं अपेक्षित आहे, किंवा या दोन्ही गोष्टींमध्ये विभक्तता असणं आवश्यक आहे. म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया की धर्माचं राजकारणामध्ये काही रोल आहे, काही भूमिका आहे किंवा नाही, हे पाहावं लागेल. त्यासोबतच जेव्हा आपण राजकारण करत असतो त्यावेळेस राजकारण करण्यासाठी धर्माचा वापर करणं योग्य आहे का अयोग्य आहे ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. तर जेव्हा आपण धर्माची बाजू घेतो किंवा आपण जेव्हा धर्माला जास्त महत्व देतो त्यावेळेस मग असा विचार पुढे येतो की राज्यामध्ये, किंवा ज्याला आपण म्हणूयात की राज्य ही जी संकल्पना आहे त्यामध्ये धर्माला समाविष्ट केलं गेलं पाहिजे असा विचार पुढे येतो. आणि जेव्हा आपण धर्माला किंचित बाजूला ठेवतो त्यावेळेस असा विचार पुढे येतो की धर्माचं राजकारणामध्ये काही काम नाही, त्यामुळे धर्माला इथे समाविष्ट करण्याची गरज नाही. आणि जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो त्यावेळेस ही गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की धर्मनिरपेक्षता हे फक्त एका देशापुरतं मर्यादित नसतं, तर हे एक ग्लोबल कन्सेप्ट आहे. आपण जागतिक संकल्पना, जे की प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक देशामध्ये याची अंमलबजावणी होणं अपेक्षित आहे. परंतु आपल्याला असे काही देश पाहायला मिळतात जिथे धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेला जास्त महत्व दिलं जात नाही. ते म्हणजे एका धर्माशी निगडीत असलेले देश. आणि दुसरे देश असे आहेत जिथे धर्माला महत्व असतं, परंतु त्याला आपण राज्यामध्ये किंवा राज्य कारभारामध्ये त्याचा आपण समावेश करत नाही. अशा प्रकारचे देश असतात. तर भारत हा जो देश आहे, भारत हा पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये जेवढे धर्म पंथ आहेत या सर्व धर्मांना समभावतेने वागवलं जाते, किंवा असं म्हणूयात की सर्व धर्मांमध्ये समानता बाळगली जाते. आणि याच्यामध्ये पाहताना बऱ्याचदा असं दिसतं की जे वेस्टर्न फिलॉसॉफीज आहेत, पाश्चिमात्य जे विचार मांडले गेले विचारवंतांच्या द्वारे, किंवा तिथले जे देश आहेत त्यांची धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या काहीशी वेगळी आहे. आणि भारताच्या कंटेक्स्टमध्ये धर्मनिरपेक्षतेची जी व्याख्या आहे ही थोडीशी वेगळी आहे. तर धर्मनिरपेक्षता हा एक असा शब्द आहे की ज्याचा वापर अनेक राजकीय पक्ष देखील करतात की जेणेकरून त्यांना राजकारणामध्ये त्याचा योग्य वापर करता यावा. आणि काही पक्ष असेही आहेत की जे धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करतात आणि एका पंथाला किंवा एका धर्माला पूर्ण समर्थन देतात. आणि यातून काय होतं तर एक प्रकारचा जातीय तेढ जो निर्माण होतो, सांप्रदायिकता जी निर्माण होते, ती कशी होते तर कट्टरतावाद ज्याला आपण म्हणूयात, ज्याला आपण कम्युनलिझम सुद्धा म्हणतो, सांप्रदायिकता. तर ही जी कट्टरतावाद असते किंवा ही जी सांप्रदायिकता असते ही खऱ्या अर्थाने समाजासाठी हानिकारक असते. एक धर्म आहे जो आपल्या धर्माचा आचरण करतो, दुसरा धर्म आहे तो देखील तेच करतो. हे करत असताना काही राजकीय पक्ष पुढे येतात जे
एका विशिष्ट धर्माला समर्थन देतात आणि दुसरे काही लोक असतात ते देखील त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्या दुसऱ्या धर्माला समर्थन देण्यासाठी राजकीय पक्ष स्थापन करतात. तर इथे मुद्दा हा दिसतो की कशा प्रकारे हे राजकीय पक्ष जे असतात बऱ्याचदा धर्माला राजकारणामध्ये आणतात आणि धर्माच्या आधारे लोकांच्याकडून मत मागितलं जातं आणि अशा प्रकारचं चित्र निर्माण केलं जातं की जिथे जर तुम्ही आम्हाला मत दिला तरच तुमची सुरक्षा होऊ शकते, अन्यथा जो दुसरा धर्म आहे तो आपल्यावरती वर्चस्व गाजवेल. तर ही झाली एक बाजू. त्याच प्रकारे दुसरा जो पक्ष असतो तो देखील काहीशी अशीच भाषा वापरताना दिसतो आणि त्यामुळे काय होतं तर एक प्रकारचा जो सांप्रदायिकतावाद असतो किंवा कट्टरतावाद असतो तो दुसऱ्या सांप्रदायिकतावादासाठी पोषक वातावरण निर्माण करतो. म्हणजे असं आपण म्हणू शकतो की एक कट्टरतावाद दुसऱ्या कट्टरतावादाला एक अशा प्रकारचं एन्व्हायरमेंट उभं करून देतो, प्लॅटफॉर्म उभं करून देतो की जेणेकरून एकाला विरोध करून दुसरा पक्ष सत्तेमध्ये येऊ शकतो किंवा लोकांचं समर्थन मोठ्या प्रमाणात मिळतं. तर हे कोणत्याही लोकशाही देशासाठी, लोकतंत्रासाठी हे कोणत्याही आधारावरती आपण योग्य आहे असं म्हणू शकत नाही. आणि धर्म ही एक अशी गोष्ट आहे ज्याला आपण आपल्या खासगी आयुष्यामध्ये त्याचं आचरण करतो आणि सामाजिक आयुष्यामध्ये किंवा त्याला म्हणून आपण सार्वजनिक ठिकाणी देखील आपण त्याचा वापर करू शकतो किंवा त्याचं आचरण करू शकतो. परंतु त्यासाठी ही काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे की आपण सार्वजनिक ठिकाणी धर्माचा वापर करत असताना याची काळजी घेणं अत्यावश्यक आहे की आपण दुसऱ्या धर्माच्या वरती कोणत्याही प्रकारे हल्ला करत नाही आहोत किंवा कोणत्याही धर्मावरती आपण टीका टिप्पणी करत नाही आहोत. परंतु असं होताना मात्र दिसत नाही. जेव्हा एक धर्म किंवा एका व्यक्तीला, एका धर्माला जास्त समर्थन मिळतं त्यावेळेस आपोआपच जो दुसरा धर्म असतो त्याला खतपाणी मिळतं आणि तो धर्म देखील अशाच प्रकारे काही कारवाई करताना आपल्याला दिसतं. तर एकंदरीत याच्यामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की एक कट्टरतावाद जो आहे तो दुसऱ्या कट्टरतावादाला पूर्णपणे समर्थन देत असतो आणि त्यामुळे हे जे दोन राजकीय पक्ष असतात ते दोन्ही बाजूने मजबूत होत जातात. परंतु यामध्ये हे जे शॉर्ट टर्म गेम ज्याला म्हणतो आपण की कमी कालावधीसाठी त्याचा राजकीय पक्षांना नक्की फायदा होऊ शकतो, त्याचा नक्की उपयोग होऊ शकतो, परंतु लॉंग टर्म मध्ये मात्र डेफिनेटली याचा लॉस जास्त होतो किंवा ज्याला आपण म्हणूयात की लॉंग टर्म मध्ये याचं नुकसान जास्त होतं. आणि त्यामुळे हे जर नुकसान टाळायचं असेल, या गोष्टी जर आपल्याला लांब ठेवायच्या असतील तर त्यासाठी धर्माला राजकारणापासून काहीसं वेगळं ठेवणं गरजेचं आहे. आणि जो कोणी व्यक्ती धर्माच्या आधारे धर्माचं नाव घेऊन राजकारण करत असेल त्या व्यक्तींवरती, त्या राजकीय पक्षांवरती काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपली जी एकूण व्यवस्था असते ज्याला आपण सिस्टम असं म्हणतो, पॉलिटिकल सिस्टम, जी आपली एकूण राजकीय व्यवस्था असते त्या व्यवस्थेला मजबूत करणं आवश्यक आहे. आणि आपण जेव्हा या व्यवस्थेला ताकद देतो, या व्यवस्थेला मजबूत करतो, त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण एक सशक्त देश घडवू शकतो. अन्यथा जर ही सांप्रदायिकता भारतामध्ये चालूच राहिली किंवा अन्य कोणत्याही देशामध्ये जर चालूच राहिली तर ते लॉंग टर्म साठी किंवा ज्याला आपण म्हणूयात की दूर दृष्टिकोनातून जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला तर यामध्ये दूरदृष्टीचा अभाव जाणवतो. आणि त्यासाठी मग संकल्पना जी पुढे येते, जी खऱ्या अर्थाने लोकांच्या विकासाबद्दल मत व्यक्त करते किंवा प्रत्येक जे धर्म आहेत भारतामध्ये किंवा अन्य कोणत्याही देशामध्ये जे धर्म आहेत त्या धर्मांचं जर आचरण करायचं असेल, जर त्या धर्मांना सुरक्षा पोहोचवायची असेल तर नक्कीच त्यासाठी आपण राज्यघटनेमध्ये तरतूद करू शकतो.
परंतु काही पक्ष असे असतात किंवा काही लोक असे असतात की ज्यांना राज्यघटनेवर देखील विश्वास नसतो आणि त्यांच्यासाठी राज्यघटना वगैरे ह्या सर्व दुय्यम गोष्टी आहेत. आणि ही खऱ्या अर्थाने कोणत्याही लोकशाही देशासाठी एक शोकांतिका आहे की जिथे राज्यघटना मात्र असते परंतु त्याचं पालन मात्र कोणी करत नाही. आणि हळूहळूपणे असं दिसतं की काही कालांतराने जी घटना देशामध्ये असते किंवा ज्याला आपण संविधान असं म्हणतो, जो संविधान आपण वापरत असतो त्या संविधानाला शून्य किंमत उरते आणि मग अशी वेळ येते की जिथे त्या संविधानालाच नष्ट केलं जातं आणि पुन्हा मग नव्याने देश उभारण्यासाठी पाऊल उचललं जातं. परंतु हे जे आपण पाहतोय ह्या सर्व गोष्टी एका रात्री किंवा एका दिवसात होणाऱ्या नाहीयेत. यासाठी कितीतरी दशक आणि कितीतरी शतक लागू शकतात. कोणताही देश उभारणं म्हणजे एका दिवसात होणारं काम नाहीये, त्यासाठी अनेक शतक लागतील. तर त्यासाठी हे गरजेचं आहे की जर आपल्याला धोक्यापासून लांब राहायचं असेल, धोक्यापासून जर वाचायचं असेल, तर त्यासाठी सर्व धर्म समभाव ही संकल्पना आणणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी मग धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना इथे उपयोगी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं की इथे समाज स्वतः, जेव्हा आपण हे म्हणतो की धर्मनिरपेक्षता आहे म्हणजे हे फक्त राज्याबद्दल नाहीये, हे फक्त देशाबद्दल किंवा सरकारबद्दल नाहीये, तर कल्पना आहे ही संपूर्ण समाजासाठी देखील तितकीच महत्वाची आहे. आणि जेव्हा एक समाज प्रबुद्ध होतो किंवा एक ज्याला म्हणतो आपण की समाज जेव्हा विकसित होतो, फक्त आर्थिक दृष्ट्या नाही तर सामाजिक दृष्ट्या देखील, तर जेव्हा सामाजिक दृष्ट्या एक समाज विकसित होतो त्यानंतर मग आपण खऱ्या अर्थाने म्हणू शकू की भारतामध्ये किंवा अन्य कोणत्याही देशामध्ये धर्मनिरपेक्षता ही जी संकल्पना आहे याचं आचरण केलं जाईल. परंतु अनेकदा ही परिस्थिती पाहायला मिळते की धर्मनिरपेक्षता हा जो शब्द असतो किंवा सेक्युलरिझम ज्याला म्हणतो आपण, सेक्युलरिझम हा जो शब्द आहे याला वाईट अर्थाने घेतलं जातं आणि ही खरी शोकांतिका आहे कोणत्याही देशासाठी. जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करायला लागतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण ऱ्हासाकडे चाललेलो असतो. आणि जर ते थांबवायचं असेल तर मग सेक्युलरिझम काय आहे, धर्मनिरपेक्षता काय आहे, त्याचं महत्व काय आहे आणि ते का गरजेचं आहे हे समजून घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. तर त्यासाठी भारत असू देत किंवा अन्य कोणताही देश असू देत, जर समाजामध्ये शांतता टिकून ठेवायची असेल तर त्यासाठी धर्मनिरपेक्षता हा शब्द येणं अत्यंत आवश्यक आहे किंवा धर्मनिरपेक्षतेचं पालन करणं अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक विचारवंत त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेबद्दल असं भाष्य केलेलं आहे की जर जीवनामध्ये एखादी गोष्ट जर खूप आवश्यक आहे अशी जर सूची बनवायचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा शब्द देखील तितकाच महत्वाचा आहे. कारण ही जी संकल्पना आहे धर्मनिरपेक्षता की जिथे धर्माधर्मांमध्ये भेदभाव केला जात नाही, जाती जातींमध्ये भेदभाव केला जात नाही आणि प्रत्येक धर्माला समान वर्तणूक किंवा समान वागणूक मिळेल असं जेव्हा आपण बोलतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण धर्मनिरपेक्षतेकडे जातो. परंतु भारतामध्ये आणि अजून काही देशांमध्ये अजून देखील आपल्याला हे पाहायला मिळतं की धर्मनिरपेक्षतेला इतकं महत्व दिलं जात नाही किंवा काही लोक आहेत की जे नक्कीच या संकल्पनेला मान्य करतात, याचा सन्मान करतात, परंतु काही लोक असतात की जे या संकल्पनेला विरोध करतात. आणि जेव्हा आपण आणि त्यासाठी सरकारची भूमिका इथे अत्यंत महत्वाची ठरते. जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो त्यावेळेस सरकारने असे पाऊल उचलणं गरजेचं आहे की जेणेकरून भारतामध्ये सांप्रदायिकता वाढणार नाही.
की जेणेकरून प्रत्येक व्यक्ती एकमेकांच्या बद्दल सन्मानाने वागेल, एकमेकांच्या बद्दल गर्वाने बोलू शकेल. परंतु सिच्युएशन अशी झालेली पाहायला मिळते की जिथे प्रत्येक व्यक्ती एकमेकांच्या विरुद्ध बोलण्यास सुरू करतो. आणि जसं मी सांगितलं की जर धर्मनिरपेक्षतेचं पालन केलं गेलं नाही आणि फक्त एका धर्माला किंवा एका पंथाला जर जास्त महत्व प्राप्त झालं, तर अशा अवस्थेमध्ये तो समाज पूर्णपणे अंधारामध्ये ढकलला जाऊ शकतो. आणि त्यासाठीच हे अत्यंत आवश्यक ठरतं की आपण कशा प्रकारे स्वतःचा समाज जो असतो त्या समाजाला आपण कशा प्रकारे प्रगतीकडे नेऊ शकतो. आणि आपण जेव्हा विकासाबद्दल बोलतो तर अनेकदा लोकांच्या मनामध्ये विकास म्हणजे फक्त आर्थिक विकास ही संकल्पना रूढ झाल्याची आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु खरा विकास फक्त आर्थिक विकास नसतो. जेव्हा आपण ह्युमॅनिटीज मध्ये, तर आपण सोशल सायन्सेस म्हणतो, समाजशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून किंवा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जेव्हा आपण या विकास या संकल्पनेकडे पाहण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळेस आपल्याला असं दिसतं की फक्त आर्थिक विकास करून चालत नाही. असे अनेक देश आज जगभरामध्ये उपलब्ध आहेत की जे आर्थिकदृष्ट्या खूप विकसित आहेत, परंतु तिथे जर आपण मानवी निर्देशांक जर पाहायला गेलो, त्याला आपण HDI म्हणतो, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, तर त्यात असं पाहायला मिळतं की हे देश खूप मागे राहिलेले आहेत. म्हणजे फक्त आपण मोठमोठे बिल्डिंग्स उभारले, चांगले रस्ते बनवले किंवा अन्य गोष्टी ज्या विकासासाठी आवश्यक असतात किंवा जे दिसतात की हा इथे विकास होत आहे, तर या ज्या दिसणाऱ्या गोष्टी असतात या फक्त काही काळासाठी टिकणाऱ्या गोष्टी असतात. याला आपण खरा विकास नाही म्हणू शकत. खरं विकास काय आहे, तर एक मनुष्य चांगल्या पद्धतीने आपलं जीवन कशा प्रकारे व्यतीत करू शकतो आणि त्यासाठी सरकार जे पाऊल उचलत असते ते महत्वाचं आहे. त्यासाठी ह्युमन डेव्हलपमेंट ज्याला म्हणतो आपण, मानवी विकास महत्वाचा आहे. फक्त आर्थिक विकास नव्हे, तर त्यासाठी आपला जो समाज आहे, समाजामध्ये राहणारे जे लोक आहेत, त्या सर्वांचा विकास, सर्वांगीण विकास होणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा सर्वांचा विकास होतो त्यावेळेस आपण खऱ्या अर्थाने म्हणू शकू की भारत हा एक विकसित देश आहे. तर त्यासाठी हे पाऊल महत्वाचं ठरतं की कशा प्रकारे आपण आपल्या समाजाला पुढे घेऊन जात असतो. तर ही जी संकल्पना आहे धर्मनिरपेक्षता, याचा सरळ साधा अर्थ असा होतो की धर्मामध्ये राज्याला हस्तक्षेप न करू देता ज्या काही राज्याच्या गोष्टी आहेत ते राज्य आपल्या परीने करत राहील आणि धर्मामध्ये देखील राज्य जोपर्यंत काही चुकीचं होत नाही तोपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या दोन गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट आपण पाहिली की धर्माचा राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये. राज्य जो काही निर्णय घेईल, म्हणजे आपण समजण्यासाठी असं म्हणूयात की सरकार जे काही निर्णय घेईल तो निर्णय धर्मावर आधारित असला नाही पाहिजे. तो निर्णय पूर्णपणे राज्यघटनेद्वारे बनवला गेला पाहिजे आणि राज्यघटनेची जी तत्व आहेत ती सर्व तत्व तंतोतंत त्यांचं पालन होणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा आपण राज्यघटना देखील बनवत असतो त्यावेळेस त्याची रचना अशी करावी लागते की जिथे आपण स्वतःला एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून पुढे आणू शकतो. तर त्यासाठी जसं मी म्हटलं की धर्मनिरपेक्षता हा जो मुद्दा आहे हा खूप महत्वाचा आहे. त्यासोबतच जेव्हा एखादा धर्म लोक पाळत असतात त्यावेळेस सरकारला सुद्धा हे गरजेचं आहे की ते कोणत्याही धर्मामध्ये तोपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही जोपर्यंत कोणती अन्यायी गोष्ट होत नसेल. तर नक्कीच धर्मामध्ये जे काही चुकीच्या रूढी परंपरा आहेत ते नष्ट करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलणं गरजेचं आहे.
सरकारनं ते करणं अपेक्षित आहे आणि ते केलं गेलंच पाहिजे. परंतु ज्या गोष्टी अन्यायी नाहीत, ज्या गोष्टी कोणत्याही दृष्टीने चुकीच्या वाटत नाहीत, अशा गोष्टींमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करणं टाळलं पाहिजे हे अपेक्षित आहे. सरकारचं तिथे काहीही रोल नसतो, काहीही भूमिका नसते. सरकारचं कार्य फक्त एवढं राहील की कोणताही अनुचित प्रकार घडता कामा नये, आणि जर तेवढं केलं तरी सरकारच्या बाजूने धर्मनिरपेक्षता पाळली जाऊ शकते. त्यासोबतच सरकार जेव्हा बनवली जाते त्यावेळेस हे देखील अपेक्षित आहे की कोणत्याही 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त धर्म जे भारतामध्ये उपलब्ध आहेत, तर कोणत्याही धर्मामध्ये भेदभाव होता कामा नये. म्हणजे फक्त एका समुदायाला खुश करण्यासाठी सरकार त्यांच्या बाजूला निर्णय घेईल असं होतं कामा नये. एक समुदाय तर नक्कीच आहे, त्यासाठी आपण प्रयत्न नक्की केले पाहिजे की कशा प्रकारे आपण समुदायाला विकसित करू शकतो. परंतु त्यासोबतच अन्य जे समुदाय असतात त्या सर्व समुदायांसाठी देखील प्रयत्न करणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि म्हणून मग या सर्व गोष्टी पुढे येतात. धर्मनिरपेक्षता पाळली गेली पाहिजे, सांप्रदायिकता संपवली गेली पाहिजे, या गोष्टींवरती चर्चा सुरू होते. तर जगातील जे सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आपण पाहतो त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा तर खूप सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण अनेक देश असे आहेत की ज्यांनी फक्त एका धर्माला राज्याचा धर्म म्हणून घोषित केलेला आहे, आणि काही धर्म असे आहेत की जे धर्मनिरपेक्षतेचं समर्थन करतात, आणि त्यांचे जे मायनॉरिटीज असतात त्याला आपण अल्पसंख्याक असं म्हणतो, तर या अल्पसंख्याकांना देखील संरक्षण राज्याद्वारे पुरवला जातो. तर धर्मामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा प्रमुख मुद्दा राहिलेला आहे आणि अजून देखील त्याचं महत्व टिकून राहिलेलं आहे. तर साध्या सोप्या भाषेमध्ये मॅकियावेलीने आपल्याला समजून सांगितलेलं आहे की जर खरा विकास करायचा असेल, जर खरा समाज घडवायचा असेल, तर त्यासाठी राज्य आणि धर्म या दोन्ही गोष्टींना वेगळं केलं गेलं पाहिजे. जेव्हा आपण या दोन्ही गोष्टींना वेगळा करतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण धर्मनिरपेक्षतेकडे वाटचाल करत असतो. आणि त्यामध्ये सुद्धा जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो त्याचे जवळपास 3 अर्थ निघतात. पहिला म्हणजे धर्म आणि राज्य यांच्यातील संबंध, हे समजून घ्यायला पाहिजे. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की कोणताही समाज जो असतो त्या समाजावरती धर्माचा प्रभाव नेहमी असतो, आणि त्यामुळे आपण जेव्हा कायदे बनवत असतो किंवा राज्यघटनेची निर्मिती करत असतो त्यावेळेस त्याचा प्रभाव त्या राज्यघटनेवर देखील पाहायला मिळतो. आणि त्यामुळेच असं म्हटलं जातं की आज जगभरामध्ये जेवढे देश आहेत त्या देशांमधले काही देश असे आहेत की जे धर्मनिरपेक्षता हा शब्द देखील वापरत नाही, आणि त्या धर्माला एक विशिष्ट, ज्याला म्हणून आपण तो जो राज्य असतो त्या राज्याला एक विशिष्ट धर्म जोडला जातो. आणि त्यामधून हे स्पष्ट होतं की हा जो देश आहे या विशिष्ट धर्मीयांचा देश आहे. आणि त्यामुळे तिथे जे राहणारे जे बाकीचे विशिष्ट लोक असतात किंवा अन्य धर्मीय असतात, जे अल्पसंख्याक असतात, त्यांच्या मनामध्ये मात्र एक प्रकारची भीती निर्माण होते. कारण सर्वांना माहिती असतं की जर एखादा धर्मच जर राज्याने स्वीकारला असेल, एखाद्या धर्माचंच आचरण जर राज्य करत असेल आणि राज्य पुरस्कृत धर्म चालवत असेल, तर मग अशा वेळेस जे अल्पसंख्याक लोक आहेत त्यांच्या मनामध्ये भीती येणं साहजिक आहे. आणि त्यामुळेच मग धर्मनिरपेक्षता हे राज्याने स्वीकारणं गरजेचं आहे. आणि या दोघांमध्ये परस्पर संबंध नेहमी असतो. कोणताही देश असा क्वचितच पाहायला मिळेल की जिथे कोणताही धर्म पाळला जात नसेल. प्रत्येक धर्मामध्ये धर्म हे पाळलंच जातं.
तो भारत असेल, इव्हन चायना असेल, पाकिस्तान असेल, बांगलादेश असेल, अमेरिका असेल, रशिया असेल, कोणताही देश घ्या, प्रत्येक देशामध्ये कोणता ना कोणता धर्म पाळला जातो आणि धर्माला विशिष्ट महत्व असतं. आणि या विशिष्ट महत्वामुळेच राजकीय पक्ष एखाद्या धर्माचं प्रतिनिधित्व करत असतात किंवा त्यांना वाटतं की आपणच या धर्माची रक्षा करू शकतो. आणि म्हणून हे दोन जे शब्द आहेत, धर्म आणि राज्य, याच्यात एक परस्पर संबंध असतो. जर तो सकारात्मक संबंध असेल तर काही अडचण नाही, परंतु जर तो नकारात्मक संबंध असेल तर मग मात्र अडचणीची बाब ठरू शकते. तर दुसरा जो त्याचा अर्थ होतो तो म्हणजे धर्मनिरपेक्षता खऱ्या अर्थाने आपण लागू करू शकतो की नाही, हा प्रश्न असतो. आणि त्यासाठी उत्तर असंच आहे की आपला जर समाज प्रगत असेल, जे आपले घटनाकार असतात, जे संविधान सभेमध्ये लोक बसून संविधान लिहित असतात, त्या लोकांची मानसिकता प्रगत असणं गरजेचं आहे. आणि भारताबद्दल हे पाहायला मिळालेलं आहे की भारतामध्ये जे घटनाकार होते त्यांची मानसिकता खूप परिपक्व होती किंवा ते खूप साक्षर अशा प्रकारे म्हणू शकतो आपण, की जे आधुनिक विचारांना घेऊन पुढे चालणारे होते. आणि त्यामुळेच त्यांनी धर्मनिरपेक्षता याला देखील तितकंच महत्व दिलेलं आहे. ते राज्यघटनेमध्ये कशा प्रकारे त्याचा समावेश केला गेला आहे आपण ते पाहणार आहोतच. तर एखाद्या देशामध्ये धर्मनिरपेक्षतेचं पालन होऊ शकतं की नाही किंवा त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते की नाही, हे तिथल्या समाजावरती अवलंबून असतं. त्याच प्रकारे तिथली जी राज्यघटना आहे, तिथलं जे सरकार आहे, यांच्यावर देखील तितकंच अवलंबून असतं. तर इथे शक्यता आहे की असं म्हणूयात की एखाद्या राज्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना आपण अंमलात आणू शकतो किंवा नाही, याचा विचार होणं गरजेचं आहे. आणि तिसरा अर्थ काय होतो, तर सर्व धर्मांना सर्वधर्म समभाव म्हणून सर्वांचा सन्मान किंवा आदर करणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो, सर्व धर्मांना एक समान महत्व मिळणं अपेक्षित आहे. आणि त्यामुळे असं पाहायला मिळतं की जरी दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण केला जात असेल तरी सुद्धा त्याला वेळीच नियंत्रणात आणणं अपेक्षित आहे. अन्यथा हा जो तेढ निर्माण झालेला असतो याचे दुष्परिणाम खूप जास्त भयानक असू शकतात. आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जातीय किंवा सांप्रदायिक दंगली जे आपण पाहतो. भारतामध्ये देखील हे आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे किंवा अन्य जे देश आहेत त्यामध्ये पाश्चिमात्य देश असतील किंवा आशियामधले देश असतील, अनेक देशांमध्ये धार्मिक संप्रदायता पाहायला मिळते किंवा त्याला म्हणून आपण की एक प्रकारचं व्हायलेन्स आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्यामुळे एकमेकांच्या बद्दल सन्मान बाळगणं गरजेचं आहे. जरी एखादा धर्म बहुसंख्य असेल आणि दुसरा धर्म अल्पसंख्य असेल तरी सुद्धा दोन्हीही धर्मांच्या लोकांनी एकमेकांच्या बद्दल आपुलकी बाळगणं गरजेचं आहे, एक प्रकारचा सन्मान बाळगणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा आपण त्या गोष्टी करतो त्याच वेळेस मग खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षता देशामध्ये रुजवली जाऊ शकते. अन्यथा फक्त लोकांच्या मनामध्ये जर ते निर्माण केला गेला तर फलस्वरूप फक्त देशामध्ये दंगली आणि अत्याचार, अन्याय याच गोष्टी पाहायला मिळतील. आणि म्हणूनच ज्याला म्हणतो आपण की ज्या जीवन जगण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता देखील तितकाच महत्वाचा रोल प्ले करत असतो. तर ही जी संकल्पना आहे याचं यश कशावर अवलंबून आहे, तर याचं यश अवलंबून आहे तिथले लोक, तिथला जो वर्ग असतो किंवा समाज असतो. असं म्हणून आपण की भारतामध्ये कितीही जाती असल्या, कितीही धर्म असले तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये एकता किंवा एकत्रता असणं गरजेचं आहे. तर जे
वेल नोन ऑथर आपण राजीव भार्गव असं म्हणतो, तर राजीव भार्गवने सुद्धा धर्मनिरपेक्षतेबद्दल कमेंट केलेलं आहे आणि त्यांचं स्पष्ट मत आहे की धर्मनिरपेक्षतेचे यश समाजातील वर्ग आणि जातीय गटांच्या दबावातून राज्यांचे स्वातंत्र्यावर अवलंबून असले पाहिजे. ज्याला असं म्हणूया आपण की जो राज्य असेल त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा दबाव असता कामा नये. एखादा वर्ग आहे किंवा एखादा धर्म आहे, त्या धर्माचा प्रभाव त्या राज्यावरती नसला पाहिजे. आणि त्यासाठी हे आवश्यक आहे की जेव्हा आपण राज्याला स्वतंत्र करतो, इंडिपेंडेंट करतो, त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण म्हणूयात की धर्म आणि राज्य या दोन्ही गोष्टींमध्ये आपण फारकत केलेली आहे. या दोन्ही गोष्टींना आपण वेगवेगळं केलेलं आहे आणि जेव्हा आपण दोन्ही गोष्टींना वेगळ्या करतो त्यावेळेस आपण धर्मनिरपेक्षतेकडे वाटचाल करतो. आणि जेव्हा आपण धर्मनिरपेक्षतेबद्दल बोलतो याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट महत्वाची ती म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीला बळकट करायचं असेल तर धर्मनिरपेक्षतेला महत्व देणं गरजेचं आहे. लोकशाही संकल्पना खूप आवश्यक आहे आणि धर्मनिरपेक्षता ही जी संकल्पना आहे ही लोकशाही देशामध्ये जास्त चांगल्या प्रकारे रुजवली जाऊ शकते. आणि जिथे हुकुमशाही देश असतील, हुकुमशाही सत्ता असतील, अशा ठिकाणी धर्मनिरपेक्षतेचं पालन करणं खूप कठीण जातं आणि त्यामुळे तिथला जो बहुसंख्य समाज असतो त्याचा प्रभाव किंवा जर म्हणू आपण की त्याची जी शक्ती असते त्याचा प्रभाव तिथल्या अल्पसंख्य समाजावरती होतो आणि त्यामुळे तो जो अल्पसंख्य समाज जो असतो तो नेहमी घाबरून राहतो आणि त्यामुळे इथे बऱ्याचदा असं पाहायला मिळतं की मग संपूर्ण समाज एकत्रपणे पुढे जात नाही किंवा विकास होत नाही. आणि म्हणून जेव्हा आपण विकासाबद्दल बोलतो त्यावेळेस मानवी विकास देखील तितकाच महत्वाचा आहे. आणि जेव्हा आपण मानवी विकासाबद्दल बोलतो त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा मुद्दा अत्यंत आवश्यक आहे. हा का आवश्यक आहे याचं कारण आपण आता पाहिलं की एक मनुष्य म्हणून आपण जीवन जगत असतो त्यावेळेस जर आपण एकमेकांचा सन्मान करत नसू, एकमेकांच्या धर्माचा आदर करत नसू तर मग त्याला खरं मनुष्य आपण म्हणू शकत नाही किंवा एक चांगलं मनुष्य आपण निर्माण केलेलं आहे असं आपण म्हणू शकत नाही. तर मनुष्याचं आचरण अशा प्रकारे असलं पाहिजे की जेणेकरून त्याचा उपयोग संपूर्ण समाजाला झाला पाहिजे. हानी पोहोचवण्याच्या ऐवजी त्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे आणि त्यामधून मग आपण म्हणू शकतो की खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेचं पालन इथे केलं जाऊ शकतं. तर हे कुठं शक्य आहे? लोकशाही देशांमध्ये. आणि जे हुकुमशाही देश असतात तिथे मात्र धर्मनिरपेक्षता केवळ कागदावरती उरते आणि जो समाज असतो तिकडे धर्मनिरपेक्षता वगैरे या शब्दांना काही किंमत नसते. कारण सरकारच जर ते नियम पाळत नसेल तर लोक देखील पाळणार नाहीत. जसं आपण म्हणतो की जर घटनेचं पालन करायचं असेल तर त्यासाठी सरकारने अगोदर घटनेचा सन्मान करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून लोक सुद्धा त्यामधून काही संदेश घेतील आणि त्या राज्यघटनेचं आदर करतील आणि त्याचं पालन देखील करतील. आता एखादा व्यक्ती एखादा धर्म बाळगत असेल किंवा त्याचं आचरण करत असेल तर याचा अर्थ हा नाही की तो व्यक्ती धर्मांध आहे. एखादा व्यक्ती आपल्या धर्माचं आचरण करत असताना देखील धर्मनिरपेक्ष असू शकतो, सेक्युलर असू शकतो. प्रत्येक असं म्हणूयात आपण की जर एखाद्या व्यक्तीला वाटत असेल की तो त्याचा धर्म आणि त्या धर्मावर त्याला जर अभिमान असेल तर त्यामध्ये काहीही वाईट नाहीये, त्यामध्ये कोणतीही चुकीची गोष्ट नाहीये. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माबद्दल आदर असतो आणि ते असण्यामध्ये काहीच हरकत नाहीये. परंतु त्या धर्माचा जेव्हा अतिरेक होतो, त्या विश्वासाचा जेव्हा अतिरेक होतो तेव्हा मात्र आपण सांप्रदायिकतावादाकडे वाटचाल करतो आणि त्यासाठीच हे महत्वाचं आहे
की सर्व धर्म समभाव ही जी संकल्पना आहे याचं आपण पालन केलं पाहिजे, धर्मनिरपेक्षतेचं पालन केलं गेलं पाहिजे. आता आपण जे पाहिलं त्याचं आपण संविधानामध्ये कशा प्रकारे त्याचा रोल आहे किंवा कशा प्रकारे संविधानामध्ये त्यामुळे आपण त्याला समावेश केला गेलेला आहे याच्याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊयात. तर इथे स्वतःच्या विवेक बुद्धीनुसार इतरांना इजा न पोहोचवता स्वतःचा धर्म आचरण करण्याचे मग आपण जे लिबर्टी आहे, स्वातंत्र्य आहे, ते प्रत्येक व्यक्तीला दिले गेलेले आहे. एखादा व्यक्ती आहे जो एक विशिष्ट धर्म पाळत असेल तर त्या व्यक्तीला ते धर्म पाळून त्याचं आचरण करणं शक्य आहे. आणि एखाद्या व्यक्तीला जर असं वाटत असेल की मला कोणत्याही धर्माला पाळायचं नाही किंवा फॉलो करायचं नाहीये, तर अशी व्यवस्था देखील उपलब्ध आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर कोणता धर्म पाळायचा नसेल तर अशा व्यक्तीला धर्म पाळण्यासाठी जबरदस्ती कोणीही करू शकत नाही. ते सरकार करू शकत नाही किंवा त्याचा समाज देखील करू शकत नाही. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की जर एखाद्या व्यक्तीपर्यंत तो धर्म पोहोचवायचा असेल तर आपण प्रचार करू शकतो त्या धर्माबद्दल. त्या धर्मामध्ये ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचा आपण प्रचार आणि प्रसार करू शकतो, लोकांपर्यंत ती माहिती पोहोचवू शकतो. आणि नंतर मग त्या ते जे लोक ऐकत असतील त्यांच्या मर्जीवरती अवलंबून आहे की त्यांना एखादा धर्म जॉईन करायचा आहे किंवा नाही, एखाद्या धर्मामध्ये यायचं, सामील व्हायचं आहे किंवा नाही. हा संपूर्ण अधिकार त्या व्यक्तीचा असतो आणि त्यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करता कामा नये, कोणीही त्याच्यावरती दबाव टाकता कामा नये. तर म्हणून भारतामध्ये देखील धर्मनिरपेक्षतेला महत्व दिलं गेलेलं आहे. आता काही जण असं म्हणतील की भारतीय राज्यघटना जेव्हा सुरू झाली 1950 मध्ये, 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारताची जी संविधान बनवली गेली, भारतासाठी जे संविधान बनवलं गेलं होतं त्या संविधानाची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून सुरू झाली. तेव्हा भारताच्या संविधानामध्ये किंवा ज्याला आपण प्रिएम्बल असं म्हणतो, तर त्या प्रिएम्बल मध्ये कुठेही सेक्युलरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा कुठेही असं म्हणूयात की वापर दिसत नाही किंवा कुठेही त्याचा उल्लेख दिसत नाही. परंतु तसं जरी नसलं तरी त्यामध्ये काही कलम असे होते जे आपण पुढे चर्चा करूयात. कलम 25 ते 30 ज्याला आपण धर्म स्वातंत्र्य असं म्हणतो, त्याबद्दल आपण चर्चा करूया. तर सुरुवातीला जेव्हा धर्मनिरपेक्षता या शब्दाबद्दल चर्चा केली गेली त्यावेळेस मात्र भारतीय संविधानामध्ये धर्मनिरपेक्षता हा शब्द आपण जास्त वापरलेला नाहीये. हा शब्द जो आहे तो जवळपास 1976 मध्ये 42व्या घटना दुरुस्तीद्वारे घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. सुरुवातीला हा शब्द नव्हता, परंतु 1976 मध्ये हा शब्द सेक्युलरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षता हा शब्द 1976 मध्ये आपल्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केला गेला. आणि धर्मनिरपेक्षता हे ज्याला म्हणून आपण की संविधानाचे एक मूलभूत वैशिष्ट्य आहे असा जो निर्णय आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने बोमई केसमध्ये दिलेला आहे. बोमई केसमध्ये न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की ज्याला आपण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असं म्हणतो, राज्यघटनेचा पाया किंवा ज्याला म्हणतो आपण की मूलभूत वैशिष्ट्ये, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, त्यातलाच एक भाग म्हणजे सेक्युलरिझम. भारतामध्ये सेक्युलरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षतावाद याला बेसिक स्ट्रक्चर म्हणून न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे. आणि ते का दिलं गेलं, ते अनुच्छेद 25 ते 30 या कलमांमुळे. जे आपले मूलभूत हक्क आहेत
ते भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. तिसऱ्या भागामध्ये असं स्पष्ट लिहिलेलं आहे की अनुच्छेद 25 ते 30 हे जेवढे कलम आहेत किंवा अनुच्छेद आहेत यामध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा उल्लेख केला गेलेला आहे. आणि त्यामुळे एकंदरीत असं पाहायला मिळतं की भारतामध्ये भलेही सुरुवातीला म्हणजे 1950 मध्ये जेव्हा राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली त्यावेळेस जरी सेक्युलरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षता हा शब्द प्रियांबल मध्ये ऍड केला गेला नव्हता, तरी देखील अनुच्छेद 25 ते 30 मात्र या शब्दाबद्दल स्पष्ट व्याख्या करत होता. आणि त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? धर्म स्वतंत्र, की जिथे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांना जो धर्म योग्य वाटत असेल त्या धर्माचं आचरण करण्याची मुभा त्यांना असेल. त्यासोबतच आचरण करत असताना ते स्वतःच्या धर्माचं प्रचार देखील करू शकतात. त्यांना जर वाटलं की हा धर्म मानवासाठी किंवा मनुष्यासाठी खूप महत्वाचा आहे आणि प्रत्येकाने याचं आचरण केलं पाहिजे असं वाटत असेल तर नक्कीच प्रत्येक व्यक्तीला ते अधिकार दिले गेलेले आहे की तो आपला धर्म प्रचार करू शकतो. परंतु यामध्ये देखील अट पुन्हा ती आहे की कोणतीही गोष्ट जबरदस्तीने होता कामा नये. धर्म परिवर्तन जबरदस्तीने होता कामा नये. जर एखाद्या व्यक्तीची इच्छा असेल तर तो व्यक्ती धर्म परिवर्तन करेल, अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला कोणीही दबाव टाकून त्याला धर्म परिवर्तन करण्यास भाग पाडू शकत नाही. तर हे जे आपल्याला म्हणून आपण हे सेक्युलरिझम जो हा शब्द बघतो आपण, हा भलेही तो शब्द सुरुवातीला घटनेमध्ये नव्हता, परंतु राज्यघटनेचा क्लिअर संदेश होता की आपण एक सेक्युलर देश आहोत किंवा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत. तर हे करण्यासाठी काही लोकांनी विरोध देखील केला होता की भारताला धर्मनिरपेक्ष राज्य करण्याची आवश्यकता नाही, एक विशिष्ट धर्म राज्याला जोडून द्या. परंतु ही मागणी मान्य झाली नाही, कारण घटनाकारांना माहित होतं की ही मागणी मान्य केली तर समाजामध्ये जातीय तेढ किंवा सांप्रदायिक दंगे हे जास्त प्रमाणात वाढत जातील आणि समाज कधीही एकत्र राहू शकणार नाही. आणि जर समाज एकत्र राहू शकत नसेल आणि नेहमी ते दंगे किंवा व्हायलेन्स या गोष्टींमध्ये जर गुंतून पडला असेल तर मग विकासाची तर आपण भाषा विसरूनच जाऊ मग. आणि म्हणूनच यासाठी धर्मनिरपेक्षता हा शब्द अत्यंत आवश्यक ठरतो. आणि त्यावेळेस एकमेकांबद्दल सहिष्णुता बाळगणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. एका धर्माला मान्य करणं किंवा त्याचं जे एक्झिस्टन्स आहे, त्याची जी ओळख आहे त्याला पुसून न टाकता ते धर्म एखादा व्यक्ती जर त्याचं आचरण करत असेल तर ते आचरण करण्याची मुभा त्या व्यक्तीला दिली गेली पाहिजे. आणि त्यासाठीच आपण पाहिलं की पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता आहे ती पूर्णपणे वेगळी आहे आणि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही पूर्णपणे वेगळी आहे. पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षतेमध्ये काय आहे तर धर्म आणि राज्य या दोघांमध्ये फारकत केली गेलेली आहे. दोघांमध्ये काहीही परस्पर संबंध नसतो आणि जो राज्य असतो तो धर्माला जास्त महत्व देत नाही. परंतु भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही काहीशी वेगळी आहे. इथे देखील फरक आहे, परंतु इथे आपण पूर्णपणे धर्माला बाजूला काढून टाकत नाही तर एक सकारात्मक अर्थाने सर्व धर्मांना समान वर्तणूक किंवा वागणूक दिली जाते. आणि म्हणून भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही विशिष्ट आहे बाकी धर्मनिरपेक्षतेच्या तुलनेमध्ये. आता आपण यानंतर पाहूयात की सांप्रदायिकता म्हणजे काय किंवा कम्युनलिझम म्हणजे नेमकं काय. तर सांप्रदायिकता हा एक शब्द आहे की जो धार्मिक किंवा वांशिक ओळख निर्माण करतो. सांप्रदायिकता एक समुदायाला जास्त महत्व देतो आणि ही जी सांप्रदायिकता आहे हे
हा जो शब्द आहे हा अनेक अर्थाने वापरला जातो. प्रत्येक समूहाची, प्रत्येक व्यक्तीची एक विशिष्ट अशी ओळख असते आणि त्यामध्ये कोणती गोष्ट असू शकेल, जसं की आपण कल्चर म्हणतो, आपला संस्कृती असेल किंवा भाषा असेल, धर्म असेल, चालीरीत्या असतात, इतिहास आहे किंवा एखादा भूप्रदेश आहे, अर्थव्यवस्था आहे, हे इत्यादी गोष्टी ज्या आहेत, या सर्व गोष्टी आपला किंवा आपली ओळख दर्शवत असतात. जसं आपण भाषेबद्दल बोललो, तर एखादा व्यक्ती जर मराठी बोलत असेल तर तो मराठी भाषिक आहे, त्याची ही ओळख झाली. किंवा एखादा धर्म कोणी पाळत असेल तर तो विशिष्ट धर्माला निगडीत असतो. त्यासोबतच भूप्रदेश आहे किंवा अर्थव्यवस्था आहे, अनेक गोष्टी आहेत की जे आपली ओळख दर्शवत असतात. जसं प्रदेशाबद्दल बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये एखादा व्यक्ती राहत असेल तर तो महाराष्ट्रीयन आहे, किंवा भारतामध्ये राहत असेल संपूर्ण परिक्षेत्रामध्ये तर तो एक भारतीय म्हणून आहे. तर हे प्रदेश देखील आपली ओळख दर्शवत असतात. आणि त्यामध्येच भारत हा एक बहुधार्मिक देश आहे की जिथे अनेक धर्म भारतामध्ये रुजवले गेलेले आहेत किंवा त्याचं आचरण भारतामध्ये केलं जातं. तर सांप्रदायिकता काय असते, तर एक समान धर्माच्या आधारे समुदायाच्या सदस्यांच्या दृष्टीला आकार देते. म्हणजेच काय, तर एक पर्टिक्युलर समाज असतो, एक पर्टिक्युलर धर्म असतो, त्या धर्माला काही लोक समर्थन देतात आणि ते समर्थन इतक्या जास्त प्रमाणात वाढतं की त्याचा अतिरेक होऊ लागतो. आणि त्यामुळे त्या अतिरेकामुळे बाकी जे अन्य धर्मीय आहेत त्यांच्याबद्दल एक प्रकारचा द्वेष निर्माण होऊ लागतो. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते त्यावेळेस मात्र लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन हाताळणं खूप जास्त अवघड होऊन बसतं. तर व्यापक अर्थाने आपण म्हणू शकतो की सांप्रदायिकता म्हणजे काय, तर स्वतःच्या समुदायाशी एक मजबूत जोड निर्माण करणे. एखादा व्यक्ती एखाद्या धर्माशी निगडीत असेल तर त्या धर्मासाठी तो समर्थन देईल किंवा त्यासाठी तो अनेक कार्य करेल की जेणेकरून त्याचा धर्म बळकट होईल, एक मजबूत जोड निर्माण होईल. परंतु याचा जर योग्य वापर केला गेला तर हे ठीक आहे, अन्यथा जर याचा अयोग्य वापर केला गेला तर मग मात्र देशामध्ये किंवा समाजामध्ये दंगली होऊ शकतात. किंवा ते अनेकदा आपण भारतामध्ये पाहिलेलंही आहे की कशा प्रकारे दंगलींना तोंड द्यावं लागतं. त्यासाठी एक राज्य नाही तर अनेक राज्य असे आहेत की जिथे दंगली हे खूप पाहायला मिळतात. आणि त्यामुळे कोणत्याही धर्माचा अतिरेक मात्र होता कामा नये याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. याला आपण म्हणू शकतो की ही एक विचारधारा आहे, आयडिओलॉजी आहे, जी एका समुदायाला एकत्र आणण्यासाठी वापरली जाते. आणि त्यामुळे ज्याला म्हणू आपण प्रतिस्पर्धी आहेत किंवा अन्य धर्मीय आहेत त्यांच्यावरती दडपण आणलं जातं, त्यांच्यावरती दबाव आणला जातो. तर एक जो समाज एक जो समुदाय असतो किंवा धर्म असतो, त्या धर्मातले लोक एकत्र जेव्हा येतात त्याचा दुसरा अर्थ हाही असतो की ते दुसऱ्या धर्माच्या विरुद्ध एकत्र येत असतात. आणि त्यामुळे सांप्रदायिकता वाढण्याची शक्यता खूप जास्त वाढते. आणि त्यामध्ये असहिष्णुता हा देखील तितकाच ज्वलंत इश्यू किंवा मुद्दा राहिलेला आहे की तिथे भारतामध्ये देखील असहिष्णुता पाहायला मिळते किंवा अनेक देश आहेत जिथे असहिष्णुतेचं उदाहरणं आपल्या समोर आपण पाहिलेले आहेत. आणि जेव्हा आपण एकमेकांबद्दल असहिष्णुता बाळगतो त्यावेळेस साहजिक आहे की आपण धर्मामध्ये किंवा एकमेकांच्या धर्माबद्दल द्वेष वाढवत जातो आणि अशा तऱ्हेने समाजामध्ये फूट पडते. आणि जेव्हा आपण समाजामध्ये फूट पडते त्यावेळेस मात्र विकास नावारूपालाही उरत नाही. आणि एक देश म्हणून किंवा एक एकत्र किंवा मजबूत देश म्हणून आपण खूप मागे पडतो. तर नकारात्मक अर्थाने एक विचारधारा आहे जी स्वतःच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देते. कोणाविरुद्ध, तर एक विशिष्ट धर्माच्या विरुद्ध. धार्मिक आणि जातीय अस्मितेच्या आधारावर समुदायामध्ये फूट किंवा ज्याला म्हणून आपण की भेदभाव केला जातो.
आणि याच्यामध्ये राजकीय पक्ष देखील तितकीच महत्वाची भूमिका बजावताना आपल्याला पाहायला मिळतं. तर प्राचीन भारतीय समाजात विविध धर्माचे लोक शांततेने एकत्र राहत होते. जर आपण पाहायचं म्हटलं मागे इतिहासामध्ये जाऊन, तर जो प्राचीन भारत होता त्यावेळेस जातीय दंगली वगैरे फारशा पाहायला मिळत नव्हत्या. कारण साहजिक होतं की तिथले जे लोक होते ते शांततेने एकत्र राहत होते. त्यांनी धर्माला कधीही जास्त महत्व दिलेलं नाहीये, किंवा जे जेवढं गरजेचं होतं तेवढं त्यांनी नक्की दिलेलं आहे. परंतु त्याचा अतिरेक मात्र त्यांनी टाळल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर जेव्हा बुद्ध होते, बुद्धाने देखील शांततेचा संदेश दिलेला आहे, जे की ज्याला म्हणून आपण ते एक प्रकारचे प्रॉफिटच होते, ज्याला म्हणून बुद्ध धर्म ज्यांनी स्थापन केला. त्यांचा संदेश एकच होता, तो म्हणजे शांतता किंवा पीस मेंटेन करणं. त्यानंतर सम्राट अशोक देखील होऊन गेले भारतामध्ये, यांनी देखील शांतता बाळगण्याचा संदेश दिलेला आहे. आणि यांनी देखील धार्मिक सहिष्णुतेचं उदाहरण आपल्या समोर पाहायला मिळालेलं आहे. त्यांचं स्पष्ट मत होतं की प्रत्येक धर्मीयाला त्याच्या धर्माचं आचरण करण्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. आणि अशोक राजा, इतका मोठा राजा असताना देखील त्यांनी प्रत्येक धर्माला समान वागणूक देण्याचे जे धोरण होते त्यावेळेस अवलंबले होते. त्यानंतर जर आपण मिडिवल इंडियामध्ये पाहायचा प्रयत्न केला, मध्ययुगीन भारत, तर त्यामध्ये सम्राट अकबर आणि शेरशाह सूरी यासारखे राजे होऊन गेले, ज्यांनी देशभरात प्रचलित असलेल्या विविध संस्कृती आणि परंपरेबद्दल सहिष्णुतेचे धार्मिक धोरण पाळले. यांनी देखील एकमेकांच्या बद्दल सहिष्णुता बाळगली आणि सर्व धर्मांना एक साहित्याला म्हणून आपण की पुढे घेऊन जाण्याचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे. तर ह्या गोष्टी आहेत. आणि त्यासोबतच आता आपण पाहूयात की नेमके कारण कोणती आहेत की ज्यामुळे हे जातीय वाद किंवा दंगली, संप्रदायवाद ज्याला म्हणतो आपण, हे होण्यामागचं कारण काय आहे. पहिलं जे कारण आहे ते म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यवाद जे भारतामध्ये होतं. ब्रिटिशांनी भारतावरती अनेक वर्ष राज्य केलेलं आहे आणि त्यांनी भारतावर राज्य करण्यासाठी एक तत्व पाळलं, त्याचं नाव म्हणजे डिवाइड अँड रूल, ज्याला आपण फोडा आणि राज्य करा असं म्हणतो. तर एखादा समाज एकसंध असेल, एकत्र असेल, तर त्यांच्यावरती राज्य करणं अवघड जातं. परंतु जर आपण त्या समाजाला जर तोडलं तर त्यांच्यावरती राज्य करणं सोपं जातं. कारण त्यावेळेस त्या समाजाची जी ताकद असते ती कमी झालेली असते, त्यामुळे त्यांच्यावरती राज्य करणं सोपं जातं. त्या कारणासाठीच भारतीयांच्या मध्ये फोडा आणि राज्य करा हे जे तत्व होतं, हे तत्व ब्रिटिशांनी भारतामध्ये आणलं. त्यानंतर मग अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत, जसं की त्यांची आर्थिक स्थिती असेल, रखडलेली शेती असेल, किंवा मग उद्योगांचा अभाव असेल, किंवा तरुणामध्ये निराशा असेल, किंवा अनेक गोष्टी आहेत की ज्यामुळे जे लोक असतात किंवा जो युवा तरुण असतो, हे लोक जे असतात हे अशा जातीय दंगलीमध्ये ओढले जातात. त्याचा समावेश या जातीय दंगलीमध्ये केला जातो. आणि त्यासोबतच हिंदू आणि मुस्लिम दोन धर्म जे आहेत यांच्या अनेक चळवळी झाल्या. इतिहासामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की बरेच चळवळी केल्या गेल्या आणि त्यामुळे मग एकमेकांच्या चळवळी पाहून एकमेकांबद्दल द्वेष निर्माण होत गेला. आणि त्यामधून मग अजून शाळा, महाविद्यालय जे आहेत तिथे देखील अशा प्रकारचं शिक्षण दिलं गेलं की जेणेकरून आपण एकत्र भारत, किंवा त्याला म्हणून आपण की भारतामध्ये युनिटी आणण्याच्या ऐवजी आपण इथे द्वेष पसरवण्याचं एक प्रकारचं कार्यच केल्याचं पाहायला मिळतं. आणि त्यामुळे सेक्युलरिझम हे तत्व खूप महत्वाचं आहे. आणि त्यासोबतच सर्वात महत्वाचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे सांप्रदायिकतावादी आणि मूलतत्ववादी पक्षांचा उदय. एखादा विशिष्ट पक्ष आहे जो एका धर्माला समर्थन देतो, त्याच्या विरुद्ध दुसरा एक पक्ष आहे जो दुसरा एका विशिष्ट
धर्माचं समर्थन करतो आणि त्यामुळे समाजामध्ये एक प्रकारचा तेढ निर्माण झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर ही काही कारणं आहेत. आणि त्यानंतर आता याच्यामध्ये जबाबदार घटक कोणकोणते आहेत त्याबद्दल पाहूया. फुटीरतावादी राजकारण हे एक महत्वाचं घटक आहे. सांप्रदायिकता ही एक राजकीय शिकवण म्हणून परिभाषित केली जाते, जी राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी धार्मिक आणि सांस्कृतिक फरकांचा वापर करते. म्हणजेच काय, आपण जेव्हा एकमेकांच्या धर्मांच्या बद्दल चर्चा करतो, जर आपण एकमेकांच्या धर्मामध्ये ज्या कॉमन गोष्टी आहेत त्यांचा जर आपण उल्लेख केला किंवा त्यांची जर आपण चर्चा केली तर खऱ्या अर्थाने आपण एकमेकांच्या जवळ येऊ शकतो. परंतु जर आपण फुटीरतावादी धोरण स्वीकारलं आणि असं म्हटलं की या धर्मामध्ये वेगळी पद्धत आहे, या धर्मामध्ये वेगळी पद्धत आहे, त्यामुळे दोन्हीमध्ये काही साम्य नाही, असं जर धोरण स्वीकारलं तर मग अशा वेळेस मात्र फुटीरतावादी राजकारणाला चालना मिळते आणि समाज मात्र पूर्णपणे विस्कळीत होतो. त्याला काही आर्थिक कारणं देखील आहेत. विकास जेव्हा होत असतो तो असमान विकास केला जातो. गरिबी, बेरोजगारी, असुरक्षितता या सर्व राजकीय गोष्टी आहेत की ज्या भारतामध्ये आणि अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळतात आणि हे घटक देखील हिंसाचारासाठी पोषक वातावरण निर्माण करतात. भारतामध्ये तर जातीय दंगलींचा इतिहास राहिलेला आहे. ज्या गावात एक किंवा दोनदा जातीय दंगली घडल्या आहेत अशा गावात जातीय दंगली पुन्हा पुन्हा होण्याची शक्यता जास्त असते. त्या शहरांच्या तुलनेत किंवा गावांच्या तुलनेत जिथे जातीय दंगली यापूर्वी घडल्या नाहीत. तर इथे ही शक्यता आपण टाळू शकत नाही किंवा पूर्णपणे बरखास्त करू शकत नाही. त्यासोबतच तुष्टीकरणाचे राजकारण देखील भारतामध्ये केलं जातं. राजकीय विचारांनी प्रेरित आणि त्यांच्या स्वार्थानुसार राजकीय पक्ष जातीय हिंसाचाराला चालना देण्याचा प्रयत्न करतात. काही विशिष्ट पक्ष आहेत की जे त्या धर्माचे रक्षण करते म्हणून स्वतःची पाठ थपथपतात आणि त्यामुळे नेमकं असं दिसतं की हे राजकीय जे पक्ष असतात या पक्षांच्यामुळे समाजामध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण केली जाते. हे जे राजकीय पक्ष असतात हे फक्त स्वतःचं हित साधण्यासाठी समाजाला कोणत्याही थराला जाऊन तोडण्यासाठी प्रयत्न करतात की जेणेकरून एका धर्माला आपण जर समर्थन दिलं तर त्यावेळेस सर्व लोक आपल्या पाठीशी उभे राहतील किंवा एखाद्या ज्याला म्हणून आपण की एखाद्या देशामध्ये जर बहुसंख्य समाज असेल तर हे जे राजकीय पक्ष असतात हे राजकीय पक्ष त्या बहुसंख्य समाजाच्या धर्माचं आचरण करायला सुरुवात करतात. त्यामुळे हे तुष्टीकरण अजूनच वाढत जातं. त्यासोबतच प्रसार माध्यमांची भूमिका देखील तितकीच महत्वाची आहे. अनेकदा चुकीच्या बातम्या दाखवल्या जातात. आता सर्वांना माहिती आहे की समाज घडवण्यामध्ये प्रसार माध्यमांची भूमिका खूप जास्त महत्वाची असते, ज्याला आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असं म्हणतो. तर हा जो चौथा स्तंभ आहे तो कशा प्रकारे पूर्णपणे कमकुवत केला जात आहे याचं उदाहरण म्हणजे भारतामध्ये असलेली प्रसार माध्यम की जिथे जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी अनेक प्रसार माध्यम हे आपली भूमिका पार पाडत आहेत की जेणेकरून हिंदू मुस्लिम्स यांच्यामधला जो गॅप आहे तो अजून वाढत जावा, हा एकंदरीत या प्रसार माध्यमांची भूमिका असल्याचं पाहायला मिळतं की जेणेकरून कशा प्रकारे जास्तीत जास्त तुष्टीकरण केलं जाऊ शकतं, कशा प्रकारे पोलरायझेशन केलं जाऊ शकतं, ध्रुवीकरण केलं जाऊ शकतं की जेणेकरून या दोन्ही धर्मांमधला जो गॅप आहे किंवा जी दरी आहे ती अजून जास्त प्रमाणात वाढवली जाईल. तर त्यासाठी हे राजकीय पक्ष जे असतात हे राजकीय पक्ष नेहमी अशा प्रसार माध्यमांचा वापर करून एका विशिष्ट धर्माला समर्थन देतात आणि त्यामुळे बऱ्याचदा असं पाहायला मिळतं की त्या समर्थनामुळे समाज पूर्णपणे वेगळा होतो आणि त्यासाठीच मग पुढे एक अशी अवस्था निर्माण होते की जिथे
धर्म तर राहतो बाजूलाच, परंतु संपूर्ण जो समाज असतो तो अनेक तुकड्यामध्ये विभागला जातो. आणि ज्याला आपण युनिटी वगैरे शब्द वापरतो, ते युनिटी वगैरे शब्द नावारूपालाही शिल्लक राहत नाही. आणि त्यासाठीच हे महत्वाचं आहे की सेक्युलरिझम किंवा धर्मनिरपेक्षतावाद या सर्व गोष्टी आपण पाळणं आवश्यक आहे. तर इथे या सादरीकरणामध्ये आपण आज इथेच थांबूया. धन्यवाद.
Good afternoon. Today, I'll be discussing about baby YCT 131 biodiversity. In this, we'll be discussing about algae and fungi. Algae. Algae ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸು ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೈ ಅದು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Unicellular algae most frequently occurs in water, especially in planktons. In addition, algae it may occur in moist soil occur agbodu athava moist rock surfaces or wood. It will occur. Now, according to Whitaker scheme in the algae 7 divisions ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 divisions ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು 2 division ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ 9+2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ 9+2 ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೈಟೋಸಿಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ occurs in chloroplast, which contains membrane bond structures ಇರುತ್ತೆ. ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥೈಲೋಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆ 5 divisions ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ 5 divisions ಇದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 divisions ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಟಾ. ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್. ನಾವು ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್ ಅದು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. Now, Chlamydomonas, they are believed to be evolutionary ancestors of other species. Now, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರೋಫೈಟಾ. ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದೇ ಕವರ್ ದ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾರೋಫೈಟಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಟ್ಸ್. ಸ್ಟೋನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಗ್ಲೆನೋಫೈಟಾ. ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಗ್ಲಿನೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಗ್ಲೆನಾ. ಸೊ ಯೂಗ್ಲೆನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಯೂಗ್ಲೆನಾ ದಿ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಗ್ಲೆನೋಫೈಟಾ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಗ್ಲೆನೋಫೈಟಾ. ಯೂಗ್ಲೆನೋಫೈಟಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಗ್ಲೆನಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟಿನಾಯ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾ. ನಾವು ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಕೋಝ್ಯಾಂಥಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಕೋಝ್ಯಾಂಥಿನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಫ್ಯೂಕೋಝ್ಯಾಂಥಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಲ್ಗೆನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಯಟಮ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟಾ. ಮತ್ತು ಓಷನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅದು they are found at bases of many food chains. Now diatoms, it contributes immense amount of oxygen to the atmosphere and ಇದು ಒಂದು ಕೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
carbohydrate energy na ಮಾಡುತ್ತೆ. Sun energy is converted into energy in carbohydrates. So this is our division chrysophyta, the fourth division. Division chrysophyta, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಕೋಸಾಂಥಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಕೋಸಾಂಥಿನ್ is responsible to give the golden brown color to the organisms here. Best example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು diatoms. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಪೈರೋಫೈಟಾ. ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪೈರೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಿಬಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ನ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಮೈಟೋಸಿಸ್. Now, dinoflagellates, they make up a large portion of marine planktons. And ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಓಷನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಇದು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಎಮಿಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲುಮಿನಿಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಹೈ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕಾಸ್ ದ red tides. Red tides are caused by these dinoflagellates. So dinoflagellates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಪೈರೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಕ್ಯಾರಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ multiply at abnormally high rates, they cause red tides. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಲ್ಗಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ಗಲ್ ವೆನ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಗೈ ಆರ್ ನೋನ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಗೈ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವೆನ್ ಆಲ್ಗೈ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಹೊರಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಪಿಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಎಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ when it is present, it is endophytes. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಅನಿಮಲ್ association. The second is algal animal association. Green algae chlorella is found inside unicellular paramecium. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು algal symbiotic association. This is very important association. Algal symbiotic association means algae ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಲ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಲಿಚನ್ಸ್, ದ ಸಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೈ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಗೈ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಿಚನ್ಸ್. ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆಲ್ಗೈ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. They are not harmed, they are mutually benefited from each other. So ಅದನ್ನ ನಾವು symbiotic association ಹೇಳ್ತೀವಿ. So fungi ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it can be nostoc, Glyocapsa, Rivularia, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು members of Cyanophasia ಮತ್ತೆ Chlorella, Cytococcus, Pleurococcus and the members of Chlorophyceae. These ಈ ಫಂಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಗೆ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನ ಲಿಚೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nostoc can also associate with Anthoceros. And ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅನಬೇನಾ ಅಂತ. ಅನಬೇನಾ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಲೊರಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಗೈ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವಿತ್ ಫಂಗೈ ಜೊತೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. The best example of symbiotic algae found in association with fungi are Nostoc, Geocapsa, Rivularia,
members of Cyanophyceae and Chlorella, ಮತ್ತೆ Cytococcus, Pleurococcus, and members of Chlorophyceae. So, idhar jote anabena it associates with the roots of cycas to form coloroid roots. Now we ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು economic significance ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿ ಆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮರೈನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಎಡಿಬಲ್ marine algae, they are edible such as Porphyra, Sargassum, and Laminaria. Chlorella and Spirulina are proteins. They are very protein rich and therefore they are used as food supplements. And these algae ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇ ಇದರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ calcium and manganese also present in this. So they are they are of good food source. Algae are first importance banbitu food source. Second banbitu commercial importance. Commercially kuda ee algae tumba important ide. Hege ನಾವು ಇದು agar ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಜೆಲಿ ಸೊ ದಟ್ agar is also derived from algae. Gracilaria ಮತ್ತೆ ಜೆಲಿಡಿಯಂ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು carrageenan, it is used in chocolates, paints, and toothpaste as an emulsifier through use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now, this carrageen, its source, ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. Algae, they are also used as liquid fertilizers. Liquid fertilizers ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು where it helps in repairing the level of nitrogen present in the soil. That is commercial importance. Commercial importance agar is there. We use agar for jellies and for ice cream preparations. We use agar. Then carrageenan is there. Adana ನಾವು chocolates, paints ಮತ್ತೆ toothpaste ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು algae ಅದನ್ನ liquid fertilizer ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಾಲಿನ ಆಲ್ಗೆ ಅದು ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಯೂಗ್ಲೆನಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೆಲಾ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪಿಸಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇನ್ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಾರ್ ಇದೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಅಗಾರ್. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಲಿನಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟು ಟ್ರೀಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ we use euglena and chlorella ಮತ್ತೆ pisciculture to increase in the production process ನಾವು algae ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗೆನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೀವೀಡ್ಸ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಬದಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್. ಅದನ್ನ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಗೆನ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆದು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ಗೆನ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಸು ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್. ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೂನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ಲೋಟ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಪ್. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Type of an algal plant, it is compared to a stem in a land form.
ಈ ಸ್ಟೈಪ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೈಪ್. ಸೊ ಸ್ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಗೆ ಅಪ್ರೈಟ್, ಆಲ್ಗೆನ ಅಪ್ರೈಟ್ ಇಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ photosynthesis, because ಇದು autotrophs, it has to prepare food. So this type helps keeps the algae upright, so they can collect sunlight for photosynthesis. ಈಗ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ is made up of cellulose and other substances that gives the algal form. Inside the cell of eukaryotic algae, ಅದರಲ್ಲಿ 3 main types of organelles ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. 3 ಮೇನ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆಲ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 3 ಮೇನ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಗಲ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫುಡ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ pigments present ಇರುತ್ತೆ, like chlorophyll, which is needed for photosynthesis. This is present. Nucleus contains genetic material, mitochondria where food is broken down, and chloroplast which contains pigments to carry photosynthesis. 3 organelles are present. Now the cellular structures of algae ಅದು ತುಂಬಾ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ, because algae is a term, it refers to a diverse group of organism. Algae term diverse group of organism na represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So prokaryotic algae ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, that is nothing but it is actually bacteria, which refers to algae that are actually bacteria which lack membrane bound organelles absent ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is usually present in eukaryotic algae. Now reproduction, algae ಹೇಗೆ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ, algae ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ asexual ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತು sexual method ಅಲ್ಲಿ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಲಸ್. ಆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಗೆಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್. ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ. ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ದ parent. Now in vegetative reproduction it is carried out by different methods are carried out agutte. So first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು budding. ಈ budding process ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the vesicles are there, no, the vesicles they are started to enlarge, vesicles enlarge ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು parent body ಇಂದ detach ಆಗುತ್ತೆ. detach ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it forms a new thallus. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು protosiphon. Next method of vegetative reproduction ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cell division or fission. Fission ಅಂದ್ರೆ simple, one cell divides into 2 daughter cells. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ the parent unicellular algae mitotically divides into 2 daughter cells by fission or septum formation. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a very common example, Chlamydomonas ಮತ್ತು diatoms. So vegetative method ಅಲ್ಲಿ first ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು budding ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the vesicles are started to enlarge and then it gets detach ಆಗುತ್ತೆ, parent body ಇಂದ detach ಆಗಿಬಿಟ್ಟು it forms a new thallus. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು protosiphon. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cell division or fission. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ the parent algae mitotically divides, ಅದು mitotically divide ಆಗುತ್ತೆ 2 daughter cells ಅಲ್ಲಿ. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Chlamydomonas ಮತ್ತು diatoms. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು fragmentation. This fragmentation ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ algae reproduction, fragmentation. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the thallus, the main plant body ಇದೆ ತಾನೆ thallus, that thallus it breaks down into 2 or many fragments ಅಲ್ಲಿ break ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ each fragment it grows and forms a new filament. Each fragment ಏನಾಗುತ್ತೆ, new plant body grow ಆಗುತ್ತೆ. So this fragmentation or breakdown of fragments can be occurred by mechanical pressure or insect bite ಇಂದ break ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ, Edogonium, Zygnema, Oscillatoria, etc. So fragmentation would be a common method. This is the most common method of algal reproduction. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the thallus, the main plant body, ಅದು 2 or many fragments ಅಲ್ಲಿ break ಆಗುತ್ತೆ. break ಆದ್ಮೇಲೆ each fragment that will develop into a new filament. Example, Ulothrix, Spirogyra, Edogonium, Zygnema, Oscillatoria, etc.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್. ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್ ಹೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಆಲ್ಗೈ ಈ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಬಲ್ಬಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬರ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್, ದೇ ಆರ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಸೋಡಲ್ ಟಿಪ್ ಹತ್ರ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ or a thallus after getting separated from the parent body. Once adu parent body ಇಂದ separate ಆದ್ರೆ it can develop into a new plant. Example ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾರಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. Chara is a very good example where bulbils or tuber formation takes place. Bulbil or tuber ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are spherical or globular shape developed at the rhizodal tips and they are formed due to storage of food. Example chara. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋಗೋನಿಯಾ. ಹಾರ್ಮೋಗೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾಲಸ್ ಬಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are formed by the fragmentation of the main filament and they can be developed at the place of heterocyst. Heterocyst ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು place where nitrogen fixation takes place. So our place ಅಲ್ಲಿ it can be developed. So example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ nostoc we can give, which is blue green algae like nostoc and cylindrosperma. So Harmogonia is not similar to fragmentation. Next, amylum stars. Amylum stars, ಇದು ಯೂಶಲಿ ಚಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದು ಲೋವರ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ reproduction. We discussed about budding, then fission, fragmentation, then we discussed about Harmogonia, amylum stars, bulbils. These are the different methods of vegetative reproduction. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು asexual reproduction. Asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ reproduction through spores. Spores ಇಂದನು reproduce ಮಾಡ್ಬೋದು algae. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೈನೆಟ್ಸ್. ಅಕೈನೆಟ್ಸ್ ಇದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕೈನೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೈನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಅಕೈನೆಟ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಕೈನೆಟ್ಸ್, ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಅ ನ್ಯೂ ಥಾಲೈ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಗ್ಲಿಯೋಟ್ರೈಕಿಯಾ, ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ, ಪಿಥೋಫೋರಾ. These are the examples for echinates. Similar types ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, autospores. Now autospores are also developed under unfavorable conditions. During unfavorable conditions autospores are produced where the protoplasm within the sporangium divides. Sporangium, this is the place where spores are produced. So protoplasm in the sporangium divides and it forms spores. Now the spores produce ಆಗಿರುತ್ತೆ, they are identical. Spores produced here are identical. They are identical to the parent plant. And ಇದು ಕೂಡ thick walled ಇರುತ್ತೆ. There is no motile, it is not non-motile, it is non-motile and also abundant in food reserves. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು chlorella. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು aplanospores. Type of spores ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು aplanospores. Again these aplanospores also it is formed by repeated division of the sporangium of the parent plants. Repeated division. These are non-motile. These are what? These are non-motile structures. And idr difference ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ thin wall ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ autospores ಮತ್ತೆ echinates ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, it had thick walls. Whereas aplanospores ಅಲ್ಲಿ you have thin walls. And thin wall ಅದು protoplasm ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ aplanosporesಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಬೈ ಅಂದ್ರೆ 2 different spores ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ 2 different spores are developed within a sporangium, they are known as bispores. Where the sporangium ನ ನಾವು ಬೈಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಟುಲೋಪಿಯಾ ಫಿಲಿಸೀನಾ,
Porphyra ಮತ್ತೆ lithophilum littorelle ನೋಡಬಹುದು. Bispores. Bispores ಅಂದ್ರೆ two different spores are produced in a sporangium. Two different spores produced in a sporangium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು bispores. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು carpospores. Carpospore during the triphasic life cycle. When I explain about life cycle, we'll discuss this. Triphasic, triphasic life cycle of rhodophyceae members. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಬಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಪೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಬಟ್ developed from the it is developed from the zygote. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Polysiphonia, Polysiphonia gracilaria, another example. So carpospores means during triphasic life cycle of rhodophyceae members, carpospores are formed from carposporangium, and these carpospores develop into a new plant body. They are diploid in nature. Diploid andre which is having two sets of chromosomes. Example Polysiphonia gracilaria. Next is zoospores. Zoospores is very common here. We see zoospores. These are the only spores which are motile. Motile andre they have locomotion. They can move because adralli flagella irutte. So zoospores, these are motile and naked. Zoospores, it can be haploid in the single set of chromosomes, athwa it can be diploid andre two sets of chromosomes. And ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? This is produced in zoosporangium. So the zoospores of Wucheria, ಅದನ್ನ ನಾವು sin zoospores ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? Because they are multinucleated and multiflagellated. Multinucleus ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ many flagellas ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ sin zoospores ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Examples ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ಗೆ ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್. ಬೈಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫ್ಲಾಜಿಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಮೈಡೋಮೋನಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯುಲೋಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಫ್ಲಾಜಿಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಡೋಗೋನಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ reproduction by asexual reproduction. Now sexual reproduction. Now usually sexual reproduction can be found in all
ಈ haplobiontic type ಅಲ್ಲಿ the gametophytic phase is dominant and it persists for a long time when it is compared to the sporophytic. Sporophytic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು diploid phase. So gametophytic haploid phase is dominant and it persists for a long time compared to the sporophytic phase. And sporophytic phase is represented by zygote. So haplobiontic type and two successive haploid generations ಇರುತ್ತೆ which is interrupted only by a diploid zygote stage. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರೈಫೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಫೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಬಯೋಟಿಕ್ ಟೈಪ್. ಇದರಲ್ಲೇನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫಿಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ and it is longer compared to the sporophytic. Sporophytic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so two successive haploid generations that is interrupted by only diploid zygote. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು batrachospermum ಮತ್ತು mammalian. Next type of triphasic life cycle ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು diplobiontic type. Diplobiontic type consists of one gametophytic phase and two sporophytic phase. ಈ type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the sporophytic phase is dominant. Sporophytic phase is dominant and it is more elaborate and it exists for long duration compared to the previous one. Previous haplobiontic type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, gametophytic was dominant, haploid was dominant. ಆದರೆ ಈ diplobiontic type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sporophytic type is dominant and it is more elaborate and it persists for long duration compared to the gametophyte. So ಈ cycle diplobiontic type of cycle ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಡೋಫೈಸಿದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಡಿಪ್ಲೋಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಫೇಸಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಂಗೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಂಗೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಈಸ್ಟ್, ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಫಂಗೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. So these fungi are classified under kingdom fungi. The organisms found in kingdom fungi are cell wall irutte and they are omnipresent. And they are classified as heterotrophs. Heterotrophs and they cannot prepare their own food. They depend on other organisms for food. Fungi are heterotrophs. Now coming to the structure ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Almost all fungi are filamentous structures ಇರುತ್ತೆ except ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು yeast all other fungi are filamentous structures. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಂಗೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಹೈಫೈ ಟುಗೆದರ್ ಅದು ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫಂಗೈ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೈಟಿನ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ which is differentiated into other cell parts such as cell membrane, cytoplasm, cell organelles ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and the nucleus is surrounded by nuclear membrane. Now coming to the characteristics. Other characteristics ನೋಡೋಣ. Fungi characteristics. ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ, fungi ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು eukaryotic. They are non-muscular, non-motile. Non-motile means they cannot move. And heterotrophic. Heterotrophic ಅಂದ್ರೆ they cannot prepare their own food. Or heterotrophic organisms. ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ನಾವು ಫಂಗೈ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಂಗೈದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. Biosynthesis of chitin occurs in fungi. Nuclei of the fungi, it's very small. Fungi nucleus ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಡೆವಲಪ್, ಯೂಶಲಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಕೆಲವು ಫಂಗೈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿರೋಮೋನ್, ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಂಗೈ. Examples ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು mushrooms, molds, yeast.
ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಫಂಗೈನ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್, ಹಿಯರ್ ದ ಫಂಗೈ obtain the nutrition by feeding on dead organic matter. ಫಂಗೈ ಯಾವಾಗ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಸೋಪಸ್, ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ parasitic. Parasitic, the fungi obtain the nutrition by living on other living organism. ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಫ್ರಿನಾ ಮತ್ತೆ ಪುಸೀನಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು symbiotic. Here the fungi they live by having an interdependent relationship with other species in which both are benefited. ಇದರ symbiotic ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಗೈ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಚನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೋರೈಸಾ. Lichens are symbiotic association between algae and fungi. Here both algae and fungi are mutually benefit ಆಗುತ್ತೆ. ಫಂಗೈ ಆಲ್ಗೆಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. It gives food. So they are mutually benefited. Now, another way of classifying this fungi is based on the spore formation. So based on spore formation, we can classify the fungi into zygomycetes. Zygomycetes, these are formed by fusion of two different cells. Here sexual spores ನಾವು zygospores ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ asexual spores ನಾವು sporangiosspores ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಹೈಫೆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೈಫೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟೀಸ್. ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಂಗೈ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಕಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್, ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ asexual reproduction occurs by conidiophores. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಕರೋಮೈಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೀಸ್. ಬಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಿವ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. Sexual reproduction occurs by basidiospores, asexual reproduction by conidia. It can be conidia ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಾರಿಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಟೆರೋಮೈಸಿಟೀಸ್. ಡಿಟೆರೋಮೈಸಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು imperfect fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ reproduction cycle. Sexual reproduction ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. They do not reproduce sexually. Asexual reproduction is by conidia. Example ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ಈಗ reproduction in fungi is both by asexual and sexual means. The sexual mode of reproduction ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಲೋಮಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and asexual mode of reproduction ನಾವು anamorph ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Vegetative reproduction by budding, fission and fragmentation. Asexual reproduction ಅದು take place ಆಗುತ್ತೆ by means of spores called conidia or zoospores or sporangiosspores. Sexual reproduction we have ascospores, basidiospores and oospores. The conventional mode of sexual reproduction is not always observed in the kingdom fungi. In some fungi ಏನಾಗುತ್ತೆ, the fusion of two haploid hyphae ಅದು does not form a diploid cell. ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೈಕಾರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ formation of diploid cells. Now coming to uses, fungi they are very important, on the planet. It plays a vital role in biosphere and has great economic importance. In recycling, adu major role play ಮಾಡುತ್ತೆ, recycling of dead and decaying matter. And next is food. Mushroom species, they are edible, which are cultured and used as food by humans. Next, medicines. Many fungi are used to produce antibiotics, and the first antibiotic penicillin ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫಂಗೈ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಇಂದ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್. ದೆನ್ ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. Fungi they are used in exploiting insects and other small worms and therefore help in controlling pest control ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಯೋಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. Next, food spoilage. See, fungi plays a major role in recycling. Organic matter na recycle ಮಾಡುತ್ತೆ and therefore it is also responsible for spoilage. It spoils food. It causes economic loss of stored foods. Next, coming to lichens.
Another group here, lichens. Lichens ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು small group of plants of composite nature. ಇದರಲ್ಲಿ two dissimilar organisms ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು algal part ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು phycobiont ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The algal part of the lichen is phycobiont. Phyco ಅಂದ್ರೆ alga, bio ಅಂದ್ರೆ life. And then fungal part, two dissimilar organisms ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಲಿಚನ್ಸ್. ಫಂಗಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಗೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಂಗಸ್. ಫಂಗಸ್ನ ನಾವು ಮೈಕೋಬಯೋಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ ಅಂದರೆ ಫಂಗಸ್, ಬಯೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಗೈ ಅದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ occupies the major portion of the thallus, major portion of the plant body ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು fungus, and it produces its own reproductive structures. The algal part ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, algal partner ಅದು ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ವಿಚ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಬಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now coming to the characteristics of lichens ನೋಡೋಣ. The lichens are a group of plants. They are group of plants composed thalloid nature, and ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೈ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ. ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಗೈ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮಗೆ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಥಾಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಂಗಲ್ ಲಿಚನ್ಸ್: ಕ್ರಸ್ಟೋಸ್, ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟಿಕೋಸ್. Based on the morphological structure of thalli. Thalli is a plant body. So based on the morphological, the physical appearance of the plant body, there are 3 types: crustose, foliose, mate fruticose. Now lichens ಹೇಗೆ reproduce ಮಾಡುತ್ತೆ? It reproduces by all the 3 means, that is vegetative, asexual ಮತ್ತೆ sexual. Vegetative reproduction takes place by fragmentation, decaying of the older parts, or by ಸೊರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಸಿಡಿಯಾ. ಇದರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. asexual reproduction ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು by formation of oidia. Sexual reproduction by the formation of ascospores or basidiospores. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಂಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. Ascospores, that is produced in ascolichens. Idrali, the male sex organ is flask-shaped spermogonium. It produces unicellular spermatia. The female sex organ is female sex organ na carpogonium anta heltivi athava ascogonium. So this female carpogonium, it differentiates into basal coiled oogonium and elongated trichogyne. The fruit body, the fruiting body, spores produce agate. Our fruit body, it can be apothecia, that is disc shaped, or it can be perithecia, that is flask shaped. 2 types of fruiting bodies irate, apothecia ಮತ್ತು perithecia. Apothecia means disc shaped, perithecia means flask shaped. So this asci developed inside the fruiting body contains 8 ascospores. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಸ್ಕೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಲ್ಗೈ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಲಿಚನ್ಸ್. Basidiospores are produced in basidiolichens. Generally ಅದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಂಗೈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and basidiospores are produced towards the lower side of the fruit body. The growth of the lichen is very slow, and these lichens can survive in adverse conditions like high temperature ಮತ್ತೆ dry conditions ಕೂಡ ಇದು survive ಆಗುತ್ತೆ. So it can survive in adverse conditions. Now depending on the region of where the lichens grow, the lichens are grouped. Depending on the regions, the lichens are grouped as corticoles. Corticoles andre lichens when it is growing on bark of trees, mainly in the subtropical and tropical regions. Saxicoles means growing on rocks in cold climates. Growing on rocks in cold climate, saxicoles. Then terricoles means growing on soil in hot climate with sufficient rain and dry summer. So depending on the growing regions, the lichens are grouped as corticoles, means growing on bark of trees, saxicoles growing on rocks, terricoles growing on soil in hot climate. Now the members, what are the members which are associated for lichens?
The main plant body of the lichens consists, I already held the main plant body of lichen algae and fungal members. So the algal members, it can belong to Chlorophyceae family, Teratophylla, Cocomixa, etc. It can also belong to Xanthophyceae, Heterococcus, and also cyanobacteria, that is Nostoc and Cyctonema. This will be your algal members. Now, the fungal members mainly belongs to Ascomycina. It belongs mainly to Ascomycina, and few ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Basidiomycina belong ಆಗುತ್ತೆ. So Ascomycina family Discomycetes ತುಂಬಾ common, which produces apothecia, fruiting body, huge apothecia, that is huge fruiting bodies, which is disc shaped. Others belong to Pyranomycetes or Loculoascomycetes. Now, reproduction. Reproduction, I told you, takes place by vegetative reproduction. Vegetative reproduction ಅಲ್ಲಿ fragmentation ಇದೆ. Fragmentation ಏನಾಗುತ್ತೆ? The main plant body ಏನಿದೆ ಅದು fragments ಅಲ್ಲಿ break ಆಗುತ್ತೆ, and each fragment develops into a thallus, a new thallus. Next is by death of older plants. The older regions of the basal part of the thallus dies. The basal older region of the basal part of the thallus dies. Then the separation of the small lobules or branches takes, and each one grows normally into a new thallus, a new plant body. Asexual reproduction, soridium. Soridium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು small grayish white bud like outgrowth. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ಯಾಲೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಆಲ್ಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಂಗಲ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಆರ್ ವಿಂಡ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥ್ಯಾಲೆಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಮಿಲಿಯಾ, ಫಿಸ್ಕಿಯಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Isidium. Isidium ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು small stalked, simple or branched, grayish black coral-like outgrowths developed on the upper surface of the thallus. Now, Isidium has a outer cortical. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ Isidium ಅಲ್ಲಿ the outer cortical layer is continuous with the upper cortex of the mother thallus. So therefore, it contains the same algal and the fungal elements as that of the mother. They're of various shapes ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Some may be like coral like ಇರ್ಬೋದು in Platigera. It can be rod like in Parmelia, cigar like in Asnia, snake like in Colema, etc. Favorable condition ಏನಾಗುತ್ತೆ, Isidium germinates. ಅದು germinate ಆಗಿಬಿಟ್ಟು new thallus produce ಮಾಡುತ್ತೆ. It give rise to a new thallus. Next type of spore is Piceniospore. Picenio, some lichens they develop Piceniospore or spermatium inside the flask-shaped Pisidium. Usually gametes ತರ behave ಮಾಡುತ್ತೆ, but certain conditions ಏನಾಗುತ್ತೆ, they can germinate and develop a fungal body, fungal hyphae. So when this fungal hyphae comes in contact with the appropriate algal partner, ಅದು lichen develop ಆಗುತ್ತೆ. It develops into a new lichen thallus. Sexual reproduction, only fungal partner of the lichen reproduces sexually, and it forms fruit bodies on the thallus. Nature of sexual reproduction in Ascomycina is same as that of the members of Ascomycotina. Similarly, Basidiomycete is like that of Basidiomycotina members of the fungi. Importance. ಈಗ importance ನೋಡೋಣ. Our lichens are very important because they act as a food and fodder. Lichens are used as food by human beings in many parts of the world, and also by different animals. Like different animals go food ತರ source ಆಗುತ್ತೆ, like snails, caterpillars, slugs, termites, etc. Because ಯಾಕೆ food ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, because it contains polysaccharide ಮತ್ತೆ lignin, cellulose, vitamin, and certain enzymes are there. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫುಡ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್. Lichens are medicinally important because of the presence of lignin. I told you lignin is there, and also some bitter or astringent substance irutte adralli. So lichens are being used as medicines as pre-Christian time ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. It has been used for the treatment of jaundice, for diarrhea, fevers, epilepsy, hydrophobia, and skin diseases. Okay, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕನ್ಸ್. Ecologically ago, lichens are very important. First ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು pioneer of rock vegetation. Lichens are important for rock vegetation.
Lichens are pioneer colonizers. Dry rocks ಅಲ್ಲಿ they are the first colonizers. Due to their ability or ability ಏನೈತೆ, they can grow with minimum nutrients and water. Less amount of water ಮತ್ತೆ nutrients ಇದ್ರೆ they can grow in that region. Especially the Crutose lichens, it colonizes with the luxuriant growth. It colonizes the luxuriant growth. And lichens ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it secretes some acids. ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, disintegrates the rocks. So after the death of the lichen death ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it mixes with the rock particles and it forms a thin layer of soil is formed. So the soil provide ಈ soil ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು plants like mosses to grow ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So mosses was the first successor, but later vascular plants begin to grow in the soil. So ಈಗ plant succession ಅಲ್ಲಿ Lecanora saxicola, a lichen, this grows first, then moss Cretmia pulvinata. So after its death, what happens, it forms a compact cushion on which a pore compressor grows later. So this is very important. Ecologically, lichens are of very important because they are the pioneer colonizers on dry rocks. Because of their ability to grow they can grow with very less nutrients as well as water. When you have very less nutrients and very less water, these lichens can grow. So ಅದನ್ನ ನಾವು pioneer colonizers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Lichens are pioneer colonizers on dry rocks. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲಿಕೆನ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಾಕ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ secreted by the lichens disintegrate the rocks. So after death, what happens, the lichens, after the death of the lichens, it mixes with the rock particles and it forms a layer of soil. So this soil provides um, the plants like mosses to grow. It provides a medium, a nutrient for the plants to grow on it. So as a first successor, lichens, it will form the soil, then mosses will grow, and then later on vascular plants, which begins to grow in the soil in plant succession. Lecanora saxicola, this is a lichen which grows first. Then we have the moss Cretmia pulvinata. Now after its death, it forms a compact cushion on which pore compressor grows later. So these are the importance of lichens. Thank you.
ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কেন্দ্র কলকাতা সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে আমি আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করব। আজকে এই ক্লাসটি এখানে আমি পড়াবো মেনলি ইউনিট 1-এর বিএসসি 131-এর ইউনিট 1-এর 1.3.4 নেচার অফ এডুকেশন। তো এই নেচার অফ এডুকেশন এটা বলতে আমরা কি বুঝবো? নেচার অফ এডুকেশন এখানে কি বলা হবে যে নেচার অফ এডুকেশন বলতে শিক্ষার কি প্রকৃতি রয়েছে, অর্থাৎ শিক্ষার মধ্যে কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে যেগুলোকে আমরা অন্যের থেকে শিক্ষাকে পৃথক করব। শিক্ষার প্রকৃতি বলতে গেলে আমরা প্রথমেই বলবো যে কথাগুলি সেগুলি হলো শিক্ষা হলো একটি ব্যাপক বস্তু এবং শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আমি আগের ক্লাসেও তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে শিক্ষা হলো জীবনব্যাপী একটি প্রক্রিয়া এবং জটিল একটি প্রক্রিয়া। কেন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া? কারণ হচ্ছে শিক্ষা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, আমরা যখন জন্মাই মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণ হিসাবে আসি তখন থেকে এবং আমাদের মৃত্যু আগে পর্যন্ত আমরা যা কিছু শিখি তাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্গত। এবং শিক্ষা মানে শুধুমাত্র যে আমরা যা শিখলাম সেটা সেই মাত্র শিখে শেষ করে দিলাম তেমনটি কিন্তু নয়। শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া কেন বলবো? কারণ হচ্ছে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন, পুনঃসৃজন এই শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভব। তাই শিক্ষা কিন্তু জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, সারা জীবন ধরে আমরা কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এবার শিক্ষাকে আমরা অন্য দিক থেকে দেখলে কি দেখব? যে শিক্ষা হলো অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন বলতে আজ আমি যেটা শিখলাম নেক্সট দিন আমি অন্য একটি কাজ করতে গেলাম এবং পূর্বের যে শেখা এবং পূর্বের যে অভিজ্ঞতা সেটার মাধ্যমে নতুন আমি যে কাজটি করব সেটার সঙ্গে যখন ওই পুরানো অভিজ্ঞতা যোগ করে আমি নতুন কোনো কাজকে সফলভাবে করতে পারবো তখনই সেটা হবে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন। নেক্সট আমি নেচার অফ এডুকেশনে বলতে পারি যে দেশের উন্নয়নে কিন্তু আমাদের নেচার অফ এডুকেশন সাহায্য করে। কি করতে? দেখো, দেশের উন্নয়নে কি করে সাহায্য করবে? একজন শিক্ষার্থীকে সে যদি প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে, শুধুমাত্র ফর্মাল এডুকেশন নয়, ফর্মাল এডুকেশনের মাধ্যমেই মানে আমরা কতগুলো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা পেলাম এবং সেগুলির মাধ্যমেই যে আমরা দেশের উন্নয়নে বা দেশের বিকাশ ঘটাতে পারবো এমন কিন্তু নয়। দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা কি? দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রকৃতই শিক্ষার প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষা হলো দেশের উন্নয়নে সাহায্য করবে। শিক্ষা দেশের উন্নয়নে কিন্তু সাহায্য করবে। সেটা কিভাবে সাহায্য করবে? আমাদের সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়ে। একজন ব্যক্তির যদি পরিবর্তন হয় তাহলে পুরো সমাজের পরিবর্তন হতে পারে। একজন ব্যক্তির মতাদর্শের মাধ্যমে পুরো সমাজ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। সেটা আমি রবীন্দ্রনাথ বা আমরা সেটা গান্ধীজির মতবাদ, তাদের মতাদর্শ, তাদের জীবনাদর্শ সেগুলো যখন আমরা জানবো তখন বুঝতে পারবো যে এনাদের মাধ্যমেও কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এনাদের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশের কিন্তু কি হয়েছে? দেশের উন্নতি এবং দেশের উন্নয়নে কিন্তু তারা সাহায্য করে গিয়েছেন এবং তাদের দ্বারা কিন্তু দেশের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। তাই জন্য কিন্তু একজন শিক্ষার্থী পারে দেশে মানে সে একজন নাগরিক হিসাবে দেশের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে এবং সেটা সম্পূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে। সম্পূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু একজন শিক্ষার্থী দেশের উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া আমরা কি বলবো? ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।
শিক্ষা তাহলে কি? ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করে। সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলতে আমরা কি বুঝবো? যে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ, তার তার হচ্ছে কি মানসিক বিকাশ, তার প্রক্ষোভিক বিকাশ বা তার বৌদ্ধিক বিকাশ, তার নৈতিক বিকাশ, তার মূল্যবোধের বিকাশ, এগুলোর তার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ, এগুলির মাধ্যমে কিন্তু একজন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব। আর সেটা সম্ভব কিসের কারণে, কিসের জন্য? শিক্ষার জন্য। শিক্ষার জন্যই কিন্তু একজন ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব। এছাড়া শিক্ষাকে আমরা কি বলবো? যে এটা হচ্ছে দ্বিমুখী একটি প্রক্রিয়া। অতীতে শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে আমরা দেখেছি ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ বা আমাদের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থাতে, বৈদিক শিক্ষাতে আমরা দেখে থাকি যে শিক্ষা দ্বিমুখী, খানিকটা দ্বিমুখী। সেখানে কারিকুলাম তো সেইভাবে ছিল না, সেখানে যে কারিকুলামগুলো ছিল সেগুলো সবই কিন্তু বেদ পুরাণ, এগুলো কিন্তু মুখে মুখে মুখস্থ করে মনে রাখতে হতো, এবং সেটাকে আমরা সবাই জানি যে শ্রুতি, তাকে শ্রুতি বলা হয়। তো সেখানে কিন্তু যে কারিকুলাম ছিল সেই কারিকুলামকে অত ইম্পর্টেন্স দেওয়া হতো না, বেশি ইম্পর্টেন্স তাদেরকে দেওয়া হতো শিক্ষককে। তাহলে শিক্ষা যদি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হয় তাহলে তাকে আমরা কি বলবো? যে সেখানে থাকবে কে? একজন শিক্ষার্থী আর একজন শিক্ষক। তো একজন শিক্ষক আর শিক্ষার্থী যখন শিক্ষা ব্যবস্থাতে থাকবে তখন কিন্তু সেই শিক্ষা দ্বিমুখী হবে। আর যখন আমরা শিক্ষাকে ত্রিমুখী প্রক্রিয়া বলবো, ট্রাইপোলার প্রসেস, তখন কিন্তু সেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, তার সঙ্গে কিন্তু সমাজও থাকবে। তার সঙ্গে কে থাকবে? নতুন করে যোগ হবে সমাজ। সমাজ কিন্তু, সমাজ ছাড়া কিন্তু শিক্ষক, শিক্ষার্থী কারোর কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই। তো শিক্ষা, তাহলে শিক্ষাকে আমরা বলতে পারি ত্রিমুখী একটি প্রক্রিয়া। এছাড়া আমরা কি বলতে পারি? যে শিক্ষা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে কিন্তু সাহায্য করে। শিক্ষা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আমরা জ্ঞান, নলেজ কোথা থেকে গেইন করি? আমরা নলেজ বৃদ্ধি করি আমরা শিক্ষার মাধ্যমে। আমরা যত বেশি পড়াশোনা করব তত বেশি শিখব। এই জন্য বোধহয় অতীত থেকে বলা হয় যে তোমরা দেখে থাকবে যে সেখানে বলা হয় যে শিক্ষা, যে যত বেশি পড়াশোনা করেছে সেই সম্প্রদায় তত বেশি এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায় বই বেশি পড়েছে তারা বেশি এগিয়ে গিয়েছে। এই জন্য বোধহয় অতীত থেকে ব্রাহ্মণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ তারা হয়তো সেই সময় সমাজ সৃষ্টির পরে পরে তারা হয়তো সমাজের যে ভাগগুলো হয়েছে তার আগেই তারা হয়তো একটু বেশি পড়াশোনা করেছেন, যেটা থেকে আমরা বলতে পারি হয়তো তারাই হয়তো সমাজে এই কারণে এগিয়ে গিয়েছেন বা তাদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, এই বিষয়ে আমি আসবো না। যেটা বলার যে শিক্ষা কিন্তু মানে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় এই কারণে বলবো যে যে যত বেশি জ্ঞান অর্জন করবে, যে যত বেশি শিখবে, তাহলে সে তত বেশি জ্ঞান অর্জন করবে। যে পুরানো অভিজ্ঞতাকে আবার নতুন কাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে তাহলে সে বেশি করে শিখবে। তো জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা যদি দুটোকে একসঙ্গে যদি সমন্বয় করা যায় তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু তার জীবনে উন্নয়নে সাহায্য করবে। এবং সেটি কে সাহায্য করবে? জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করতে আমাদের যে সাহায্য করবে তা হলো শিক্ষা। শিক্ষা কিন্তু জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সমন্বয় করতে সাহায্য করে। এরপরে আমি একটা কথা বলে রাখি যে শিক্ষা তো জীবনের একেবারে শুরু থেকে, তোমাদের প্রথমেই বললাম যে জন্ম থেকে শিক্ষা শুরু হয়। মোরে একটা কথা বলেছেন যে আমরা যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। আমাদের শেখার কোনো অন্ত নেই। তো আমাদের কিন্তু জ্ঞানও অর্জন করার কিন্তু একেবারে শেষ কোনো পরিধি দিয়ে দেওয়া হয়নি। আমাদের জীবনের কোনো শেষ পর্যায় বলে দেওয়া হয়নি যে এই পর্যন্ত তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
জ্ঞান কিন্তু মানুষ সারা জীবন ব্যাপী অর্জন করতে পারে, ঠিক অভিজ্ঞতার মতো। তো জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে সমন্বয় করতে আমাদের তাহলে কে সাহায্য করবে? শিক্ষা। এটা এটা কিন্তু আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। তারপর নেক্সট বলবো, শিক্ষা একটি অটোনোমাস একটি প্রসেস, মানে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া কেন বলবো? কারণ হচ্ছে কিনা শিক্ষা তার নিজের গতিতে চলে। শিক্ষা তার নিজের গতিতে চলে। শিক্ষাকে আমরা সিস্টেমেটিক মানে নিয়মতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবেও বলতে পারি। শিক্ষাকে একেবারে কন্টিনিউয়াস প্রসেস হিসাবেও ধরতে পারি, যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তো স্বয়ংক্রিয় কেন বলবো অটোনোমাস? কারণ হচ্ছে তার নিজের সবকিছু রয়েছে, সে নিজেই এগোতে পারে। শিক্ষা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। শিক্ষা পরিবর্তনশীল, কারণ হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনশীল, ব্যক্তি নিজে পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি পরিবর্তনশীল এই কথাটা বলা ভুল হবে। মানুষ মানে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনা, মতাদর্শ, তার ধ্যান ধারণা সব কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। সে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে যাচ্ছে তার চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ধারণাকে। তো এই যে চিন্তা ভাবনা, ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করছে, সেটা কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা তার গতিতে নিজে চলেছে, একেবারেই নিজের গতিতে। তার একটি নিয়ম রয়েছে, তার নিয়মেই সে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। সে স্বাধীন, সে কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। তো শিক্ষা কিন্তু অটোনোমাস একটি প্রসেস, বা আমরা তাকে বলতে পারি স্বয়ংক্রিয় একটি কিন্তু প্রক্রিয়া। এটাকে আমি নিয়মতান্ত্রিক বা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া কেন বলছিলাম? কারণ হচ্ছে এটি ওই যে বলছিলাম যে পরিবর্তনশীল। আমি প্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি দেখি, মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি দেখি, বৌদ্ধ শিক্ষা দেখি, জৈন শিক্ষা দেখি, তার সঙ্গে কিন্তু মডার্ন এডুকেশন সিস্টেম, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা, তার কিন্তু লক্ষ্যর পরিবর্তন হচ্ছে, তার প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে, তার পরিধির পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কারণ সমাজও পরিবর্তন হচ্ছে, তাই সে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। তার মধ্যে কিন্তু কোনো গ্যাপ নেই, যে শিক্ষা কিন্তু যে 2 মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল এমন কিন্তু নয়। সে কন্টিনিউয়াসলি চলে যাচ্ছে। একটা মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনে প্রতিনিয়ত সে শিখছে। এই যে বলছে যতদিন আমরা বাঁচি ততদিন শিখি, কন্টিনিউয়াস। তো এই কারণেই কিন্তু শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এবার আমরা যদি বলি শিক্ষা হলো একটি পরিকল্পিত আর উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষাকে যদি আমরা পরিকল্পিত আর উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া বলি, তাহলে কি বলব? শিক্ষা কিন্তু এই টোটাল সিস্টেম, শিক্ষা ব্যবস্থা, এটা কিন্তু প্ল্যান মাফিকই সম্ভব। যে যখন ফর্মাল এডুকেশন হবে অবভিয়াসলি, সেটা কিন্তু পরিকল্পিত, যে আগে থেকে পরিকল্পনা হবে, যেখানে টিচার কারা থাকবে, স্টুডেন্ট পার্টিকুলার কোর্সে কি ধরনের হবে, এবং কারিকুলাম, যে পার্টিকুলার কোর্সের তার কারিকুলাম কি হবে, তার সিলেবাসগুলোর মধ্যে কোন কোন ইউনিটগুলো থাকবে, এগুলো কিন্তু সব আগে থেকে প্ল্যান করা হবে। কত ক্রেডিট থাকবে, এগুলো কিন্তু সব আগে থেকে প্ল্যান করা হবে। তাই জন্য শিক্ষা কিন্তু পরিকল্পিত। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা হয় যে সেখানে কিন্তু মানে যে ইনস্টিটিউশন, যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, সেগুলোও কিন্তু অনেক মানে পরিকল্পনা করে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয়, এবং তার চারপাশের এনভায়রনমেন্টকে দেখা হয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি ধরনের হবে, এটি শিক্ষা ব্যবস্থার মানে পার্টিকুলার কোনো একটি কোর্সের জন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা হলো, যে এই প্রতিষ্ঠানে এই ডিগ্রি করানো হবে, এবং সেই ডিগ্রিগুলোর মধ্যে এই কোর্সগুলো করানো হবে, এই সাবজেক্টগুলো থাকবে সেখানে, এবং সেখানে এই টিচার থাকবে, সেখানে কারিকুলাম এরকম থাকবে। এই সব কিছুর জন্য কিন্তু একটি পরিকল্পনার কিন্তু প্রয়োজন আছে, এবং তার জন্য কিন্তু উদ্দেশ্যও আছে।
কিছু উদ্দেশ্যে কিন্তু তারপরে শিক্ষা, মানে আমরা শিক্ষা যখন, মানে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা যখন শুরু করব, তখন কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা শুরুতেই যখন ধরো ন্যাশনাল এডুকেশন কমিশনগুলো গঠন করা হয়, মানে জাতীয় শিক্ষা কোনো কমিশন গঠন করা হয়েছে বা কমিটিগুলো, আমরা যেগুলো জানি রাধাকৃষ্ণন কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন, এগুলোর ক্ষেত্রে বা 1986-এর মানে 1986-1968 জাতীয় শিক্ষা যে নীতিগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু বলা হচ্ছে কি যে সেগুলোর জন্য কিন্তু কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, কিছু লক্ষ্য রয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা কোর্স পড়ার আগে দেখবো যে প্রত্যেকটা ইউনিটের আগে বা কোর্সের আগেই দেখবে ফার্স্ট কিছু অবজেক্টিভস থাকে, সেগুলো কিন্তু পার্টিকুলার ওই কোর্সে কি পড়ানো হবে সেই উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু আলোচনা করা হয়ে থাকে, যে এই উদ্দেশ্যে কিন্তু এই কোর্সটা করানো হবে, শিক্ষার্থীরা এই উদ্দেশ্যগুলোর মাধ্যমে তারা এই জিনিসগুলো শিখবে। কেমন? তো শিক্ষা কিন্তু উদ্দেশ্যমুখী এবং পরিকল্পিত। এবার শিক্ষাকে যদি আমরা সমাজমুখী বা ব্যক্তিমুখী বলি তাহলে কি বলবো? শিক্ষাকে যদি সমাজমুখী বলতে হয় তাহলে বলবো যে শিক্ষা কিন্তু সমাজের মানুষের কথা চিন্তা করেই কিন্তু শিক্ষা গঠন, মানে শিক্ষা ব্যবস্থার যে শিক্ষা পার্টিকুলার ডিগ্রি দেওয়া হয় বা কোর্স দেওয়া হয় সেগুলো সবকিছু কিন্তু সমাজের দিকে তাকিয়েই কিন্তু করা হয়। সেখানে শিক্ষা সমাজমুখী হবে মানে শিক্ষার যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু সমাজের উপর নির্ভর করে কিন্তু গড়ে উঠবে, যে তাতে করে যেন সমাজ যেন সমাজের যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো সেগুলো যেন শিক্ষার মাধ্যমে ফুলফিল করা যায়, সেটা কিন্তু দেখা হবে। এবার ব্যক্তিমুখী কি? যাতে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হয়, একজন ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে যাতে গড়ে তোলা যায়, এগুলো কিন্তু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হবে বা শিক্ষার লক্ষ্য হবে, বা আমরা যেটা নেচার অফ এডুকেশনের কথা বলবো সেখানে কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু থাকতে হবে, যে শিক্ষা যেন সমাজমুখী হয় আর শিক্ষা যেন ব্যক্তিমুখী হয়। তো এগুলো তো গেল শিক্ষার লক্ষ্য। এইবারে আমরা যদি এডুকেশনকে আর্ট বলি, যে এডুকেশন আর্ট আবার এডুকেশন সায়েন্স, আর্ট যদি বলি তো সেক্ষেত্রে কি বলবো, আর এডুকেশন যদি সায়েন্স হয় সেক্ষেত্রে কি বলবো? শিক্ষাকে যদি আমরা বিজ্ঞান বলি তাহলে শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু জিনিস রয়েছে যার জন্য কিন্তু আমরা শিক্ষাকে বিজ্ঞান বলবো। এই যে একটু আগেই বলছিলাম যে শিক্ষা সিস্টেমেটিক, এডুকেশন কিন্তু সিস্টেমেটিক, সেটা প্ল্যান, সেটা কিন্তু একটি অটোনোমাস, তার একটি প্রসেস থাকবে, অটোনোমাস প্রসেস থাকবে এবং সেটি কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো এগুলো কিন্তু, এছাড়া শিক্ষার যে মেথড হবে, যে মেথড থাকবে, যে রিসোর্স থাকবে, যে টিচার থাকবে, এই সব কিছু কিন্তু একটি, মানে সেগুলো কিন্তু সিস্টেমেটিক হবে এবং সেখানে কিন্তু সায়েন্স বলা হবে কারণ হচ্ছে এরও নিজস্ব কিছু থিওরি রয়েছে, শিক্ষারও কিন্তু নিজস্ব কিছু থিওরি রয়েছে, সেখানেও গবেষণা করার বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন টপিক রয়েছে। তো আমরা শিক্ষাকে সেই হিসাবে আমরা শিক্ষাকে বলতে পারি সেটি হলো সায়েন্স, সেটি বিজ্ঞান। আবার শিক্ষাকে আমরা আর্টও বলতে পারি। আর্ট বলবো কেন? আর্ট মিন্স কলা। তো এখানে আর্ট বলবো এই কারণে, শিক্ষার কোনো টপিক পড়ানোর বা শিক্ষার কোনো টপিক সম্পর্কে যখন আমরা জানবো, শিক্ষার কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে যখন জানবো, তখন কিন্তু তার প্রেজেন্টেশন, আর্টিকুলেশন, তার যে সাইটেশন গুলো করবো, এগুলো কিন্তু সব কিন্তু থাকবে খুবই ক্রিয়েটিভ থাকবে এবং এগুলোর মধ্যে আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র যে সাবজেক্টগুলোর মধ্যে আমরা মানে শিক্ষাকে কেন আমরা আর্ট বলবো, কারণ এর যে প্রেজেন্টেশনের বিষয়গুলো থাকবে এগুলো কিন্তু খুবই
সিস্টেমেটিক হবে এবং আর্ট হিসাবে যে যে গুণগুলো থাকা প্রয়োজন, আর্ট হিসাবে কোনো বিষয়ের মধ্যে যা যা গুণগুলো থাকা উচিত সেগুলো কিন্তু এই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। তো শিক্ষাকে কিন্তু আমরা আর্ট এবং তাকে কিন্তু আমরা সায়েন্স বলতে পারি। অর্থাৎ শিক্ষা কিন্তু কলা, অপরদিকে শিক্ষাকে আবার বিজ্ঞানও বলতে পারি। কেমন? তো এই গেল। এছাড়া তারপরের পয়েন্টে আসি। এবার আমরা যদি দেখি শিক্ষা রক্ষণশীল এবং সেগুলো হচ্ছে রক্ষণশীল এবং সংস্কারমুখী। শিক্ষাকে রক্ষণশীল কেন বলবো? শিক্ষাকে রক্ষণশীল বলবো এই কারণ হচ্ছে এটি সেই গতানুগতিক যে আমাদের শিক্ষা, যে ধ্যান ধারণা মূল্যবোধগুলো রয়েছে, যে সংস্কৃতি রয়েছে, সেগুলোকে এক প্রজন্ম থেকে আরেকটি প্রজন্মের মধ্যে যে ধারণ করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু শিক্ষা। তাহলে কি বলতে পারি? শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মধ্যে আমাদের যা যা সংস্কৃতি, কালচার বলবো, সেগুলো কিন্তু এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মধ্যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তো তাই জন্য কিন্তু শিক্ষা কিন্তু কি বলবো, সংস্কারমুখী। আমরা আমাদের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই সেখানের যে আমাদের প্রাচীনত্ব কি ছিল, আমাদের সংস্কার কি ছিল, সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাই কিসের মাধ্যমে? আমরা আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া আমরা যদি বলি শিক্ষা সংস্কারমুখী বলতে কি বুঝবো? যে শিক্ষার মধ্যে যে পুরানো জিনিসগুলো রয়েছে যেগুলো সমাজের সঙ্গে বর্তমানে যায় না, অর্থাৎ বর্তমানে সমাজের সঙ্গে যেগুলো প্রাসঙ্গিক নয়, সেগুলো কিন্তু শিক্ষা দিনের পর দিন সেগুলোকে পরিবর্তন করছে এবং নিজের আঙ্গিকে সেগুলোকে তৈরি করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের যা যা ঐতিহ্য সংস্কৃতি সেগুলোকে বহন করছে, সঙ্গে সেগুলোর মধ্যে যেগুলোর প্রয়োজন নেই সেগুলোকে সংস্কার করে সেগুলোকেও বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা বলতে পারি শিক্ষা কিন্তু সংস্কারমূলক এবং রক্ষণশীল। তো এই গেল হচ্ছে নেচার অফ এডুকেশন। তো নেচার অফ এডুকেশনে কিন্তু তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে শিক্ষা জীবনমুখী প্রক্রিয়া, এখানে শিক্ষাকে বলা হচ্ছে এটি অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনে সাহায্য করে, শিক্ষা দেশের উন্নয়নে সাহায্য করছে, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করছে, শিক্ষা জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করছে, শিক্ষা নিজে একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা কিন্তু আমাদের অভিযোজনে সাহায্য করছে। এই পয়েন্টে একটু আলোচনা করব। অভিযোজন, শিক্ষা কিন্তু অভিযোজনে সাহায্য করছে, মানে শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আমরা অভিযোজনের দুটো মূল বিষয় আছে। আমরা অ্যাডজাস্ট করব কিভাবে, সমাজের সঙ্গে আমরা যদি অ্যাডজাস্ট করতে যাই তাহলে আমাদের দুটো প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করতে হয়। একটি হলো কি, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী আমি নিজেকে পরিবর্তন করব, অথবা আমার চাহিদা অনুযায়ী সমাজকে পরিবর্তন করব। সমাজ বলতে এক্ষেত্রে আমি বোঝাবো যে সাপোজ আমি নতুন একটি পরিবারে গেলাম সেখানে বসবাস করার জন্য। আমি কি করব? ফার্স্টেই চেষ্টা করব তাদের যে সংস্কৃতি রয়েছে, তাদের যে সংস্কার রয়েছে, তাদের যে ঐতিহ্য রয়েছে সেটাকে রক্ষা করা, সেগুলোকে মেনে চলা। এবং তখন যখন আমি সেগুলো পারবো না, দিনের পর দিন চেষ্টা করব, সেগুলো যদি আমি না পারি, সেগুলো যদি খুবই রক্ষণশীল হয়, তখন আমি কি করব? সেই যদি ভুল কিছু থাকে সেই ভুল ভ্রান্তিগুলোকে সংশোধন করে আমি চেষ্টা করব সেই পুরো পরিবারের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা, তাদের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন আনা, এবং তার ফলে আমাকে তাদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নেব, অভিযোজন করিয়ে নেব। তো এই অভিযোজনমূলক প্রক্রিয়া কিন্তু শিক্ষা আমাদের একটি পরিবেশের সঙ্গে বা সমাজের সঙ্গে অভিযোজন ঘটাতে কিন্তু সাহায্য করে। তো এই গেল। এছাড়া কি বলবো, যে শিক্ষা পরিকল্পিত আর উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষার যে
জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার বোধ রয়েছে, এটা কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং জাতীয়তা বোধ, এগুলো আমাদের শিক্ষা না থাকলে আমাদের মধ্যে সম্ভব নয়। সবসময় যে ফর্মাল এডুকেশনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে এমন কিছু নয়, যে আমি খুব অনেক ডিগ্রি অর্জন করেছি, অনেক ডিপ্লোমা অর্জন করেছি, আমি যদি আমার মধ্যে যদি জাতীয়তা বোধ আমি জাগাতে চাই, সেটা কি সম্ভব? সবাই কি সেটা করতে পারে? তা কিন্তু না। এমন অনেকেই আছে শিক্ষিত লোক যারা মানে ফর্মাল এডুকেশনে শিক্ষিত, তারা কিন্তু অনেক এই ধরনের কাজ কিন্তু তারা করতে পারে না, অনেক খারাপ খারাপ কাজে তারা যোগ দেয়। আবার এমনও আছে, আমরা অতীতে ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাবো যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা কিনা হয়তো সেই স্কুল এডুকেশন, যেটা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সেটাতে হয়তো কোনো ডিগ্রি অর্জন করেনি, কিন্তু তারা আমাদের তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রচুর পরিমাণে, তাদের মধ্যে দেখি জাতীয়তা বোধ রয়েছে, সেই জ্ঞান কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে। তো শিক্ষা কিন্তু জাতীয়তাবোধ আর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষা হলো রক্ষণশীল এবং সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষা ব্যক্তিমুখী এবং সমাজমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষা একদিক থেকে যেমন কলা, অন্য দিক থেকে তেমন বিজ্ঞান। এই গেল নেচার অফ এডুকেশন 1.3.4 ইউনিট 1 এরই একটি পার্ট। নেক্সট আমরা যাব 1.4 এ আমরা দেখব যে এইমস অফ এডুকেশন। এইমস অফ এডুকেশন কি দেখব? যে এখানে শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে দেখব। আমরা এতক্ষণ শিক্ষা কি, তার বৈশিষ্ট্য কি হবে, এগুলো আমরা দেখলাম। এবার শিক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কি কি লক্ষ্য পূরণ করতে পারে, শিক্ষার কি লক্ষ্য রয়েছে, যে একজন ব্যক্তি তার সেই শিক্ষা মানে সেই শিক্ষা পাঠ করে বা সে পড়াশোনা করে সে সেই লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পারবে, তার জীবনে সমস্ত চাহিদা পূরণ হবে, সেটা আমরা দেখব। তো এইমস অফ এডুকেশনকে আমরা তিনটি অ্যাঙ্গেলে দেখব। এক হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশন, সেকেন্ড হচ্ছে সোশ্যাল এইম অফ এডুকেশন, আর থার্ড হচ্ছে ডেমোক্রেটিক এইমস অফ এডুকেশন। তো এখানে ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশনে কি দেখব? ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশনে আমরা দেখব এটি হলো ব্যক্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য। এবার ব্যক্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য বলতে আমরা ঠিক কি বলবো? এটা হচ্ছে 1.4.1 ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশন। এখানে আমরা দেখব যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ, এটা কিন্তু ব্যক্তিমুখী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সর্বাঙ্গীন মানে আমি আগেও আলোচনা করেছি, দেখেছো যে শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, তার নৈতিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত ধরনের বিকাশ যদি সম্ভব হয় তাহলেই তাকে সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলবো। এছাড়া আমরা কি বলবো? যে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে কিনা। স্বাভাবিক বলবো এই কারণ হচ্ছে একজন ব্যক্তি স্বাভাবিক কিনা সেটা কিন্তু সমাজ নির্ধারিত। আমাদেরকে সমাজ যে যে দিকগুলো ঠিক করে দিয়েছে, যে এই ব্যক্তির পার্টিকুলার কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে একটা নর্মস সেই আছে যে যে এর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি থাকে তাহলে সে ব্যক্তি, যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকে তাহলে কিন্তু সে কিন্তু কোনো অস্বাভাবিক মানে যাদেরকে আমরা স্পেশাল নিডস চাইল্ড বলি, সেই ধরনের কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিভাবান কোনো ব্যক্তি হিসাবে আমরা তাদেরকে চিহ্নিত করব, সে অন্য প্রসঙ্গ। যাই হোক, কিন্তু শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের প্রধান লক্ষ্য, অন্যতম লক্ষ্য হলো কি? ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন এবং স্বাভাবিক বিকাশ। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সংকীর্ণ অর্থ, এটা কিন্তু একটি ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সংকীর্ণ অর্থ। কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী যারা রয়েছে, যারা ন্যাচারালিস্টদের ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি, ন্যাচারালিস্টদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে কি যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বলতে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স। এখানে
যে প্রত্যেক মানুষের কিন্তু তার চিন্তা ভাবনা, তার ধ্যান ধারণা সমস্ত কিন্তু একজনের থেকে আরেকজনের কিন্তু পৃথক। হ্যাঁ, তো এই ব্যক্তি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির থেকে পৃথক, এটি হচ্ছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র বোধ। তো এই প্রকৃতিবাদীরা এটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। তো আমরা দেখব যে প্রকৃতিবাদীদের প্রকৃতিবাদী দর্শনের নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু এটাই, ঠিক আছে। তো এবার দেখব তাহলে এই ব্যক্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য বা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য তাহলে কি হবে, যে বেটার লিভিং অ্যান্ড ফুলফিলিং ইন্ডিভিজুয়াল নিডস। এখানে হচ্ছে কি যে প্রত্যেক, ওই যে বলছিলাম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ, এই যে প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা করে তার নিড গুলো, তার চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে কিনা সেটা কিন্তু দেখার দায় হচ্ছে শিক্ষার। শিক্ষার লক্ষ্যই হবে ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করা। তো এই প্রকৃতিবাদী দর্শন কিন্তু এই নীতিগুলো গ্রহণ করেছে, এবং প্রকৃতিবাদী দর্শন গ্রহণ করেছে বলে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে কিন্তু প্রকৃতিবাদী দর্শন কিন্তু সাহায্য করেছে, এবং তার মতাদর্শকে, তার লক্ষ্যগুলোকে আমরা ইম্পর্টেন্স দেবো এই ব্যক্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্যতে। তো এইবার দেখব যে ব্যাপক অর্থে কি বলবো। ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে, যে ব্যক্তি বসবাস করে একটি সমাজে, তাই তো? ব্যক্তি যেখানে বসবাস করবে সমাজে আগে একটু বলি, কোনো ব্যক্তি যখন বসবাস করবে সে তার একটি ফ্যামিলি বা একটি পরিবারের মধ্যে বসবাস করবে, এবং সেই পরিবারের মাধ্যমে সে একটি পাড়া গ্রাম তার মধ্যে বসবাস করবে, এবং সেই পাড়া গ্রামের আরো আমি যদি বাড়িয়ে বলি, এরকম করে করে সে কিন্তু একটা গ্রুপ এবং অনেকগুলো গ্রুপ নিয়ে তারপরে একটি সোসাইটি তৈরি হবে। তো এই ধরনের ব্যক্তি কিন্তু সমাজের একটি অংশ, ব্যক্তি বসবাসই করে কিন্তু সমাজে। তো তার মানে একজন ব্যক্তির যদি কোনো কারণে ভালো হয় তাহলে পুরো সমাজেরই ভালো হবে। তো এরকম একজন ব্যক্তি, দুজন ব্যক্তি, এরকম করতে করতে যদি একটি সমাজের সমস্ত ব্যক্তি ভালো হয়, মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, তাহলে কিন্তু সমাজেরও কল্যাণ সম্ভব। তো এই গেল ব্যক্তিমুখী শিক্ষার ব্যাপক অর্থ। এবার দেখব ব্যক্তিমুখী শিক্ষার বা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলো কি কি। ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণতা আনা। ব্যক্তির জীবনে পূর্ণতা আনা বলতে কি বুঝবো, যে কোনো ব্যক্তি যখন যদি তার জীবনে পূর্ণতা না আসে, যদি পূর্ণতা না আসে বলতে গেলে তার চাহিদা যদি পূরণ না হয়, তার লক্ষ্য যদি জীবনে সে লক্ষ্যে যদি না পৌঁছায়, তাহলে কিন্তু ব্যক্তি কোনোদিনই তার জীবনে পূর্ণতা আসতে পারে না। তো ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু হবে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণতা আনা। সেকেন্ড পয়েন্ট হিসাবে আমি বলতে পারি যে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো, অর্থাৎ ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ ঘটানো, তার মানসিক বিকাশ ঘটানো, তার জ্ঞানমূলক বিকাশ ঘটানো, তার নান্দনিক বিকাশ ঘটানো, তার নৈতিক বিকাশ ঘটানো, তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো, তার বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো। এইগুলো যদি সম্ভব হয়, এই সব বিকাশগুলো যদি একজন ব্যক্তির মধ্যে সম্ভব হয়, তাহলে কিন্তু সেটা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কিন্তু আমরা বলতে পারি, সেটাকে গ্রহণ করতে পারি। তো ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যে সর্বাঙ্গীন বিকাশ, মানে একজন ব্যক্তি কি সর্বাঙ্গীন বিকাশকে সম্ভব, তবে হ্যাঁ সামগ্রিকভাবে সম্ভব। হয়তো কারো দৈহিক বিকাশ মানে সে খুবই দৈহিক দিক থেকে খুবই পরিপূর্ণ হবে এমনটি হবে না, যে তার মধ্যে কোনো অসুস্থতা থাকবে না। সেক্ষেত্রে তার ফিজিক্যাল হেলথ এবং মেন্টাল হেলথ দু ধরনের স্বাস্থ্যই ভালো থাকবে, এমন যে হবে তা তো আমরা বলতে পারি না। কিন্তু শিক্ষা কিন্তু সেটা করবে। ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার কিন্তু লক্ষ্য হবে যে এই সব দিকগুলোর বিকাশ ঘটানো। তো থার্ড পয়েন্ট হিসাবে আমরা বলতে পারি কি, যে আদর্শ মানুষ, মানে যে আদর্শ মানুষ হিসাবে বা আদর্শ নাগরিক হিসাবে একজন ব্যক্তিকে গঠন করে। আদর্শ নাগরিক হিসাবে
যাতে করে সে তার দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে এবং সে তার সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগে, সে নিজের জীবনে উন্নয়নে নিজেকে সেই উন্নয়নের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারে, এই দিকটা কিন্তু আমরা দেখব। তো আদর্শ মানুষ হিসাবে বা আদর্শ নাগরিক হিসাবে গঠন করাও কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার একটি লক্ষ্য। এগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো এই গেল ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশন। এবার আমরা যেটা দেখব যে ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশনের মধ্যে যে যে আর্গুমেন্টস ইন ফেভার অফ ইন্ডিভিজুয়াল এইমস অফ এডুকেশন, তোমরা স্টাডি মেটেরিয়ালসে দেখবে যে ওখানে কি ধরনের জিনিস রয়েছে। যে আমরা বলতে পারি যে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে মনোবিদদের, যদি সাইকোলজিস্টদের মতামত দেখতে চাই, তো সেখানে কিন্তু দেখব যে সাইকোলজির পার্ট হিসাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সকে দেখতে পারি, বা অ্যাটিটিউড, পার্সোনালিটি, এগুলো আমরা জানি যে এগুলো সাইকোলজির পার্ট। তো আমরা দেখব যে মনোবিদদের মতে কিন্তু এই ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে কিন্তু তারা প্রাধান্য দিয়েছে। কেন প্রাধান্য দিয়েছে? যে একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির থেকে পৃথক, তার ব্যক্তিত্বের দিক থেকে, তার বুদ্ধির দিক থেকে, তার মানসিক দিক থেকে, তার শারীরিক দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে যে একজন ব্যক্তি অপর একজন ব্যক্তির থেকে পৃথক, সেটা কিন্তু আমরা কাদের থেকে জানতে পারি? মনোবিদদের থেকে জানতে পারি, সাইকোলজি থেকে জানতে পারি। তো এই মনোবিদ্যা থেকে আমরা যখন জানতে পারছি, তো দেখো তাহলে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এখানে, তাহলে শিক্ষার্থীকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তো ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্য বিধান করছে। তো আমরা সেই কারণেই মনোবিদদের মতামত কিন্তু আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু নেব, অ্যাকসেপ্ট করব। তো এরপরে যদি আমরা বায়োলজিস্ট তাদের কথা দেখি, যে বায়োলজিতে কি আলোচনা হচ্ছে, বিভিন্ন জীব নিয়ে, তাদের শারীরিক গঠন, সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে মানুষ কিন্তু প্রত্যেক মানুষ কিন্তু এক একটি একক জীব, এবং বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের কিন্তু চোখ, নাক, মুখ একজন মানুষের থেকে আরেকজনের কিন্তু পৃথক। এবং এই জন্য কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যেকের কিন্তু যে ওই মানুষটির মুখ আছে, ওই মানুষটির চোখ আছে, মানে এর দরকার নেই এ তার একটা চোখ নিয়ে দেখবে, এমন কিন্তু নয়। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই কিন্তু তার বায়োলজির দিক থেকে তার যে যে জিনিসগুলো থাকা উচিত সেগুলো কিন্তু, অর্থাৎ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তো ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে কিন্তু এটি প্রযোজ্য। তো এবার যদি আমরা আইডিয়ালিজমে দেখি, ভাববাদীরা কি বলেছে? ভাববাদীরা কি বলছেন যে সেখানে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বলা হচ্ছে ভাববাদে যে আত্ম উপলব্ধি, সেলফ রিয়েলাইজেশন হলো শিক্ষার লক্ষ্য। তো আত্ম উপলব্ধি যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি বলছে ভাববাদে, বলছে এটাই শিক্ষার লক্ষ্য। তো তাহলে এখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে একমত, তারা ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, অর্থাৎ বলছে যে প্রতিটি ব্যক্তি কিন্তু পরমাত্মার একটি অংশ, তার মধ্যে কিন্তু পরম ব্রহ্ম বিরাজমান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, ব্যক্তি হিসাবে আমরা জানি সে তো যদি ভাববাদ অনুযায়ী বলি, সে তো জীবাত্মা। হ্যাঁ, তো এই জীবাত্মা কিন্তু প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যেই কিন্তু পরমাত্মা বিরাজমান, পরম ব্রহ্ম কিন্তু বিরাজমান, অর্থাৎ ব্যক্তিকে এখানে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তো ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে তাহলে আমরা ভাববাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। ভাববাদীরা যেটা বলেছেন সেটা কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে মিলে যায়। তো এবার যদি আমরা প্রকৃতিবাদীদের দিকে তাকাই, প্রকৃতিবাদী হিসেবে আমরা যে প্রকৃতিবাদের যিনি প্রবক্তা রুশোর কথা জানি, ফ্রয়েবেলের কথা জানি। তো সেখানে কিন্তু আমরা দেখব কি প্রকৃতিবাদীরা বলছেন যে সমাজ কিন্তু কলুষিত, মানে সমাজের থেকে যা একজন ব্যক্তি সে যখন জন্মাবে, একজন শিশু যখন জন্মাবে, সে কিন্তু হয়তো তার অনেক গুণ নিয়ে জন্মাচ্ছে,
পরবর্তীকালে সে সমাজের সঙ্গে মিশে তার সমস্ত ভালো গুণগুলো সে বিসর্জন দিচ্ছে এবং সমাজ থেকে সে খারাপ জিনিসগুলো গ্রহণ করে সে জীবনে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে না। এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু তাহলে বলছে যে প্রকৃতিবাদীরা কিন্তু মানে প্রকৃতিবাদ এরা কিন্তু সমাজকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না, এরা কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কি ব্যক্তিকে, শিশুকে। আমরা রুশোর এমিলে দেখতে পাই, সেখানে সফি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, সফি একজন চরিত্র, সেখানে আমরা নারী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারি। এবং এমিল নিজে একটি চরিত্র, এমিল চরিত্র রয়েছে, এমিল একটি বুক। তো রুশোর এই বইয়ে এমিল গ্রন্থে আর কি, সেখানে এমিল যে চরিত্রটি রয়েছে সেই চরিত্রে বলা হচ্ছে যে এমিলের শিক্ষা কিন্তু 12 বছরের পর থেকে শুরু হবে এবং সে কিন্তু শিখবে, প্রতিদিন শিখবে, সে নিজে ঠকতে ঠকতে শিখবে, সে কোনো সমস্যা পাবে এবং সেটা নিজেই সমাধান করতে করতে শিখবে, কিন্তু সে প্রকৃতি থেকে শিখবে, অর্থাৎ প্রকৃতি কিন্তু তার প্রধান শিক্ষক হবে। হ্যাঁ, তো এই যে এমিলকে গুরুত্ব দেয়া, যে তার চাহিদা, তার ইচ্ছা, তার নিজের ধ্যান ধারণা, তার থেকেই কিন্তু সে নিজে শিখবে, তার কতটা চাহিদা রয়েছে সে ততটাই শিখবে, তাকে তার চাহিদার বেশি শেখানো প্রয়োজন নেই। তাই জন্য কিন্তু প্রকৃতিবাদে কিন্তু কারিকুলামকে অত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তো প্রকৃতিবাদীরাও কিন্তু তাহলে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে একমত। তারা কিন্তু তাদের মধ্যে আমরা তাহলে রুশো, ফ্রয়েবেল, পেস্তালসি, এনাদের সবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এনাদেরকে, যে যারা প্রকৃতিবাদের জনক রুশো এবং প্রকৃতিবাদী যারা, তারা কিন্তু তাহলে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এবার যদি আমরা প্রয়োগবাদ দেখি, প্রয়োগবাদ, প্র্যাগমাটিজম, এখানে কিন্তু প্রয়োগবাদে কিন্তু প্রয়োগবাদীরা বলছেন যে কর্মধারাকে তারা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, যে কোনো একজন ব্যক্তিকে যে প্রজেক্ট মেথড, সেগুলোর মাধ্যমে কি বলা হচ্ছে যে কোনো একটি ব্যক্তিকে তাকে একটি সমস্যা দেয়া হবে এবং সে সেই সমস্যা ধাপে ধাপে সমাধান করবে, সে ধাপে ধাপে সমাধান করবে, অর্থাৎ ব্যক্তি সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধান করতে করতে সে শিখবে, অর্থাৎ ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, অন্য কাউকে নয়। তো ব্যক্তি কতটা কর্মমুখী হচ্ছে সে তার কর্মের দ্বারা, সেখানে তো শিক্ষার মেইনই লক্ষ্য সেখানে যে ব্যক্তিকে মানে কর্মমুখী করা, কর্মধারাই হচ্ছে এই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তো সেখানে সেই যে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য আর প্রয়োগবাদীদের তাদের মতামত প্রায় খানিকটা মিলে যাচ্ছে। তো প্রয়োগবাদকেও আমরা এখানে অ্যাকসেপ্ট করব। তো তারপর যদি আমরা দেখি ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র, আমরা সবাই জানি। তো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যারা, বর্তমান গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী, অধিকাংশ দেশই কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শকে গ্রহণ করেছে। কেন না, একজন ব্যক্তি তার যে তাকে গণতান্ত্রিক হতে গেলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে সেগুলো কিন্তু এই ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেই পড়ে। তো আমরা বলতে পারি গণতন্ত্রে, বর্তমান আধুনিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যে দেশগুলি রয়েছে এরা কিন্তু শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শকে খানিকটা গুরুত্ব দিয়েছে। তো এই গেল আর্গুমেন্টস, মানে সপক্ষে যুক্তি। এবার যদি আমি বিপক্ষে যুক্তি দেখাই, যে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে যদি আমরা বিপক্ষে যুক্তি দেখাই তাহলে কি বলবো, যে এখানে কিন্তু ভাববাদী যে যুক্তি রয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ মানে আত্ম উপলব্ধি হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। তো এখানে শুধুমাত্র ব্যক্তির আত্ম উপলব্ধি এটা যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে যদি বলতে যাই, এখানে কিন্তু মানে শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, অন্য কিছুকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তার আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, এই সমস্ত কথাগুলো বলা হচ্ছে, যেগুলো কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে কিন্তু হয়তো সামঞ্জস্যমুখী, সেটা কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে,
কিন্তু ব্যাপক অর্থে কিন্তু সেটা মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া প্রকৃতিবাদীতে যে শিশুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এমিলের কথা বললাম, এমিলের ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সবকিছুর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এটা কিন্তু তাহলে মনোবিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সাইকোলজিকে, সেটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। সবসময় যে ব্যক্তির ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েই শিক্ষা তা সে গ্রহণ করবে, শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির ইচ্ছা মতোই হবে, তার ব্যক্তির আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হবে, এমন কিন্তু নয়। তার মধ্যেও কিছু ত্রুটি থাকবে এবং সেই ব্যক্তি কিন্তু স্বার্থপর এবং স্বার্থান্বেষী হয়ে উঠবে খানিকটা। তো সেখানে কিন্তু পরিবেশের কথা একদমই বলা হচ্ছে না। তো পরিবেশের প্রভাবকে পুরোপুরি গুরুত্বহীন করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু দেখতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবহীন ত্রুটি কিন্তু এই ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে আমরা কিন্তু ধরতে পারি। এবার কি দেখব, যে বিভ্রান্তিকর জৈবিক যুক্তি, যে প্রত্যেক মানুষ জৈবিক একটি সত্তা, এই যে তাদের চোখ, তাদের চোখের মনির রং প্রত্যেকের আলাদা, এই যে আমরা এখন দেখছি যে বর্তমানে আধার কার্ড, সেখানে এই যে রেটিনা স্ক্যান করা হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষের চোখে মানে চোখটা এক নয়, তাই না? প্রত্যেকের চোখই আলাদা। তো তাহলে এই যে প্রত্যেকের হাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু সবার আলাদা। তো এই জন্য এটি কিন্তু সবসময় যে এটি এই লক্ষ্যকে মানে এই জৈবিক দিকগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিলে সেটাও কিন্তু শিক্ষার্থীর আর কি সর্বাঙ্গীন বিকাশে কিন্তু সাহায্য করতে পারে না, এবং সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর, এবং সেই বিভ্রান্তিকর জৈবিক যুক্তি কিন্তু আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে বিপক্ষে যুক্তি হিসাবে ধরতে পারি। এরপরে যেটা বলবো, প্রয়োগবাদের আংশিক প্রয়োগ কেন বলবো? কারণ হচ্ছে কি, যে আমরা শুধু সেখানকার ব্যক্তির কর্ম এবং তাকে একটি সমস্যা দেওয়া হলো এবং সেই সমস্যার সমাধান সে এক একটি পর্যায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সে সম্পূর্ণ করছে এবং ব্যক্তিকে কর্মমুখী বৃত্তিমুখী করাই হচ্ছে সেখানকার লক্ষ্য। তো এটা যদি কোনো শিক্ষার যদি লক্ষ্য শুধুমাত্র একজন শিক্ষার্থী বা একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র তাকে কর্মমুখী করা হয়, তাহলে বোধহয় সমাজ থেকে এই মূল্যবোধ, যে আমরা মানবিকতা, মানসিকতা এইসব শব্দগুলোর উল্লেখ করি, সেগুলো বোধহয় লুপ্ত হয়ে যায়। তো এই জন্য কিন্তু প্রয়োগবাদের কিন্তু আংশিক প্রয়োগ কিন্তু রয়েছে। তো এরপর মনোবৈজ্ঞানিক নীতির যে অপব্যাখ্যান করা হলো, যে মানে মনোবিদ্যার যে নীতিগুলো, যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স বা পার্সোনালিটি বা ইন্টেলিজেন্সের যে কথাগুলো বলা হলো, এখানে কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে কিন্তু এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে শুধুমাত্র একজন ইন্ডিভিজুয়াল, একজন শিক্ষার্থী, তার পার্টিকুলার তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেগুলোর কথা মাথায় রেখেই শুধু যে শিক্ষার লক্ষ্য হবে। এক একজন মানুষের তো এক একটা বৈশিষ্ট্য, তো দেখতে হবে। সেটার জন্য একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার আগে একটি কোর্স শুরুর পূর্বে আমি বলেছি যে অবজেক্টিভ গুলো থাকে, বা ধরো কোনো কারিকুলাম তৈরি করার আগে তার জন্য কিন্তু সার্ভের প্রয়োজন আছে, এবং সেই সার্ভের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে চাইবো যে কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষার্থীর, কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলো একজনের সঙ্গে অপরজনের মিলছে, এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর সার্ভে করে যে মিলগুলো আমরা খুঁজে পাবো, সেই মিলগুলো দেখেই কিন্তু আমরা পাঠ্যক্রম তৈরি করব, এবং শিক্ষার্থী পার্টিকুলার সেই দিকগুলো, তার মানসিক সেই দিকগুলো দেখে আমরা কিন্তু পাঠ্যক্রম তৈরি করব এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য রাখবো। হ্যাঁ, এই গেল শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য। এইবার যদি আমরা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দেখি, সোশ্যাল এম অফ এডুকেশন, সেখানে আমরা কি দেখব? সোশ্যাল এমস অফ এডুকেশন, সেখানে কিন্তু আমরা দেখব যে একজন ব্যক্তির থেকে কিন্তু অন্য ব্যক্তি কিন্তু আলাদা, সেটা আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে দেখলাম। এবার এখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে কিন্তু আমরা যা যা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে ঠিক তার বিপরীত দেখব।
অর্থাৎ ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে একটি বিপরীত হিসাবে আলোচনা করব, এটা তোমরা মাথায় রাখবে। তো বিপরীত হিসাবে কিভাবে, ওখানে ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলাম, এখানে সমাজকে বেশি গুরুত্ব দেব। এবার চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক যারা রয়েছে তাদের কথা, তাহলে সেই তাদের যে লক্ষ্য, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যগুলোকে আমরা বাদ দেব, তাহলে সেটা ব্যাপক হবে এবং সেটা সেই ব্যাপক অর্থ, ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের ব্যাপক অর্থ খানিকটা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য। তো সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে আমরা দেখতে পাবো যে এটি কিন্তু ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি সমাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। তাহলে ব্যক্তির থেকে কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু সমাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এটা আবার একটু বলে রাখি, এটা কিন্তু সংকীর্ণ অর্থ, সম্পূর্ণই সংকীর্ণ অর্থ। অর্থাৎ চরম সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে মানুষ কিন্তু সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানুষ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানে সমাজই প্রথম অগ্রাধিকার পাচ্ছে, মানুষ কিন্তু নয়। মানুষ জাস্ট তার একটি অংশ, সমাজের একটি অংশ মাত্র, আর কিছু না। অনেকগুলো মানুষ দিয়ে একটি সমাজ তৈরি হচ্ছে। তো সমাজ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, সমাজ হচ্ছে একটি অতি মানবিক সত্তা, অতি মানবিক সত্তা, এবং এখানে বলা হচ্ছে যে সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, সমাজই সবকিছু। তো সেখানে কিন্তু ব্যক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, এটা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের কিন্তু একদম সংকীর্ণ অর্থ, এটা মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে কি ব্যাপক অর্থ। ব্যাপক অর্থ কি, সমাজ ও ব্যক্তি দুজনেই কিন্তু একে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ সমাজ ছাড়া যেমন ব্যক্তি সম্ভব নয়, ব্যক্তি ছাড়াও কিন্তু সমাজ সম্ভব। দুটো কিন্তু একে অপরের মানে একই মুদ্রার দুটি পিঠ, একদিকে সমাজ, একদিকে ব্যক্তি। হ্যাঁ, তো এই যে সমাজ আর ব্যক্তি একে অপরের পরিপূরক এবং একে অপরের বিকাশেও কিন্তু সাহায্য করছে। এটা খুবই কি বলবো, ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যে একদিকে দেখো সমাজ যেমন ব্যক্তিকে সাহায্য করছে, যে তার জীবনে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে কর্মমুখী করছে, তার চাহিদা পূরণ করছে, তার লক্ষ্য পূরণ করছে, ঠিক তেমনি ব্যক্তিও তেমনি ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করছে। এটা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের ব্যাপক অর্থ। এবার যদি আমরা সপক্ষে যদি কোনো যুক্তি দেখাতে চাই, সপক্ষে যদি যুক্তি দেখাতে চাই তাহলে কি রকম যুক্তি হবে, যে সপক্ষে যে যুক্তিগুলো রয়েছে সেখানে কি বলা হচ্ছে, যে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে কি সামাজিক কল্যাণ সাধন করা, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ, সমাজের কোথায় মঙ্গল হবে সেটার দিকে নজর দিতে হবে। সমাজের কি করে বিকাশ হবে, সমাজের কি করে উন্নয়ন হবে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া সমাজের যে সংরক্ষণগুলো রয়েছে, যে সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সেগুলোকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেগুলোকে শিক্ষার মাধ্যমে কিন্তু বহন করে এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশন, অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে কিন্তু সেটাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে, ট্রান্সমিশন করতে হবে। বোঝা গেছে? তো কালচার আমরা জানি এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে বহন হয় এবং সেটা কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে হয়, আর সেটাই কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে সপক্ষে যুক্তি। তো যেই সংস্কৃতি এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে বহন করা হবে, তাহলে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি তার ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে, তার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে, সে নিজের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করবে এবং সমাজের উন্নয়নেও সাহায্য করবে। তো এটা কিন্তু দেখতে হবে। তাহলে সমাজ একটা জিনিস দেখতে হবে, যে সমাজে কিন্তু ব্যক্তি জন্মায়, সমাজেই বড় হচ্ছে, সমাজেই তার জীবন নির্বাহ করছে এবং সমাজের মাধ্যমেই কিন্তু সে সমাজের মধ্যেই কিন্তু আবার একটা সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা কিন্তু তাহলে ব্যক্তির চাহিদা মেটানো মানে ধীরে ধীরে
ব্যক্তির চাহিদাগুলো মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সমাজকেও রক্ষা করব এবং সমাজেরও চাহিদাগুলো পূরণ করব। ব্যক্তির কর্তব্যই কিন্তু হবে, ব্যক্তির দায়িত্বই হবে কিন্তু সমাজকে রক্ষা করা। কেমন? এটা গেল শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যে একটি সপক্ষে যুক্তি। এবার বিপক্ষে যদি আমরা যুক্তি দেখাতে চাই তাহলে কি দেব? বিপক্ষে যুক্তি যেগুলো আমরা বলবো যে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যে আমরা যেগুলো দেখেছিলাম যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধকে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে কিন্তু সেটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এটা মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া কি দেখো একটা জিনিস, আমরা যদি শুধুমাত্র সমাজের দিকে কনসেন্ট্রেশন দিই, সমাজ নিয়ে যদি বেশি ভাবি, সমাজকে রক্ষা করা, সমাজের চাহিদা পূরণ করা, এগুলোর কথা যদি বেশি ভাবি তাহলে কিন্তু ব্যক্তির চাহিদাগুলো কিন্তু মূল্যহীন হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তির যে সৃজনী প্রতিভা রয়েছে সেগুলোর কথা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্রিয়েটিভিটি গুলো রয়েছে, যে সৃজনী শক্তিগুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু সম্ভব ব্যক্তিকে যদি আমরা ঠিকমতো তার প্রতিভাগুলোকে যদি প্রকাশ পেতে সাহায্য করি। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো একটি পার্টিকুলার কাজ দেয়া হলো কোনো ব্যক্তিকে, সে সেই কাজকে হয়তো সমাজ নির্ধারিত যে নীতিগুলো রয়েছে সেই পথে করলো, আবার কেউ একটু অন্যরকম ভাবে করার চেষ্টা করলো, যে অন্যরকম ভাবে নতুন কিছু আবিষ্কার করলো, তার মধ্যেই তো আমরা বলবো যে তার মধ্যে সৃজনী প্রতিভা অনেক বেশি রয়েছে। তো এই সৃজনী প্রতিভার কিন্তু বিকাশ কিন্তু সম্ভব নয়, ফলে সমাজের অগ্রগতিও কিন্তু ব্যাহত হবে। সেই দিকটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো এটা কিন্তু সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের কিন্তু বিপক্ষে যুক্তি। এছাড়া কি সকল ব্যক্তির কিন্তু কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। সকল ব্যক্তির, আমি যদি প্রতিটি ব্যক্তির যদি ধরে ধরে কল্যাণ সাধন করতে চাই তাহলে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। যে সারা কলকাতায় এতজন লোক রয়েছে, হয়তো 3 কোটি বা 5 কোটি, আমি সাপোজ ধরলাম 3 কোটি বা 5 কোটি লোক রয়েছে, প্রত্যেককে ধরে ধরে তার আমি উন্নতি ঘটাবো, প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাবো ধরে ধরে, সেটা কি সম্ভব? সম্ভব না। তো সকল ব্যক্তির কিন্তু কল্যাণ সাধন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে সম্ভব নয়, সেটাও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তো ওভারঅল যদি আমি এবার বলি যে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য তাহলে কি হওয়া উচিত, যে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে তাহলে শিক্ষা হবে কি? শিক্ষা হলো সামাজিক সংগতি বিধানে সাহায্য করবে, অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিকে অভিযোজন করতে সাহায্য করবে, তাকে মানিয়ে চলতে সাহায্য করবে। এছাড়া কি সুনাগরিক হিসাবে তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, তার সামাজিকীকরণ ঘটাতে সাহায্য করবে। সুনাগরিক হিসাবে আমি এর আগেও আলোচনা করেছি। এবার সামাজিকীকরণ ঘটাতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ সমাজের রীতিনীতি আদর্শ সেগুলোকে নিজের মধ্যে রপ্ত করতে পারবে এবং নিজেও সামাজিক হিসাবে গড়ে উঠবে, নিজে সমাজকে শ্রদ্ধা করবে, ভক্তি করবে। তো যাই হোক, এই সমাজ শিক্ষা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে তাহলে মূল যে লক্ষ্যগুলো তাহলে কি, সেটা হলো সামাজিক সংগতি বিধানে শিক্ষা সাহায্য করবে, সুনাগরিকতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে, সামাজিকীকরণে সাহায্য করবে, শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃসৃজনে সাহায্য করবে, গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করবে, সামাজিক সংগতি, জাতীয়তা বোধ, এগুলো সামাজিক সুরক্ষা এগুলো ঘটাতে সাহায্য করবে, সমাজ নির্ধারিত যে দায় দায়িত্ব কর্তব্য সেগুলো পালন করতে সাহায্য করবে। এছাড়া সমাজ সেবা করতে সাহায্য করবে, আর জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষমতা অর্জন করতে কিন্তু সাহায্য করবে। তো এই গেল সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। এই যে লাস্টের পয়েন্টগুলো বললাম এগুলো একটু মনে রাখ। তো যাই হোক, এই গেল শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য। এবার যদি আমরা ডেমোক্রেটিক এমস অফ এডুকেশন দেখি, ডেমোক্রেটিক এম অফ এডুকেশন সেখানে কি বলছে, যে সেখানে বলা হচ্ছে, আগে আমরা দেখব ডেমোক্রেসি কি। ডেমোক্রেসি হচ্ছে দুটি শব্দ, গ্রিক শব্দ ডেমো আর ক্রেটোস, এই দুটি শব্দ থেকে এসেছে। ডেমো মিনস হচ্ছে কি পিপল, আর ক্রেটোস মিল হচ্ছে
মিন্স হচ্ছে রুল। তো এই যে জনগণের শাসন, তাহলে ডেমোক্রেসির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে আমরা কি দেখব? ডেমোক্রেসির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন। তো এটা আমরা লিঙ্কনের ভাষায় বলতে পারি যে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। অর্থাৎ সরকার কিন্তু শুধুমাত্র যে অন্য কারো তা না, সেটা কিন্তু মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্য, জনগণের জন্যই কিন্তু সরকার। সরকার কিন্তু অন্য কারোর জন্য না, জনগণের মঙ্গল সাধন করার জন্যই কিন্তু সরকার। তো এই শিক্ষায় কিন্তু এখানে যে লক্ষ্যগুলোর কথা মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হলো, শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ দিতে হবে, কম্পালসারি ইউনিভার্সাল এডুকেশন সিস্টেম হতে হবে, ইনস্টিটিউশনাল অটোনমি থাকতে হবে, বয়স্ক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে, ব্যক্তির বিকাশ আর তার মেনলি ব্যক্তিত্বের বিকাশ আর পেশাগত বিকাশকে গুরুত্ব দিতে হবে। তো এছাড়া কারিকুলামকে বহুমুখী হতে হবে, এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া যে সেলফ ডিসিপ্লিন রয়েছে সেগুলো কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে। কেমন? তো এই হিসাবে আমি বলতে পারি যে শিক্ষার যে লক্ষ্য, তাহলে আমরা দেখলাম, আমি একটু সামাপ করছি। শিক্ষার লক্ষ্য তিনটি, একটি হলো ইন্ডিভিজুয়াল এম অফ এডুকেশন, আর সোশ্যাল এম অফ এডুকেশন এবং ডেমোক্রেটিক এম অফ এডুকেশন। ওকে, নমস্কার।